Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wao whape lava o nā lofa mai o le atua lalolangi. Boia au mai eilo nā ta lii e toa tasi. Ina ia le whanau se tasi e whaatua tua i ante ia. Aia maua ia. Leo lai whaapavau. Le tamama manai. Siri ese lava loa lofa. O le lofa e maua lunga e lea e ina. O le alofa e mawalalo e le mauruina o le alofa lau tele. E le opo ina o lou lea alofa e le sona tua oi. Fasa fua mo e mātou. O le fua o mātou mawaile nei tai au fau. Tele tale manua i titi mala. Mātou mo le mawina fo i le mātou ma ai wa tawhata o le tai au. Wo mai lea sa fau au whamuria ngai alo mātou tua lau pule lea. Mātou mo mua na pese o vi inga nei tai au. Whamanua ma whanei ne ina o le tupu. O le tupu lava oi o tupu ma le lii o lii. O le atua oi o atua. O le atua e pa ia. O le atua e mamalu. O le atua mamana. O le atua siri ese. E le ai lava ma se e tusa ma oi. O le atua oi so i fua ma le vavau. E o lava le whavavau. O le atua oi ma lia i mana oi me le leo ma lava. O le atua oe la eile vi inga o le mamalu o le atua oe pulpuru le mātango fie. Mātou whaaftai ta mai lau mea lofa lau la fau, mātou mou o nei tai a fau. Whaaftai whai loa lofa. Me whaapopo nea sa fau i whai ta wino aso, so i fuala tunuu, mo le mātou wala. Mātou o lia i whai nei aso ngā fua. Se funu mana varu i aso le masina November o le mātou. Whalaunga nei tu sanga ua tua na ili whai unga na vai aso le te le whai o lava singa sa whengai ma le tunuu. E le ngā te leo teimi fo ina mafutai a inga i Kalesia. E osi taulanga i a te oe. Ia matele ai pēa o lava vii. O le mātou. Malanga mara fo launga rinea sa faulo mātou tua. Wa mātou tu inatu i o ao. Whamole mole tau tai mai. E le fo launga a whai nei. Manu ia whaiva a mātou nei vai aso. Le atunu o le usi tūte ma whaiva o le nei tahi ao. Whamole moena mause lātou mālo longa le leile whai unga o le na vai aso. Ia, stein foi tu inatu na ia mātou whanau ia lātou a onga le matanga raniwa iasolo mātou tua mātou walau le paolo wa ao te maru tia ma leo leo ina ina ia mātou whanau. Ia nisi fōlo whawau pia suenga whai ora nei tu sanga, whatasi oe mai lātou lo mātou tua, whamonia fo i whaiva, lo whengai mali mtamatai whai a onga ngawha ma leo o ina na ia mātou whanau. Ia, mātou talo fo ilo mātou tua mana tua le tunu pele Samoa, ia iele manuia o lau fio iona te tai. Mana i o mātou te ngata uma, whapena fo ina i o mātou ainga uma i Samoa, whapena fo i le lala mana pāpā awa i so se tawha
o le nei ke lope fa mo fo le nei tunu New Zealand o lo ma tu no fo ma wai i o le na fo te talo mo atu no uma o le nei la langi ma tu talo atu no o lo vesi tau ma bisa lo ma tu tua o ma wai o lo tangata ia lo file mo o lava o le li o file mo fa to fi mali ai me uma o lo tupu le nei la langi lo ma tu tua ia fa mo le tapu inga male tu malu muli panga na yamato matua tu asin sino le tunu i malu mo tu malawa ne yaso ta tu ruina pe la tu le mafana fana o lo walofa fa fo si elo la tu se fu lau le tino se si lava ile nganga me umola fana mato fa ne so fo wa mai mato fa lava ina ia fo i le vi inga ia te oi ta mafa mo mo le fa mo mai e le tu already sa mo ne yaso a to mato wole mato wal au i ne me malava e ala swafa mara malo yusu kiriso lo mato ri mora mato faola. Amen. lo tamai o whawhetai o le vi ingo le tua langina e le awai pesia korisi whaia o ngai Samoa. Tautua mo arwa de Samoa Sifalima i wa tolu a mo ua tātonu ia le tu lai ono.
In this update, Health New Zealand spent nearly $85 million more on contractors and consultants in the last financial year compared to the previous. That's despite a government pre-election pledge that public agencies would cut back on contracting and consulting costs. Health New Zealand attributes the majority to clinical staff, saying a shortage of health workers requires contractors in order to maintain health services. But Labour's Aisha Verrill says Kiwi's standard of healthcare is being eaten away while the government isn't controlling contracting costs. Health Minister Shane Reti expects costs to come down in the current financial year, saying the agency's working on workforce shortages. The Hikoi Mō Te Tiriti is expected to be one of the biggest demonstrations in recent history. Police are gearing up for between 10 and 30,000 people to convene on the capital tomorrow, many in opposition to the controversial Treaty Principles Bill, which has been put before Select Committee. Traffic delays are likely as public transport's had a boost for tomorrow's demonstration. Classes at Victoria University's Papatia campus have been moved online, and public servants are being told not to wear lanyards outside. Wellington Police District Commander Superintendent Corey Parnell says police are well prepared. Probably tangible marker would be back to the foreshore and seabed protest. The coronial inquiry into the suspected suicide of Kiwi cyclist Olivia Podmore begins today. The Rio Olympian's death in 2021 sparked an investigation revealing cultural and structural deficiencies at Cycling New Zealand. Russia is targeting energy infrastructure in a large-scale overnight attack across Ukraine, which also hit civilian buildings. President Zelensky says 120 missiles and 90 drones were launched during a massive combined strike on all regions. The BBC reports missiles reaching Ukraine's west. Ukraine's largest private energy company says the attacks caused significant damage to its thermal energy plants. That's news. In sport, Kusal Mendes is leading Sri Lanka towards a series-clinching victory in their second one-day cricket international against the Black Caps in Kandy. Mendes is unbeaten on 47 with the hosts 132 for 6 in pursuit of 210, netting 78 runs off 90 balls. The All Blacks have made tracks for Turin overnight, knowing they'll be at least down one member for the final test of the year against Italy. Samipeni Finau went off after suffering an early head knock in the 1-point loss to France. Speaking before departing Paris, coach Scott Robertson says unsurprisingly that will be his season. That's a 12-day stand down for a start, correct. So he's not available. Okay. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele soafa manumalo lo ta tori falo Yesu Kristo mo mono fa talofa mo fa felai mo fa tuli mo fo I le tele man fa lo sa mo lo watino pele pa ia mo malo lo fa fo nganga nei tai housing sengi malo le sui fo mo ia fa malo fo le tino ia le falau o le vi inga fo lo ta tu tapa o sili langi wa lo na lofa wa ta tu o ri fo le nei yaso le aso fo le aso fa le tu ta to o ri ma ta to fia yai pa lo tia langa le o ta to tu sili le langi. Ja, wa olona lofa fa se fuobolo tu si fuobolo ma tu wola le fo wata si fa e fo I manu le o bala nei tai au ma fa boy sa o le tia me o ma fa o ngor na fo I yaso ta tu po tia langa le o ta tu tu io le o ta tu real nei sa fo ma tanga nei fo I yaso o ta tu ia la so fo nei se ful va no november ta fo la lua fe lua se ful ma fa ma la fa fo por kala me maro le tai au already samos for lima eva to amo na ta sha va ado fa pena fo insinio ta Facebook ma le YouTube ro Samoa sero tas pateva le fera pesta LJ lo sio malto ona nei tamai meni ta tu ina se pa ele tu la iva ile tai ona ma lo usu ma lo se fo moria ta sha nei tai fo ia fatalo fat foi lo sunga le wa o ma lo lava fo ile langi ma mavi ele tua ta tu a wai fo ile nei as fo Samoa ma lo lava le soi fo man mia o ta tu ia fo ile am tanga le nei fo I vai yaso ma lo ta wa tai
Malo iha le lei fa bon bon mai le fa un na va yaso ai manga ia tavai io e ole ma koi manga ia la fa un va yaso ia wale funa mana ia mal tau ia ele ke la langi me foi ngai ele mana ia fa tupe mana ia fa yo nai fe au le fale ia manisi fo fuanga fo ia fale aina wa pe to tele na tanga ta ke le lol kupe fa pe wa se ki so le manga ia le la se kupe fa me fo ole se ki al me ele le ia le tu te mi uma ma so lo winga lo tala foi le o le alu foi fale o loa wa ala kupe le alu le kupe io fe lo ai foi fale o loa ai le al fa fe ia ma o sina va no sa vali vali ai o kalmana ia sa le ia le lei ka maru ru ki ki fo ngi ka hao ia te loi de kai fo ile va ngale wo sul mala ka polo fa la ko sa vali vali me nga ma nga sa vali vali fo ile so fo ia le hold 1 and 2 ola e o la lo la au ia o va ve nga ve lai fo ka Manuia tatou walo sul malai ka feswa marastino le lei o te lobo le fanga solo asu nga ne fana le tempe o tsa vai o lo fa au lava io ia toi titi fo uma ele o toi mama fo ia ai mai le lei nei mino jo le lui tau mo o le fo ta fo mala matanga ne va so ta tu ai o le toi kwata fitu le ta dai o le ta to por kala me areto le ola mai pasta la fa le kopol ta to malu ta fa le nga fo le na ja mole am tanga ne va so ta tu ai today in history ta ba vai bon mena tupu le aso se fur valo november te le to sanga ba le ta ina fitu e le ta ne fa ponga telefone ngat por ta ne por ta ne ba ta fitu ni sino ta por kala me mole to la mo bu por kala me malu le ta ya o de sa mo ai o le ta to li po ja matara nei vai lunga o le awala Fatalo fatu ia tavale lava foi. Fatalo fatu ia tavale lunga ole ala tele nei foi taimi ole tai au ia ole li poti mo le nei mo tatou o so longa le lei ia mafile mu uma lunga o ala tele le nei taimi paulava ole ia na onai fa manatu lava ta pena mama le fainga mlanga le nei taimi ole tai au lo so longa le lei State Highway 1 ma na ia fa pena fo lunga le tatou State Highway se fulma le ono ia o maita watu ole na o file mu le lei lunga wa tatou o tele le fa lava tau ta avale ile nei taimi o le tai au le malu o le tai au la radio Samoa tu lai mai taimi fitu minute te ai le tu lai ono. Tasi limoi votu. Ole vai ngā matala nei le tala le tau I le nei foi tai au fau ma le mataka nei vaso o tātu iei tamaki makaurau au ki lari no whanga whaasa launga ale radio Samoa se whurulua o iei le malulu le nei taimi o le tai au paka kore po babe eri ngā mala mala mahari le kai au ori ale whaki ale ongo ori kwa manga i foi sone wingo le tau le sole a whaasolo na awa oa pa unai wanga ni so taimi lang le lei I le whaasalo atu lau auri ma le whiawhiana nei lua se furu maltasi o le maurunga nae o le mawhanawhana mo tātou le so se furu lona maua lalo tai au pe au lia o le whaasalo fo ina awa oa langi le leili tau tela vaenga au kilani tusa lei I le mawhanawhana wha mawina mo au kilani le so ma tai au lua se futasi lona maua lunga o le vaenga I on tuatu o le whaasalo na awa oa langi le lei pa unai wanga ni se vaenga au kilani le so lulu whaasalo na awa oa pa utimu ni se vaenga au kilani le stofi Fasal lang de leila for raile lang de leifo restaurant male aso sa ole vai nga tole le talo tole nga tole so ya aso o luma la ya tole ne foi vai aso ato o afanga solo po kala me malo le tai au ya la fai von ta do vai e le tulanga o ye le tau tele si vai nga sila fa pera fo le tau samo manisio o vai nga o le kilope o vai nga matal na talo tau o le foi tai au Iva mala fo chale tulai ono ole roi tau mo
Ia, malo la vole on sai. Alo se fu mruia, alo vole langi mama, lo fa sunga sa bo, ia, ia leli, bo vole ava no was fa popong or tato por kalambe. Fata otos furmar valu, alo on fa upo valu. Fa mai tala al fata oto. O upu ale fatua upua. E tu saia ma mea sua malie. O oi foi to tomu lava ole manava. O upu al fatua upua. E tu saia ma mea sua malie. O oi foi to tonu lava ole manava. Words of a gossip are like choice morsels. O fa kwa upua la le fa palangi fa sa mo le mele ole morsels. Ele se nga me morka ka folie e siang ka mai upua nga fai. Ai makua fa inga ya ka uma. Fai kala, me fai kala. E masenga mo en melhor fai kala. Fa lau ai kala, fa kupu kala, fa kupu vevesi. Usa lei al mele ve meo. O le anga sala ingosia i ova. O ka kai fa kupu ma senga le vauso. Aore sila le me mafua inga kupu meio o vevesi ma meio kaua ma misa. Meo upu. Le ma fau le o ka kai anga upu. E se ngolo melo le fa toa upu. Marka ka nguku oso. Marka ka kali upu. Marka ka foi ele umakfa ko ngua oso mai. Sau ai manga e justify longa point. O lea lae a vea malu i a tātou. Ma wha malo si atu e. Aua. Aua ka koke whai el mea langa ku kupu ai. Ele e mua i se ngofo le lei. I le vao a inga. O whala po tonga. E o ai le kare sia. Fia ka kon mele o le whai kala. E ser kala yo. E ser kala i. Skama i mea e kangoa e wha kupu o se kala. Inga ke mga ia pisa mo faleanga o ka ko vai le lorangi le ke o le technology ia makua pe o le masau o le ngola ma o le ala wo fa nga ka iskem e fe pasi e kala e fasi o ki ia nga ois fa mole o le fautuanga ale tato por kalan tato so sola e se ai me le vaanga lena langa te le la fa inga o tato si manga ai me so le tato wola falenga ia fa manu ia le tua ia te oe ia aua ni a vei tātou pe i o ngata o tā ua e le poto i lana upu. O tā ngata whatua upua. Ro sua fo Yesu. Amen. Ia la
Peter Crichton here Sullivan the Money in Westford Fitula which are nearly July on auto job already some was Fulima Eva Tolu more Fantalo Fantashalta Pokalam and Late Folk Ele Malo Legeno Leo Fantasy Main Fatalo from Malung and Tan to Facebook Money YouTube or Samoa Late Malo le soifua Fatai fo ise tato no me se tato ainga le Fa malo se manita yao Kakwa Kadisi Alo Ya, fa mo bolo mo riele ala la mal papa o le tino i telo ta for kilope ya ai fa tai ya banolo tanto mo wai le tai au ma le tai au lo ma tu tana na tu tai au le fa ki le ngol tai au la so fo mo ma to ina nei te ole tale fe ngai mal tai mi o to le tino lo ya la lai ya fa maru duwa la ngol tai mi na ma tu nei ni sila ete ngana vai ole ete ngana na ya ka ko wa mio alo fa tai o ma wali potil fa ngor vai so ole par menne New Zealand ile taimina te ile te party Maori ma isi foi party nga ile pigile kamo Tabita David Seymour le taimi ole te a mishal te party Maori kami fa la ko haka o kilo ile alo le video viral fo le lo langi ato ku so le fa mai wo manu malo la to I le va ngale ile o ma marcela o video ka o faina mata le video ya la foi mai David Seymour ma no foi ya wala ngale fa ya o pidile ele fa on kupule ele fa kupule me fa fa to foi ole va ole sala la foi le right wa te le open tup mo le me fa pe tono parliament New Zealand ya ai ole atala na o te leo tangata Maori anga ile pilile the treaty principle bill David Seymour it has to take one person atavai on melanga ngai aka tavita ya sa le so no wa anga le ai ngai la le pilile sa vitalen ya eleva ya fo intu lang fa ya ai tato tala no fo ile va ngala na le haka wa sa o ile sa no anga wa sala laule la lang a olo o tele lava fo nisi o o faali finangalo anga ilava fo ile haka yes o le haka lava ia pe lava fo yon tatu tal no fo msira fiela tunu ia olse awala faali fo ile la ngona ai ito tonu lava ia o le tilo fo ia le isi vaenga anga ia le fatinonga ma upu sa fa ngaina e pe la o le boto au mai le isi tu ia boto bridge lava la to pe boto ia lava ia ni fa le tonu o le feanga o le kama fa la to ia ina ia fa ai lo la to le fia au le tu langa fo ile le tau protocols o to tonu o le fale pale mene ia pe o ina o ia la to ia lo fight o ina le au wala na fa atino na yes
Ia ila ia te tau e whaatino ai, ma whaaleo langona. A o le tūlanga lava ia na whaatino ina ai, ma ngai o inga sa whaatino ina. Ia ua pe mangongi lele ai, fo lele ma lele, ua le a mga ia le tūlanga whaalo alongia, o te tonu o le maota fono o le palme. So o le tūlanga lana iei, o le whaipulele a le te Pāti Māori a Hana Rafiti ma Ibi Clark. O ia le na amataina le haka lea. Ia malak whaakasi ei ma te Pāti Māori la tau, o wako mai ma Māori umo I kongo le palemene. Ia le melana le entupu nei. Ai o le tala la tamai nei le taia, o ova marasa lau miliona tangata I vaenga ese la langi. O whane la tau mo le mawina matamata I le o le tatarunga te Pāti Māori. Indigenous people I vaenga ese la langi. Le o lo la tau langalangoina ono le tatarunga e tau anam kwa I fight marosi. Ia tangata nei mo na tau ai ata tau. So tala noanga I le vaenga lea o leo tau na lanta le hikoi lea na tala noa poka lame mai le nawa yaso ma vai o tai ao le wha moe tau nu o tono le palamene New Zealand. I le hikoi po le solo te le halea Māori. Ia e le mauti no le taimini nei o le toi foi mai a Christopher Luxon mai fontanga le APEC lea na iai. E le mauti noa la. Tai au pe au dia, ele tau nu ora hikoi lea Māori le palemene. Ele mauti no po oi leo le alu e tali ne. Ia, le nā. Ia, pe o le palemia. Ia pe tofi, pe o la tofi nisi foi. E whaina lātou tarina le hikoi a Māori le lātou nu atu tai au tonu le palemene. Tūlanga nā ia le ngata fo ilai le tāpenanga I lātou asui o le palemene, whapena fo le palemia lātou. Ia, o le matanga luenga fo I leo, I le pui o le saunga le mu, o le isi aitu, le ngata le saunga le mu o fafo. Ia, e whapena fo ia te tau ona tau sia le saunga le mu, o to tonu o le maota fono atawai. Okay, le lei talanoanga I hikoi. O le fo te mawai atu I maanga na poloka I tātou I au ki lani. Ona o Brian Tamaki malana vaenga le whaia lātou po rallies, po a lātou po kalame te te foi. E se foi la ko ki le te ai. Ia ma poloka wha soro koe la wargeo pena awhia ni so tātou foi. Ia mai le whai uana vai aso. O se wa inga le nā tawai sa iei tau sanga le fo I wa mawai atu. E mai se lava le taimina wa mai atu le COVID. E pe o I nā lean a mata mai e lava fo I. Ona whae loa la ngona te te e fo I. Ia o le nei fo I ta e pe na silafia. A o le ta o le Destiny Church. Ia le sunga na ia Brian Tamaki. A o lea la, lua vai asu talua I atu sato e o I tono le whaafam sinu. Ona o le tūlanga lava le ilo ili o ina. Ona molianga le tau mo whai fo I lele e te te. E te te I le tūlanga lea na mana o mia le malo e whaatau nu ina ai tui mo I lātou lava. So ana nafi lai pe e toa se lau, pe a fo I male se lau I lātou, lea fo I na toe vaaya, ia wa amata fo I o na toe anga I atu, e whaia la lātou fo I solo te te la lea a ngai o ina la sa wha ngaina lunga le State Highway 1, a ngai atu ai le Auckland Domain, ia I lesu toa na I la le na, ia ma whaia I fo I la lātou rally, o lea lava I wha awau, ele ngata I le te te e vaenga uma ia I tui o le COVID sa iai. Ai o te te e fo I le whainga malo sa iai. Ona o le tau mawhai I tarulanga I pei ona iai. So o le itu lale na o le fo I o wha awau lava. Ia lana ia fo I sa ilinga o lona. Ma le fia wha ailo aina o lona lava fo I te te. O le mau Brian Tamaki ma lātou umo iai. Make New Zealand great again. O te leo lopo le ale vaenga o le aia fo I na nau lātou ina iau sia. Awa a wha Samoa, wha mai ia toi wha fo I New Zealand I a vea o se atanu le leimal te le, ia ma ato toa. Ia, o ia wha sanga tunu e le vai, o le malolo tulai mai, po e sa ia le malo, whainga malo o mawai, ia po ia tau ona. I mean, like I can kill off a pure lato, le mau make New Zealand great again. Le lai on haru lato, if we convoy, my bang. Oila le tau na ngai e anga il poloko a wala o kilangi pe ka nga o ka nga e fatula I mai New Zealand e ko a ko ma le meu sa o le lo sa no nga tawai ia wa a fai mai make New Zealand great again ia o le fai ma fa la lunga a wala tele ia makau fa afif ia mana tua e ia la tau ia wa le nga o ka nga katala vo o wia la tele o nai tama tutua o nai tina ma tutua o la e kau avel ka avale ai a fa la manai va nga ia
wā ki le stress o le mafofau o tangata o lai avel ta avale ai e te ia o le ngei fo i vaenga a tonu le whapito se whainga malo ata vai o le ngalu wenga a le atu nuu atoa so I don't know po le a kongula la ko fo ia a tonu le atali mai le malo ia ai manga ia penga o anga ia o le vaenga fo ile anga ila vai le malo ia ai le o le afia i fua o le taimi o tangata lau tele o lo o whai malanga ai ia wala o so pisi ata vai sa le o le titilo atu le ngate la ko o i pasika ia o la ko vo i sababati ia ma poloka ako ko i mal moto la ko a fainga mal public la ko a ka lau tele o le tunu a ma saka ko yo kilang le si vaenga fo le fa mai o le te vai atu e lo mana o ta o file vaenga fo le a mai se lava fo ile tu le o lo ia le taua i Palestina so o le si fo le na o la to te stop the genocide o le si le na vaenga o le fo lo fa ali ai fo ia lo la to fo lango ia mal tau ma fa ia fa lo atu i le fainga malo ia lo la to manatu ia na so o nei vaenga na i le tulango ia Tamaki Brian Tamaki mala na foi vaenga ia o le la to ke o ba le ma ka ko la ko main obviously la nga ka ya kui se manga bangi o so van vai ko il fai fa po la no wala ko mo me ngol lai long fingalo fai fa po la no ko fai fa se ma ka lo ka lo fa ya le o le sailinga o le tamale malana whanau Tori Marakopa. Ua makua i le lopo le altulanga i ai o le ana wasa wali tolu tausanga ua umakua i ngā rewards a leo leo e ave i tangata po isi sina i na te mawainan whamtalanga. Le aia masekari fia e le o mwhai ona mau. Te le lola po la le si mele toi nei. Masesi awala o mawhawhau i tangata mwhai ona whai leo leo. E nei a wawhi ona mau ta mamalana whanau Tori. So le koru kausanga ari. E le lopo fea la e saonga le moita maiti pe ama mai e le lo ringa pe lengi a onga ka mai ki le kor kausanga a koa ya me no vaenga o mai e kau ki kilonga ye yo ta vai o le tulanga fa le tonu le na ma le tulanga fa no o faisi lo o tau ma faila vai sa ili le tamale nei malana whanau ai mol sirafia na ala o le mafua anga lava na mafua ai ma matai o te tal tonu uia o ina tonu ana lai o na fai le tamale le tulanga le e ye molianga kusanga au mai lo le molianga o le asa ilia ia le onga ye onga molianga alleged aggravated robbery ia ona molianga le na o lo kele fo ingisi molianga sa ia ma le isi vaenga wa fo le na faia ina le la fa msinonga maletina o tamaiti nei po ai ole a ia le va ainga o tamaiti so ona au mai lo le fa unga le family court e ma lo le tina ole a le tina o ma tamaiti nei o ingala lenga a makailo ia onga sola lo le kamale nei ma ave tamaiti au le tulanga la na ia wa uma mana tua foi se fulu afe le isi foi fa ilonga le isi tupele na fa ape ofa mole tangata e ma fai ona maua ni fa mtalanga ia ma ave leo na ia maua o le temle nei wa sa no lo le meia o la lo le vaenga le na waitomo wa iai ni tina wa fa ali atu ni la tamanatu ka nga suise si fainga a fai wale ngalue wale ai le isi ia o le fainga la le o le atama fai fo le e fai se tulanga e ta watu le tama ia au mai masusu mai makamaiki o le a ko e maua lava ia tatau e mafai ai ona tou feilo ai malau fanau wa pe kulanga lenga i kal kamalo a alu lol falpuipui e wa kilenga lusi malanga ia tatau e mafai ona mafuta ila na fanau so o tama fai ngala tinaia fai se si fuafuanga ta o le tama ma fai lo le kama au mai tamaiti au no ma se faina e maua le wa ia tatau e mafai on tou so ta malau fanau ia o makua i o whalo mawhawhau sole le kua i ngā ori e o ile tamale malan whanau a fua ngā ile toru tausanga o le fisiri le anga le i ngei na paule me whawhetai pe alwa aso e po lua e vastalwai na maua i video se lai sa wawali fo le o le wingala o tala whawhetai o lai ola e o maltemini ni o le vaenga lea e a fo i na lafi e ma fa mautu ai ma kua i uma ko malama o leo mana ko popoko fa biko i bengi o ko nga bao e le ke nga mau le facility le ana koru ka usanga ya wa e shua e ka nga mai ka mai ki fo le malu o lava o mea ai
ia wa resi maso saronga tele na le ai e tanga tai o lo o la to a so swani foi lele e fuanga ile umi le tolu to sanga o lo o la malo loina pe o le ka mai ai o si maso saronga tele le o la i tanga tala so swani foi lele ia e ka ko whakarikia po lani mo le au i so le mokau kia fo ile ko inga solari ia ai o le tulang fole tawai o tonga vau o lo ono no fo ai ia ma la lafi solo ai so e sa o lo saunuanga o le ma salomia tala e mauti no lava o la ia inisi o lato o la lato te fisosoani i le va inga lo tamait a o le tulanga fo o le isi lato langa sile ona fainta o le taimi e toe fa fo isia mai ma le taimi e toe tau mawhai e so o mai tamaiti nei ia ma fiso ai mai male community ai mai se o tangata lau tele le lei so Tom Phillips malan fa no tolu na o le wa a kor kau sanga o le ai fiwa su e po fe o ila ko la fila la fie ko nga so ka fe ma ka ki ari so los flui va bino tolo talo le tola fito le fa fa al po kala be maro le tail bo sa mo sfone mai tolo a mo fa vi fe ko tail ko li se mai bonga se mai o le vi o le li kia ora good morning
Whawhiwhianga o le tai already Samoa's for lima tola moe no to lua se fulu male lima mino tolo tara tale o le tu la e fitu to kwata le fitu le tara po kalame a reto o le ola vaya pasta la fire copa today in history mena to poleses fulvado november le taina ia le tu la fitu le tara nei fa pongo telefone ngal por tania pa tara fitu le tara nei ni so pa ngal tara po kalame fta pi am bain fa smile por kalame nei tai fo good morning alo la versi fu amria so fuori nei tatu iai o le lona se fulu balu nei o aso novemba o tara folongo le lua fe lua se fulu malfa ya ma lo folongo maria le tino fa tu mo aval tara folongo i le fa unga nei tu sanga wa maka foi nga ka ko papa yaku o ka kangi mai longo kisimasi na tu lo ke fa yaku ni wo umbale po me fa papa nga fa len ka ko ngo deska sorry ala papa di fireworks a kilo ke lo ko piko ngona ma ko piko mo sifo so se mo kwa ke le fo ingi ka ngakari il faki ngakari ngai ke lo pori ye fa pena fo ma to tsa vai io ka ke I ka fo ya ka isi po le ke ka a ma ka ma ngai aku se malo longa oi ye onisi la taimi le ngata taimi fo le pol ke o se fulu taimi na ma sa no a le va ve a fo so le ka fa pe ka ko la mo malo lo sorry ele la fo e fa ela ko fa papa ka e so le ka fe di ia le ko anga fa papa nga fireworks vai se si move mole o anga na ta me ta to e se fo ile season to sanga le ta to ia e mo ia la fa ki nga ka ringa ke do po ia e pi ma ye fo ile pe ka mai se pe ali wo mai di kai me di Christmas ni le Ola vai taimi na fiela langi il COVID por COVID sfuluiva. Ole taltonunga ele ia ima se mafofonga e o la langi ato e la vem tato New Zealand sa mo la langi ato le tu la kuso se mele expectinga e tup ai le fo mai na ye taltonu malon taltonunga na nga wo na la langi ato ele io mal kaminga ole fo la auto e fo lon taltonunga e fo le skaimi o ko ya fie fo la langi ato e tau na prepare ta pena ia wo ke no pe on tupuna ba nga o taltonunga na ya stasio fo mai pe ona fari fo initially poti io eta vai awa ole fa ai loa ato le na mai le World Health Organization COVID respond le sa ia le sunga le na ia ole li putia mai lunga le tato One News ole tulanga fo ile yes ole nana au mai globally it's tawana ta pena ia ai o tonu lava fo io New Zealand o sau noa ia le se tasi fo your COVID 19 technical lead po se tasi o le sa taita ia mawhaapena na taula mua I tau mawhainga uma o le saunga le mua le tunu ui le taimi le COVID le nei lona swafa o Dr. Maria Van Kerkhove o lana ia wha manatu le taimi le nei wata tau foi ona ta pena wha ale lei foi ia masau ni uni New Zealand I le tūlanga lava le tasi e le mawhai ona alo ese mai ai New Zealand I le tūlanga o lo o iaile lalo langi atoa o lana la fo ile faitio ma le taimi la nei awa le fo io o ia fa manatu mai le taimi na mata ina ile COVID full maleiva lua se fulu pe amale lua se fulu miliona tangata na mau o la to soifua ia onisi se fulu 1 trillion o ila tau o ena matua lea o ngā matele afianga na whapena o na afiai e o lava la I le tū tau tamau ainga o le tū lale na o lona manatu I le tilo o ia a ngā I vaenga I o lo anga I elwhainga malo manatua ia isi o tupe po o fund o lea watu e sea mai le matanga luenga lava ia o le soifua malolo ina ua tele fo ina whaamuta nisi o ngā luenga I le manatu la o le fo mai o fea o iai le fuafua tatau priorities ia awa o lona iai loa I le tūlanga lava fo o le salalau o le wha mai e iai siama e maua mai I mea ola se I vai atu le whaafonga mai le tunu o siama la nai maua mai mea ola e mawhai fo o na o mai maa fia I tangata lea e ala ai o na salalau ai olo o tilo o ia I le tūlanga fo le o le whaamuta atu o lea fund ave ese mai lea fund ia vaea mai lea au whainga luenga o lai o onga o le salalau o le pepe
pese le wha mai. O whela o le atua i ele tunu. Pe o lana ia lale nā tala ai mai se le taimile nei wanga atu foi i aso fia o aso tu whaata singa te tele a wao i ngai pe e kele lava foi inga se solo ele wha mai. O lela o lana ia wha manatu. New Zealand, ai mai se whainga malo o whea o i ele fua whaata tau fu i le tāpena ina o le atu nuu lau tele. Ia mōni a whianga ai mai se la ele ngaka le COVID. O le lātou lava ia tilo wha scientisi wha fo mai. Kele ngisi o wha mai o lea o le a wha o popo mai ma wha o popo mai pea. Ia wa o le tulanga nei a whapea lena won la langi atua misal WHO le vaenga le pandemic le COVID-19 a le lava le whalauloina fo le langi atua se i o lava le kaiminga a fiai. O le mkwai kele al tangata le na mali wai. Ki lo aku masara po le 2 miliona la langi atua le whamawina na mali wai. Ia ma le tupe na whaaluina fo le ua makua i lusi a kua umal tamau a inga sifuru no triliona. Sole a. Ele a ire mkwai kele a rina wha ingari. Ia le lei o le tulangana tamta pena i tātou. Ia wa o leo already lawa ele warning mo le WHO man la langi atua ia mai. Ele ropo a whekupu ai. Ia ai kua kui au kafole o tangata la towi Mana ia atawai fo ile ia wa le bota tilo o taunga tsala val soi fuanga nge vai kaimi ia a koe au mai fo ia sio kina au fainga renga mana ia lau fa mana tutawai o le tangata lava ia self care lava ia mua le fo saka ko ka mu faile mai suka le vai aso le e so soani ai tatou le tau singa tatou ia tatau la na fa au ia matu mau lava foi e mo ia le o koe fa ia ka ko sama me sa ia le tulanga covid ia e sel manga ia pe ko manga ko kai malanga ile kai mile ola anga ia koe ka faonga ia matu fata singa e mana ia foi so soani lava tangata ia te ia ona mautino le songa lemu ia ai sa le so ona vanga na mo nei tai o wan fa fo mai le tino e na o toe se follow male balu minuto lo to tale ole tula fitu ia kilisi masi ia se pepe se mai kama ia kilisi masi e ka fifi kilisi masi a mai ale so mo se tatu le poto mai lunga la wala ona bato le ole tatu malu o tai fa nga reto le ola mai pasta la fa ko pola matanga le va so tatu ia
iwa tolu amo. Radio Samoa. Le taimile nei lunga o tātou wala tele o le nā ua a mata o na wheo lolo ane le pisi le taimile nei mō le tātou State Highway 1 anga iatu i nei manukau ia po le tui sautele anga iatu le taulanga o le nā o wheo lolo o lona winga pisi au le nā lava e flow le le tātou traffic au vaenga la ia o le alo mai tawatu ua a mata na slow down o Nera Road northbound and southbound traffic le nā ua mai tawatu le taimile nei ia ua whailawa fo isi vave ia ona o wia matau a mata o na pisi ane le taimile nei State Highways for Maleono westbound traffic i le vaenga le nā anga i atu i masi o le nā ua a mata o na pisi tātou ai mai se fo i le latane Lincoln Road interchange manga i atu Royal Road area o le vaenga le nā o le ala tele lunga tātou State Highways for Maleono le nā ua mauti no le taimile nei i le maita watu o le nā ua pisi au nisi o vaenga uma o le nā lava o lo o feo lolo o lona winga flow le le tātou traffic le ai se wha alawe tau ta avale i le nei taimile tai amanu e tele ta avale ia lo fai malanga i lunga o le ala mafta mai fa fonfo mai le manuel tal Radio Samoa do se fulu male 5 minutos en tale o le tulai fitu Talo falava o lapi marina mau belo li tio i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo Bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whahtalo whātu tātua tunu uile a matanga o le nei vai aso fau. Ia mai tātou por kalame fau le nei o le a reto le ola a lor soi fua manuia ia ti oe mawhai o na wheso tai mai. O le wheso lima o whai upes fulu ono e whapea. Ia whaonga ina e outou waso o le nei o langa a wā o na po nei ua leanga. I le ungo le whai upu whai upes fulu fitu whapea i outou i loa le fina ngalo o le li. A le upu mo o le aso le nei o wha autuina whapea o le whesili e whapewhea na e sao i aso leanga. Tātou te ioe uma ia le tūlanga ua iaile nei vai tau. Tātou i loa ia se vai tau leanga ma se vai taimi ese mai lona tūlanga ua iai nei. Ia Elena o Samoa nei ai whapena foi i le lalolangi atoa o se si o manga ua matua televave ma mawalunga ia le te tupu o mea sili o na le manuia i le larangi. So o le taluaila o tūlanga whapene wo o mai whapena fo i tātou lau whanua o Samoa nei a whai o se matua i e sau whanau o lo tupu wae ia tūlanga talavou whanau iti e whale nā tūra lava lau manatu i fo whapea i lau whanau te manatu ma e kea tele i lau whanau ia petua mani ao la tugo langa i le tuainga si o manga wa ngai mai nei ia wafo i le tutupua i la tau whea ngai ma le tuainga environment le o tatou iai faisi na whainga tātele a le fasili la whatupu manatu mo oe whape whea la na la veai i tatou ma tatou whanau mai le nei tupulanga leanga ma le amio leanga ma le tūlanga le matau tangata i le tua ke lol tali e ke maua lava i la roi fai upas furu ono ma fai upas furu fitu fai upas furu ono fai mai ona po nei ua leanga fai upulas furu fitu whapea o le nei aua nei whaavalea outou a ia outou i loa le finangalo o le tua e ngisi upu kuso fai mai la apostol taluai o le leanga o le si o manga ma le vaitau o kako iai o le ki tā ua e la mea iai tātou o lo i loa o le finangalo o le tua. E tā ua te le melna, you know, e tasi le awala, ia te au, e tasi le awala, e sefe ai oe o lau whanau, o lau ainga, tangata uma i lalo i fo lau te inga, o le upu, ma le finangalo o le tua. O le upu o le tua, o le tuspaia, o le finangalo le na o le tua. I loa le ainga fo i le hena lavea i le lato fo i vai tau sini na leanga. Ai tu se kenese po mta upo e
e ono lo ia tala fai mai o iluma o le tua le leanga ma le amio leanga o tangata o le si o manga ato tangata ua makua leanga fai a ai kasi le ainga fai mai a onoa ua alofangia e le tua ki ngā leanga mangongi leanga si manga ai na ia ia tangata ngā alofangia e le tua malon ainga ai siri o le ale mea ngā alofangia e le tua a wafo o le tangata le onoa o le tangata na ia fata ua le finangalo o le tua nga ia iloa le finangalo o le tua i le ungo le aso nga lawe ai fioki uma le lalo langi tuai nga iai ai na lawe ai le tua noa malona ainga mafua mai fea awana latu iloa le finangalo o le tua o le upu foila lea mo oi le aso le nei o le finangalo o le tua o le upu o le tua asu ese mesiri o nga e loma e la malama i le memana o i le tua o le kuspaia a wafe mai kala le kuspaia o le afionga le tua o le sulu i o vai ma le malama i o wala ai mangao e te ola le lei i kupulanga leanga ua iai ma le si o manga leanga ua iai o le upu mo o i le aso le ngei sa iri i le upu o le tua awa a e sa iri le upu o le tua ua e lofo le finangalo o le tua mo lo langa le tua fa fitai ia u fionga e wina pongi sa le si o banga u matu iai a o lau fionga o le sulu yo matu vai ma le bala malama yo matu wala fa manuia lo tunu ona o Yesu amen. Fio le tala le lei Salta o ai nei Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Alleluia Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata faya Ole, 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 mamo, e fa folle po
Bueno, mafafi fianga nei tai au ino joy famino jolo jora ta leo le tula e fitu o le aso se fulu valu o le masina o novema o ani mena tupuri nei aso e tausanga wapai. Le tausanga e tasi iwa valu fa o le tausanga le nana whapena tu whatasi ai ia le Soviet Union whapena fo le malo tele Amerika ina ia a fo ina atu se fisoso ani tele i le malo le nei o Ethiopian ona o le tūlanga sa iai mga whati ai ia mga pati ai i se onge tele sa tūla i mai i le na fo i tausanga tasi iwa e lua fe ma le lua ia na whapena ona o le aso la le nei na tu vai ai te tono le malo o Iraq ia se tasi mai le United Nation o lona tau mawhai atu Iraq ina ia whatau no ina se suenga tau i mea tau wha niukilia ma mea tau o loo whapena o na masalomia le fausia whaanana ina i te tonu o le malo o Iraq au le tau sanga te siva i vatolu lauiloa i le tonu le tala whaasolpito na whapena o na tu whaatasi ai le lua se fulu ma le tasi political parties i te tonu o South Africa ina ia whapena o na ave e sea le tūlanga lea sa iai le whaailonga lanu e whaailonga ina ai fo i tangata sa mawhai o na pālota ai o le tausanga le nea ma le aso le nei na whapena o na soloia ai ia le whaailonga lanu ai tatala le avanoa mō tangata lautele e whaia ai ma awai i le pālota o ina la o le amatanga le nā o le avea o South Africa ma malo temo kalasi e o mai lava fo i le nei taimi nisina wa ainga mea na tupu le nei aso i tausanga o mawhai. Say goodbye, Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jump the line, a crawfish pie, I feel it combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle me oh. Filled for John and Big Al. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feeling it in me manaya. If I'm a low mo, for alla vela, I pisse maya. Oh, matata, tape, baila, a million na ualava. Una sa we are tapa, tofa, ualavalea. Fia teles pata oloa matata e tau si pele le olona va e fa como tangata si sa olope yo se meo tu fai mo oe e telefisu pa fauna patapa e a telefo i mamo o jambalada coffee spine feel it combo 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio oh big guitar filled for joy and big son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, feeling it in me manaya. Fa'angalo umau, fa'ala vela vea e tese maia. E matata tape maila ala a miliona ualava. E funa sauia ta pato fa ualava lea. E fia teles pata uoloa e matata. E tau si pele le olona va i fafo matangata. E si lisa oloa pea yo se mea o te whaia mo oe. Telefisu papa una patapa e a telefo i ma boy. Oh, jambalada, coffee spine, I feel it combo. Oh, 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bar. Here we go. Oh, jambalada. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio i sifunu lima i vatolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand.
In this update, Health New Zealand spent nearly $85 million more on contractors and consultants in the last financial year compared to the previous. That's despite a government pre-election pledge that public agencies would cut back on contracting and consulting costs. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Health New Zealand attributes the majority to clinical staff, saying a shortage of health workers requires contractors in order to maintain health services. But Labour's Aisha Verrill says Kiwis' standards of healthcare is being eaten away, while the government isn't controlling contracting costs. Health Minister Shane Reti expects costs to come down in the current financial year, saying the agency's addressing workforce shortages. Anticipation from a business across the road from Parliament around what the hikoi will bring to the capital. Protesters opposing the Treaty Principles Bill and the government's stance on Māori issues arrive in Wellington tomorrow. Thousands of people are expected to attend, with disruptions to roads likely and buses likely to be rerouted. Backbencher pub director Alistair Boyce says the biggest concern is around traffic. The only problem with recent years of protest, the occupation being the main one, is either the state or the protest blocks the streets. Meanwhile, South Islanders concerned about the bill are making their way north to join those on the hikoi. The kākoi from the south has hit the road from Tui Hiwi Marae in Christchurch, with plans to stop in Kaikoura before ferrying to the capital. University students are spending a summer with Taylor Swift. AUT's School of Communication Studies' new course on the pop star begins today. It analyses Swift's 18-year career through the lens of communications disciplines. It's Australasia's first university-level course studying Taylor Swift. That's news. In sport, to the cricket. There it is. Fifth series win in 2024 for the Sri Lankans, and salutes to the crowd and Kushal Mendes. How sensational. Sri Lanka have clinched the one-day international series against the Black Caps with a match to spare after a 3-wicket win in match 2 in Kandy. Kushal Mendes spearheaded a patient run chase, posting an unbeaten 74 to guide the hosts to their 210-run target with 6 balls to spare and 3 wickets in hand in a reduced 47-over contest. All Blacks vice-captain Geordie Barrett remains a chance of playing in the year's final test against Italy. Barrett went off before half-time with a knee injury in the 1-point loss to France in Paris. Coach Scott Robertson says they're seeking further information. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo feo lolo lava pea lunga o le ala tele le taimi le nei au nisi nei o vaenga o le ua mauti no o le na ua matua feo lolo le anga iatu ia mamatua pisi le nei fo taimi le tai au. State Highways from Maleona northbound traffic o lo ua amata mai le vaenga le na le North Coast ia maise lava ia le whaaso solo atu le on ramp le na anga iatu Spaghetti Junction i le taimi le nei. State Highways from Maleona lava o le fo ua maita watu ia o tātou ngā le westbound Waterview Interchange ma le anga iatu I te aratu o le na ua pisi eastbound I le vā o Kaipa Bus ia ma Wellesley Street I le taimi le nei. Whapena fo I tātou lunga o Nera Road, southbound and northbound o le ua maita watu o le na ua whai lava fo isi mamawhai o le traffic. Pauna o vaenga o le ala tele le na o le o mamafa I le taimi le nei o nisi o vaenga uma, feo lolo le traffic ia mamama fo I nisi o pitonu I le taimi le nei. Ina ua 5 minute te ahi leitu lai fitu. Alova Samoa, wa ule nei o kasfuti alu, awal suwi alingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngana tamale nei le tala o le tau tātou amata mai Samoa. Ma vātua le tau whaisi awa mai le tau Samoa. E le ne vaenga le tai au. E langi le leifo ina inisi o vaenga. A o winga wha mawina le tau. Mo le nei asunga fua o tātou iai.
o le matele na fa maluma awa fo le tau pa utimo e mo wila ni so taimi Samoa faina o le luas fun malaiva degree Celsius mo runga le pepela le esa mo le so luas mo fa lona mo lalo se tatu tal no fo ile fionga ngal mana tu marba tanga vai tipi tanga vai nei minute yo na mai fo le la twanga le talo tau I Samoa se mai le talo tau New Zealand nei fa fe loin fa talo fa talo pa me panga o malava malu le tai so se vai ngol mo tu saute nei te mo le tai ma lo la vor sui fu mo ria solo matango fila lai Queenstown le so lo su tasi morunga ma fana ma nei fo langi de leo le tau o moru spo fitu morunga le malu lu fa mawina le so tim moru la fa solo na langi de leo fo le tau mo tau le so lo su tasi morunga ma fana ma nei solo matango fila lai Wanaka le so ma nei fo ma fana lo su tasi lo na mau lunga langi de leo fo Westport in the Yaso Nelson langi de leo fo le tau mo tau ile nei fo Yaso Dunedin la fa solo po langi de leo le tau le so luas fu morunga ma fana ya male ayo fungala aule ayo Keriso Karestete malo se fu maria langi de le tau mo tau le so yang Maria Marsavini mai matu se se fu van morunga na malu lu fa bawina mo tau amata kana deva so ta tu yai se mai le talo le tau le motu matu pi to la bonunga o le motu matu kai taia la fa so langi de le tau yang Maria Marsavini mai sauti se lo su tasi morunga ma fana fa mawina mo kai taia le so le lo mo Wellington good morning ma lo la se fu mo via kai ole am kai poloka ko wala le ko ki ko ya maori ngado wak langi le tau mo tau le so se fu balu ona morunga dan maru lo fa mawina mo la mo le so mo ya to le a langi le tau fanga nui tau ranga la langi de lei for the tau mana for langi de lei o tau po a roto rua la langi de lei le tau awa ni so taimi mana I langi de lei mai o para mu langi de lei for Palmerston North ma so na awa le tau ni Plymouth awa for the tau te lo vai ngor Napier ile so fa so na awa langi de lei le auli le malafia na nei Masterton ola fa solo in awa for the tau te lo vai ngor Hastings Gisborne awa le tau mo tau pa unai wanga ni so taimi kiri ro Hamilton alo se fo maria lang de le tau mo tau le so awa ni so taimi lo se forum mo lunga na ma fana mo kiri ro le so tama ke makaura o kilani no fanga fa salanga radio Samoa fu lo ile malu lu ile nei vanga o le tai au ba ya to le ma nei ya sul mo le la ile nei taimi o le tai au o pinga na tau le so la fa so lang de le awa ni so taimi lo se tasi o la mo lunga na ma fana fa mo bina mo o kilani le so se fu lo na ma lalo tai au pa o lio la fa so po na awa lang de le tu sa le ma fana fa mawina mo kilani le so mata lo su tasi lo na mo lunga fa solo na awa lang le pa una wanga ni sa banga o kilani le so lulu fa solo pa utimo le stofi lang le le for rele asto nai male aso sa o fa mo o mana o tu na mai la vai tau ile nei taimi o le tai au le mamalo le tunu la papa au ni sa banga o nei la langi e fa mo o maria mai le tau mo tau ile nei sa fo wata tu o real talo le tau o bina to follow long al taro company le ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu. E pa mala palo tele tola fitu malo fa tele tino malo fa funga ngare nei taimi ole taiao fa malo fa tele tele mai o tu tono la mauta fa pena foi tono ta mali tono fa finga wenga ya le mai mo mai le tino I lungo o pena ta fai langi radio Samoa on Facebook ma YouTube radio Samoa malo lava e le soi fu mo ria malo fo follow le wa fa to mo valta to follow ia le ngata o le tau whai ui no fo nei masina ia al fo tue mai o le tue masina o le tau sanga sole o mi mo ia ri fo lau ngari o lua whenua whaari ia ai whaftai le lofo le tua ma tia perso I fo le tino mo le tātu wola ia le lei e se fo ia suinga le nei vai taimi tātu iai ia o ia fo inga vivisi mai telo la langi kaua mamisa ia ai whaftai le tua le a kua whimarien nei tūlangi lo kako iai ia mahalo o le whatpui le mama tātou e pei au kau whaasoro ngā kele ngai vaenga le manuia fole tu le mai le mamau aku ngā o le au karawau lunga o le kawarunga mwha mai waku nge lako KFC ia manisio vaenga manaumia a le fo te whawai atu e fōringa mai ina vaenga wha ngai nei telefoni o tele oi loa wha fōma le tunu a mese nisi ngā rui tonu I
O lo tel tonu ngai le fa sai na telefoni tono mene o fa pui. Ai lo te ti lo atu. Ai le telefoni fa ngai na po e fo ia ngisi fo o videos fo ilea. Ani se ye kongo kengi le lo kai tono fa pui. Ya malu viral la langi a to foi. O ko e fisi dingi ai le kampangi le o lo va ia e fa pui. Po me o sango le mo tu lango e vai ngo o la to lo tu di fa sala ngai. Ya por me la ia ni se o atu malato wa aquele foi ma ave fa ngai na la to. Ya me na ka ko kalangwa fa pui ka ko kalangwa nga saunga le mo tangata. Ia mo me o mo lo tu pui tono fa pui wa fa pe fa ngala le o le maru pui. Pero atu tangata ma ba ku ia ba nga fa ngai na la to. Ka mai la ai le o le na fa tiu to ia foi ba. Pel tato fale ela na le o correction facility le tu le wiri ata vai. Pe ina ton le fo ye tu lai me le fa ia ole vai nga fo ngale ia o tele lo fo ia pe ole tu langa pat ile mai ta watu ia ile fai ta watu fo ile nei tala pe fo le mai sale te sauna fa ata nga ina telefoni i to tonu sela ia no o i to tonu vai nga ia no fai ia pangotane ia po ila to ia o lo ta fia a ole tu langa fo ile lo fai te nga ona ole tu langa la le mai ta watu o pu nei la le ata le ia wo pu ia la to ngaluenga po ala to me pe la fai la ko fa malo skiing ho to tonu o le facility ia onga upload le ia la le account le o tu ia lunga mana tuala e alo lo le social media se vaenga ia ele fa pela lo ku nga mai ia to tonu ni sila o le global ia po le lalo langi ato le o ia le vainga o le fai te senga la nam tanga luenga o leo la to ia ona ele te tau ona o on tulang fa pe o le isi tu ia na o sina taimi le na pe ma se lusu fa tu la talu ona halu nunga ai fa se lau se fulu male lima afe ona mata ia tangata ia pe ko share ia mangkualu aku ia wo share lesi ale tulanga mal fai te tenga ona ele so tanga o le e onga le account ma uploading le video ile ise o le tu fo o kengi o le fai te tenga la na wale ngata ile tulang fo ile o le liki akuai ia matangi atu ai ia le vaenga o ia ile fo a facility ia o le saunga le mo isi fo kangaka o la fo no fo tonu ia o le no fanga na pe tulanga na o ia ile fa le tonu na ta vai le lei so tarsia o le leina ba ai ia ma ngaluenga la to ia wa te lo fo te tato sa mo ngalue tono ia fo ia ngaluenga le banga le corrections department in New Zealand ia ngai ko sir fili le ia tulanga lo ia wa fa pe o le foi ka maki ngo lungo le ka lungo le fa le ponga ngai ba so mo mai atu ia mo fa mai ba kung la ko KFC ia ba kung la ko sikaleki ia le foi to po mai ba ngai no venga la ke le KFC ning ia company la is it Sego le ngor company no la to wa ia far pui ia karsia ia le leima ia sanga le mula to umolo tonui sanga le mo foi la to lo nga luem fenga le ngai tono ia no fa le lei amatanga va yaso tele talonga sa fa nga solo e le fa unga va yaso ia au te lo to te foi la to tala no ka longa lo pelekima falangi ia kasi ai langa malo e falangi Kasel ai le kele. Ia. Kas pe te le lo no mata talonga. Pe au te lo ia kai me kau seu la kiki ia le TMO. Ia calls le sa. Ia le na fai nei mo ia le si sala falangi le mo i se la ko ai. Ai le si foi tu ele excuse nga ole foi ngol peleki. Ia foi corso lo pelekia ma kapteni lo peleki sa tauna sa o ina ia mo wai ai ma ia meno vaenga na ia wa ka also se awa ka al mo peleki a ma lo le au lo peleki pe o ma lo le pol langi sa o le ta ia so talanga la na ia so marmano na falangi e fia corso fu lo iva pe ia tolu se fu le lo suma leva ia tulanga na ia le tano ngan fa ngan pa so kilo aku le malo Australia le malo ia wa yos so ele o le ko fa mai le Australia ui a makau kial mele o le Australia so mana ia tsam fai mai Australia nei foi tai mi mai se la foi season le o fanga solo mo sa le ta vai o ka vai ko le we o ka makali ka si mai Australia la so
Ja, lei so fast for fit was daar los for Wales ole tulanga na ile o tuitilo atu iai manga ya li so ya maljelo sta no sa fa nga so fo o te pe antaru tal no ma ngal man ile aso fa leile ile ka no so ka ko au ole ta no mo New Zealand se ka so se la ko ngo lungo le o le lopo na nei ya se ka ko ka ngo ya ngal man pe ya te lo a le nga ngi ka ya se ka kilo nga iai ngo kilo ta longa Vanuatu ma New Zealand so le makua e kelea ayo New Zealand nga malo e Vanuatu ri pe balu le kasi balu le kasi o le ko fesilia lo ma fo le awaio New Zealand e ta longa ia le Oceania ya mantuala antara no ka longa le Oceania o New Zealand maka ko ia awal Pasifika Vanuatu Tahiti le ai Samoa ia mafiki ia maisi au umul Pasifika e pe ka fa kama la kiki e New Zealand pe wa le tama toina tau sanga babai ngai mau skadi au ai sela le mele wa ia skadi longo nga ka nga lo New Zealand i le mele mul mul skadi a tu pe au Pasifika so mai sela tu wa no e o ka longa kele ia le ar FIFA ya la kulang New Zealand wa mangi wa ka sanga uma e ave New Zealand mang malo fa New Zealand mo suyo le ocean i ta mo sanga tele ya le FIFA le ni ya ka ilo ye ya afu akula le baru kasi kwa kile mo ya mama malo New Zealand ya le ole salonga mali fo talonga kapino mata fo talonga le vao le aula South Africa ale tato Springboks ia mala to talonga foi mengelani ole isi fo talonga esele mata ina kasi fo le ai malo io ale taibi muli lava fo tasile aina malo la South Africa ia engelani so ke fai yaku fo tavai esse fo le talonga le finau ya fai la finga wala au ka alo al finga au mai mo ka ya mana tu fo la tu le au ne Springboks a fai ese la tu talonga i o yo la to la ele makua i pe ia nga la to la langi ato ya ole mali foi lu sul fitu ai lu sul maleon ya o se weekend ol kai gas le sina va nga talonga le am tanga ne va so ta to yele to mo le really samos for lima va toru amo ma yang ska ko ki manga ya matel ne va yaso o le fa ponga matel ne va yaso por club ngan por tania think a minute la so ai pe mai fa fenga mai punia lava ona tatu tan no le samo le fenga ngan mana tu por ba tanga va tipi tanga va ya sila ilama to siva Sila ia itanga le tene o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so wala vane ie toi ofo ia ufainga e feo
popo le tua male fata fata fa au muta vale vale solo ile pala pala Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's going to hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way. There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun. But he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malo soifua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima Ivatolu Amo se kia Radio Samoa Lo su tolu le wate ai le tu la e fitu o le ufata si mai le nei tae le fionga le loli le fionga kan mana tu mana va tanga vai tipi tanga vai tasha mo le tatu taranga masani le nei fo yes mo fo Ia fatalo fatu ile nei fo itai au fo le nganga le fia malo le soifo manuia la fionga ngal malmana ia le tua malo lava fo ia le soifo alau le nei fo ia songa fo Ia, fatalo po ia te sala me se suga te vai malo le usu malo po soifo nai tu o tatu ngala Malo. Malo faftai o tatou tala no ai fo ia pe lava fo ia mai tawina le tulanga lava fo ia ia se tatou atunu ia mai se le va asia ale atunu ta vaile na ngoto ina tatou i se tatou o nga sami o le la lo mai tawatu le na we ni vainga fo ia failo atu ai le failo alo le malo ni sila nei ia ila tatou fo i sa fa pena ona ia le so swani mo e la vea i fo ia la tatou sanga patile na fa la fen fa la ulo Alo vai ia masano ele o pomala e po ile lopsi de pia de tenu na po I fa no sa pa tino na su vai ele vai no ia lo pule pu tuinga al mano di sila ia pe sa malanga mai e pa lu no ko pu tuinga ia manisi po ia ofisa silia ia e fa tino le fa no ma lu ngai disi po il tanto mo tenu sa pa pe na o po le lanto nga lu no so son e la vea I sei da bale o io de va su il spitto sambi di uscita na le mana volui ia tawai ma te sala io te lo o le sa mo il pine ia mo po il mo le fa te tu si o le mo tu fa va ale le ia ka ko wa ia si ma si ke ku si o le mono mai ku ko wa e ia o ma ia a ko ia so ia da ngai e se po il ka ko Kako scary
e te hore stawi e vai ngā renga o mai. Ia, ai, pauan me tāua. Ia, o laua i ei tonu ore. Whamamonga. Whamamonga po i ore. Tara whaasau pito po i o me tupu. Ia tātou tunu. Ia me tupu po i tonu ore pui ngā nisila. Ia swapa po i o nisi o tātou tunu o lewa. Whamawina i la tau ngā renga so whani sauni tau sanga o iu. Ia ai, atonu o le ato e manatua pea. Ai, yo la te ital ngā tau wawai wanga patu si tau le alea sa bāna ke o ye tana swapa na tai. Lena mua tau nuu ali wa. Ia ai, e o lai e lena tau sangala ua ave e pui nga le maangal pui nga e se so swani mai wale e manu ia se. Ia mo se swani mo ia masion to lung chan whanau ku i tau pinga. Ia msana po spek pinga ruenga. Ia mai nisi umata penanga pa pena. Ia tau si wala pa mai lai e on sa ia tu se i au tati atu ia ngana tau sanga po se i sinsira iai. Ia tau si ai mo se tali de lei. Tana noa i tali le ia ngalwan mana na tana noa le pokalam fo tar pokalam nei maru le tau le vai aso. Ai masia le alo le na lo tana noa le sunga ia lui I think mai stasio fi angai tua. Ole ngaluenga na ia faia. E kusa o makua i ngaluenga la vea ia ngaka i ngaluenga fo le ia masia le fa so ino le ola se tasi fo yo mafine sai sa ia wa alang kala mafini. Anga le ia le ngaluenga la vea ile. Ya ele lo pofe o e pe umalo no soi fo no venga e tauana le se so sone New Zealand mo le alo ia ko ia fa pena mala tu a pe o ngaluenga ka lenga fai a fu a ku le wa ku le al ba i le me sa ai e alu ka i le so sa mi a ai lo se va ke le ngalui ko ke le ngaluenga le fo ia lo sa mo fai moni pe ta tu fu ala we tu langa sa i le vaale nā luele li wa mo ba pa ul ka ia wa lua wa ia nā lu mo ia wa la si le pia le ya hu sunga ya lu ia a lu mo ba ta si a ton wele tino singa lu ngo so swani ale na ave le lu ia ai ma e hu la le wa ile na mo ta lu o wa o hu la pa pe mai ta avatu le wa le si le sta ta le o le va le na mo ia matala no ai oi inisi po el tato wa leo na po lua ma ba sino le ya tu ya le va na le ya ma se va ino la ya tu la na te mida no wino ta u te le na te pasa wino le lo stasio sama ta po yo la pa ole tau abatu se ata ho le o el tato wa leo la anga ya tu po e fa sino nga ma se va ino ya ile nga samire le te mi wa ole po sa le na tu po ile pa le tom ai moni ai lo pilo ngalo ia e tawana de leise tau i ho i patino mole tau le ana ola na ngā wa o ile na mo tau no alo fa tai ola se tala to mai le swa ule lo e pel va ola se tala to mai o fe em faina a visina ile swa ola sa ulinga na tau au ai fa lunga tau lo foi po pine ola sa mo fe lo ingo fo se va ingo tu standa sa mo ile ava normal ma official le mai ngol puipunga ia ma le fa lo mai ele mo tu ama oti mai se tala po a fe fa ti no nga ruanga a wa le o le wo ye le company ho le wo a fa no la tu fa ti no nga ruanga ia ita penanga lai ta pena ye temi ne e wa sa ta wa na wo tu a ko i bisini po le atonu siaso ia e fa lo mai le ai e fai ngata na ta tonu mesias ona ye ba nga la ta pena ye ta si ia ta una o atu fa u ni tu sanga wa pa tino me nga nga mo le se u ma swa u fa si tele swa u le no ba ma lo fa tai wa mata wantu ngamal mana e se tele la lo fo atu no langi a samo a me santu langa o ngale fo family ina le a tu langa lo sili a po se me alfa ma chama ni pe Yoi, e mai ufoi langa le malo, o al malo sa la tu puleta tu sanga ua, o se la tu sanga terwat, ya le ai ya tatu ma tanga va valat. Le po la ua ya po ya ise me alo pata u tele le me alo po mo alo fa na ola tu langa lua le fio ma sini. No forma ke si fa ngai fa na. Wow. Ya tonu ele ya se ngai le me da mi ni so so ni fa pera.
ia ina ia fa le le tu la ngai la wa wina wa no fa na wala tunu ia ai fa sai ma no sia man e ui la va ona no fo ma kes ia ai oni me lo fa e le tu fi ah e sava pe o le sa ide la ia e no winga e foi foi sai dinga tu pe ia mala fola na se le ni ko le fa tau wai ia le wa ngal le de mal o pe a to su wa pe le tau a fa yo so so ni da ma lo va tai sa ma tara no nei ma na tasha nel tai ao i ta longa so le o le sasang yu sire lenga sa se vanu atu e varu kasi ale ala sa ni le fa ka sa i de ku sa mongol ka ko a o so ka sa moi le vai o pongi po ka ao ngan man o nei le foi ta lo lu foi le o kilani al tato aula soka li ide sa ide so la tu wa no ni por la tu ta lo le foi mutiti Hamilton le vasole na fa igual vasole entende ya fa lo mai foi to lu ta lo le ma lo tai ya tato fu ho ila ile li ole o tu le jen ya pia o tu ma lo si ale ta lo le soka tu le pe o Tahiti ia wao ta longa malo si tele da tu farani ya sa le i na tu Europa ya o mai ia New Caledonia ta si na tu e sere nei o wa tu le ta tu dei fai tu langi pi tau so ia o Fiji ia ma tu na i Vanuatu o Solomona ia tu na le fo le soka ia ta tu ia pi mau lu tele ta tu le la kapi ia lo tau fai ia tina el ta lo so ka wa ta si ta lo ngai se le video ne ile lo lak se le tupe ia se le foi fa mo ni anga la mo ta lo so ia ta tu ta si ia ta lo mo muri la ta tu au ma pia le au ni si ga le au tu le ta wi nei le so fu ma le au le ta tu tu okay ta si ia le tau fai ia asa wa le am tangora nei va sa malau tu mo le tunu e ta tu tala mai Samoa pe tala valu ia ma tu la no se fa foi tu langa vai tu pe ia fa mo le fa fa Samoa o le o fa lo mai ni si foi sa tu fono le fono fa tu sana ni mo nga no fa vai te mi sa usuia e Australia na vai asu ma vai o le a fi pe o ta finga no fa vai te mi tu no Australia o fi mo ta tu tana i le fa bi tau li le so la ese manga ruela le o fa tu ina iuni tanga ta finga no le Pacifica le malo Australia na ia fa le ia ingo nga no fa vai te mi o le o mori mai fa tai fo ia le tau sala ta tu ultima ta ia helani pro grupo ia ia ta po inga fu ia Samoa o i so se ta po langi i le tau mo finga fu sa ia ide so sa na fi i Mexico ia le sa tau mo fu ide alo ta ta ia le tulu o le o fu nei fa tino le fo no fa le tau sanga mo lava talu na Filipinia le presidente ma le lau al fa la tonga tu stala ma lau fa sa la lau le tau sanga luape luotasi e fa ia le ma sino fo o umi tele Australia le kono fa tau sanga nei fa la tonga ta to te vai lima sfuto luape tala ni sila le o fa ilo mai o le fa inga le au fo e fo o ta tu tu i o kilani ni sila de sila nga se den e wa fo i me alo fa so so ni ai wa ia o tamam tina ma tu e ma pu ko le ia fa pe fo le so so ni no fo nga tama te sa mo ni ke sa mo e fa pe fo o kilani ni sila wow ma lo fa tai to le mal tau sa mo lam tang ne va so o le fa ma si fa tu ngo ti mo ma fa o fa mo mo la te mai de o fa pe mai de o pis so le tau lo ate ni ai tu mo pe o le vai ngo pe te ingo sa vidi ma ti mo ngai ngo sa mo ia pa te sei la ma o ma ti mo nga o nei winga lo wa te vai o le tau o le a o mai ti mo ma fa ni si o te mi fa pe o wina ma fa ti ti e me se sa vidi to fa te tau ia fi ai tu no i le so anga ia tu le po na nei alo lo fianga ngal mana fa ma lo fa tai tu mai ta tu ngal wenga la matanga nei va yaso mo dio fai va ne song fu ia mo mi ho inga wenga mata le va yaso nai tu tai ta tu ma fu te pe ya so for ya le fianga ngal mana tu mo va tanga va ti pe tanga va yema le tana nga nei tai au na va tu ta tu tala la fa lo tele lan tu tu amata nei va yaso e le ta ole tu la valu e le ta nei tu tu mo re sa mo sfolima e pa tolu amo wa mo te me fa mo dianga wa so fan
Matalo al telefoni mo family ngos fana wala songo fuara nei se fulvalo November tolu fitu tasilima iwa tolu lo mo fona bano dungal chacho in Meli. On air at radiosamoa.co.nz. Pagana mo dungal Facebook mari YouTube Radio Samoa matalena malo le soifua. Malo le soifua ta vai fa pe foi tau sala le taiao. Fa taila mo le avanoa. Yo lo fa angam fa manianga le fana o se tasio fana. Ita ileo o Anna Robertson Shakel o Clover Park. O le asole aso sfun malvado. Atua yele tolu sfun mal tolu on tausanga. Faftai le atua i nei tausanga i tele wa ia foa i ate oe ana. Ia fapeo na famangia le atua i lo wasfanau le aso. Fapopo le atua ni sias tele o lo wola. Tato te mafuta i pea. Ia tu mau pea yo winga tausafia. Fapea lo usta i maleang malu. Ia fapea foia na mawe oe loto alofa malfa maoni. Ngaluenga wa ngalue ai wal tau singa lo wainga ia famania tele le atua ia te oe lo faanga famanyanga mai o ainga i levin fa pe foi lo faanga lo to lua ia Robin malaf lau fa nau ia Michael Luke vai manino a lo faanga foi o to ngane o malava mo oe o nefis o nises e fasi silia lo faanga o matua maluma tele no pakura fa saila mo no manu ia le as Taina matalena nei family ngana pito Tash. Tawai le iyo o mai se whamanuianga i? Kila ko... Fo'i. Okay, lele kalo whai. Ia, lele, saure si tātou pala au. Talofa. Talofa tawai, malole, soifua. Lo, lavar soifua na pepe. Ia, o le aso sifuru walu nei masinga ia oa. A foi de vinga ma fatai de kua voi ai se tausanga foi fa popo stasio ma fa nau se ma pentota ya anave ti mani fa wi ya o ngofora ko ni ponge sai de lo fo le kua yang tausinga ngai fa nau ya fa popo nisia so skede ya me se fo lutere me alo fa de na kai de honga ya tonu ko le kare sia o lo fe na yai ya lo fonia de to so swani suengo ni vai tai mit fa inga kausanga ya lo fa kere aku ya wangangi o sio tina lo ma sila nei ya mai la ko fa ngau ya mse foi ya wangangi o sio tina i Brisbane ya mse to rua mse la fa ngau ya mse foi da wana ngai ko ke ngai met ponge ya ai fa si lo fa ngau ma ua ma tu o sio tina ya o le pepe msal masina ya fa manuia tu le wasanga wa nave a te kele la tavai manuia ni aso Taida vala pepe moria for the day tayao again good morning uso morning ya era mala ndo asunga ya nga tsole tula tayao ya mo la bona fa le vinga ile tsua alo fa mo nga le fa so le uso pero son la mo na so su tato sa le so ya sio ya io ma totalo le tsua ya tanga po peristo sa le mo le uso fa lo ma fa mo so to lo chesi so ya tu Atfolea na ya vela to ma futoi foi to fali ma to jara fotel mo le uso mania ya fa mo ngaluenga chena mo le ya so anga mo yo ma tu ai barasco ya paulo atfolea sa o nga so yo so pa fin ya to le yo le ye ruta ma jen na to le uso ya Richard ma Chris atfolea so ma to le telefon lo ikin atfolea ya fa la nga to ma fa na ulan wola o 8 ma spisa fina After foi mo le foi tonta to ai ngau so matu chalo ko temo oi ala foi su wa fenga ngi ya sami ya tse o so matu fali bo da viu mamira so taila vata ndo Taila vai ken banu ye fole nei taiao ia Tal ton tamai o le o ta whamanuianga na o le wa ye mo le nei fu taiao. O sole. Sem kwa manga ye fole aso ngafua ia ri se to siaki kasia kwa okay the lay ya o tana fam nga na nei fo tai fo the lay hallelujah worship team amo se pese manga ya langa fam ni pura nga mala fenga wenga video samo mal tana bokla me maro le tai au ya tipo fam na to was fa na nei ya so ska ko paki ya mania tele lava se soifua singa sungu lava lea to lo spuru le balu Mama
Eva Malipese, Malol Fafonfonga Samoa, Malo Foileva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Feololo lunga wana tele le taimile nei ia manisio vaenga wanga yatu ile pisi ile nei fo taimile tai au tatou lunga State Highway 1 o feololo mai I na le southbound anga yatu lata atu Constellation Drive fa pena fo ila ile vale na Birkenhead and North Coast ile nei fo taimi I ona fa solo to ile le feololo le na on Northern Busway southbound lo mai tabatu taimile nei ia na lo tu mau pe le feololo no winga la ia ile o ia se vaenga fo ile o poloka mo tatou State Highway Lewis Fulu southbound mai Mahanga Drive anga Yane Massey Road off ramp ia wa faisi feololo telo le pisi ina southbound ia mai Massey Road off ramp anga yatu fo I Puhinui Road ole lo mai tawatu faisi pisi o tatou ai mai se lava fo ile anga yatu le na northbound mai le va Puhinui Road anga yatu ile State Highway 1 interchange lunga tatou State Highway Tumaleono o mai tawatu westbound near Newtown Road on ramp o lo pisi mai le taimile nei ia eastbound anga yatu tatou I ina le Crafton Road on ramp o nisi na vaenga o leo ua iai tatou ma vaenga na o le na lava foi ua feololo ma ngai ina mamafa le pisi ile nei taimi o le taiao ta vala e mafuta mai ai malua le tau Radio Samoa to is full male 5 minuta na ta leo le tulai valu Radio Samoa taslima ivatolu amo. International football is coming to Hamilton. Watch the All Whites take on Vanuatu at FMG Stadium Waikato on November 15th as they fight for a spot in the FIFA World Cup 2026. Bring the whole whānau for an incredible experience. Adult tickets from just $20 and kids tickets only $5. Secure your seats now at Ticketek. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu extension numero lua. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Hey girl, mama wa ese isi ya boy, girl. If you want
saya Frank Solam whawhiwhianga o le tae au le tautua mora rere Samoa for lima iwa tolu a moi no ua toi se furutasi le valu tala mai Samoa le matanga nei vai aso pe ata le valu i le tae o nei Francis mai le whianga le alo li pula le jimana ia mo le tae tori po jamata nei vai aso ta Patalo fati lawa fionga ngal malmana le nei tae au vi ia le tua tato lia fo le nei vai aso fo malo soifu So I come via poi malangi mai at oil it sala le ngata le ava mal falalo fa pela I foi le sunga le ya tavai le tatu tim le malu le taeao malo so I poman via malo fo lau ia le ngata le malo foi le tau tua tru ia le so I fo lava o le so I fo mai le li foi televi inga ya te le ni taeao tatu pene ai I lo to so I fo tau tua che o la vai vai ai le ngata le so I fo lau le tunu ta lo fa lava tavai mal tatu tim malo le so I fo moni le sa noanga o le ola mai le tua le ala mo se fo la le tino mo so fo mo dia ma so man tu o nge ka ya wa ma ka fo ka ko va ya ko ko pa o fo nge va so fo io vai de passi che vuoi le passi vuoi le che ha puta o ya eri sa le ya le malo fa tai to atu la no ya po in nai banga ta wa ta fon si fi le tino ma se na to sa ili sta ma le lam ta ne va so fo mo ne Fatai tu fatai atu tatu tim le nei taeao ia sa mole tunu pele o te fafela ia tu le ava mal faloalo e nga taile au na tofi le tu so fata fai taulanga le fio fionga I patele te mai tamai tai sa me so I fionga ia li felela tu sunga I fafena ia oli ali sea e pikopo pa ia malu o tai tai o kalisia tai tasi o se fata fai taulanga fatalo fatu tatu unanga mal faloalo nei taeao ta lo fata falava ta poinga I Argentina la tunu mai so se o fe lava tu fia la lango mo mai le tatu fa salonga le nei taeao ma lo le male fu mai fa nunga le leide lo fo le tu ma lo fo le no fo tapu ai ma lo le no fo talo pa tai tele ile ta poinga pa ia malu fa al malo le ngata ile lunga la tele tonu fa fenga wenga mai foi la tu ma na mai la tu fo sa nia tu ngal wenga le me foi lau motel tau singo tatu matua ma lo lava fai le tau si ainga ma lo fa ma lo si da matanga o le nei vai aso tatu tatu ma tulanga na ia le weekend fai lava si pisi le tatu weekend e me se foi mai le vai aso o to nai boli to fa ma lo le tatu o tulu ma se foi tatu so atonga ia ma o dato uma lava na fa ngaina le unanga I le vai aso o to nai mana tu foi de tele o ta vale o lo iai ia au tonu lava le tatu showroom o lo fa pito lava le mo tatu ta vale fo o le vai aso foi de to nai tele o tatu trading o ila to foi le uma na tongi tasi fo io o afine tu sa malfama sina po se tulanga fa pena fata we nice on size tasi o nanga ia ai o fiwe tu ele o ele o fa pe o se tulanga e tau fa ilo atu ia o ngalwenga e mawhai o na so sonyai wa fiwe anga I to so de aulan ta vale tulanga fa le tonu o le arana anga I mai ai ma trade in le ta vale te de la vale tu pena yai ia len fa fifia ina ia tongese ki pe o le tavale lea ia o le tavale mo felo ia nei ia pe lava na wa fa fifia ina ia ile tatu SUV lo felo e te midnight ona vainga uma ma fai on fatino ina nei so soni pen fa fonga ia ilunga o ia ina fale pa finance it's a town yet oe le ato le profile or financial profile to pe moa to pe fa so ina lo bank statement ai mai se le tala anga o lo swafa mai tautua na officially uma ma vainga o lo mana o mia ia ele o tato fa vale ia o tulanga o lo ask mail finance ina ia mafai ona talia o lau affordability o le vaenga pito sili nan ta ua lo na winga tu salava pele leila o tontongi ai talapu ko le ala val tūlanga lo iai ai a whale tonu tupe maua ia o le whale tonu pole na tato whainga mea lofa tato referrals ele e awhi tāla tato wafi tāla tupe maua po tupe foa I fo I leo wha mea lofa ia le ngata leo tu pata singa ai tālapu trade-ins ma le tele o nisi vaenga e o iere so swane lau aunanga
lelo balau mai le tatu ofisa lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu fa psila o fenga venga ye tulanga le trade in for cash le tupe maua pe afa pe te mana mil se leni ilau tava le tuai o lo fia trade in mai pe afa tau tava le fo o va se lau chimana mertasi o va se lau fa no lua tasi le tatu telefoni valau fua ai le ngata ilea tatu Facebook ino le tatu messenger ia malitato emaili o le chimana.wholesaleorders@gmail.com o tato painga na whaia that's all time mai pe te suma mariu mai le lua balu Atkinson Avenue neo tau Roosevelt Atkinson Avenue neo tau le tato o nanga whatau wa le chimana o le tali lava le ioi a taila suma tawai mal tato team level no le tai au sa mo le tunu pele anga lele tu e fofanga mtuto o le nefo yaso ai fa soi foia Fofta fela fionga lo li mo tato le poto le tai au mo ni foi faiva o amatora ne foi yaso to e lima minuto lo to talo le tu la valu le to mo re samos folema e batolo a mo na minuto tato tala mai samo la mtanga ni vaso tato ai matua malo long sa malo ya fa mo se malo long le fa o vaso le fo to ala fa mai ko pa o fo ka ko penga ngo ko mai kia yo malo fa malo si matua ko kia kingi foi ale sa valinga ne tau sanga ia ma foi nei malo longa fa malo si foi tamaiti teine matama lo fenga misuenga o ngo sa I ka ko le o ko mamawa ia uma foi ne tau sanga sa le ona na filen amatai on fa ngai nei pay wave mama lungo public transport ale sa tatu tan no basun tu nei so lungo pasi o train o ferries anga filen amakai mangaya fe il mele wo iri ka ko ori kwa advance on mele wo ka ko ke mi iri na power po den or ba nga le pay wave len taru tara no fo le sikai e pay il extra cost pe fa nga le pay wave le telo isi fo au na ele mga mi na ka ko menga le mga mi wa fo la ele option fo nga le fa pe swipe e ma fa na swipe ia pe fa nga fo le pay wave au le tulanga la na le pay wave ia e la longa kama I e foi longa fa la ki ala nga helunga ai e ta wo foi la tunu le tanga I to alava be e fia le na o lo o charge ai ia lau pay wave le na ona e lava foi le au fai fa tulanga ina ia ai kanga ia ku overpo lua kala po wakala valu ia onga e popola ia le vainga nga faile ai ko su yang se ko swipe pa kula kan o festa nga tatele au tulanga ia tawo malesi lai tu ia ka o file le card awa tatola le pay wave apa ula le card lunga le wafu pe pa ulunga pasi pe pa ulunga ia ka lo fai enjoy le life polisi ele va vela poloka ia wa tulanga la na ai tanga ia ko misi va velonga poloka le card le na ia wange e mai maulau sereno le kele ku kele ia fofanga fai a inga langa ia tu fai ngo tau sa le so le se foi ka viringa lo langi wo ia la ko ko foi wa le ka ko amaka ka kikira wo le ko mga miele lima ka la le ka pase se fa mo mo ia sa olele sfuka la le ko me la ka sui fa mo mo wale ai longa ko inga me fa penga ngare tik iyo ngale fa maalo kwa on le au ka fe le wifi lo langa le ka ko so le ia le fa ma ka wange o sia la lo langa le ka ko ni ba kai mi ya mo se ko anga fa maro ski ko fa mo mo le e ale on sa mai fa maro stino ta o mo lo na so mataro tala mai sa mo lam tangor re mai aso ia so roma ilnga Tafa ya Ay, saya ulas semua kuat. Yo. Haleluya. Ayah. Das, dua, solu, ha. Das, dua, solu, ha. Das, dua, solu. Iya. Anu ya. Ayah. Alsafa. Ayah. Dua, solu, ha. Das, dua, solu. Anu ya. An. Ayah.
Kasi, dua, anu yai. Bunga. Sabali. Kasi, dua, kasi, kas, dua, solo. Anu luma, dua, solo. Sabali, kas, dua, solo. Anu yai. Sawi tua. Naya. Kasi, dua, solo. Dua, solo. Au tafa tasi. Dua, au tafa. Dua, solo. Tahu nyari rumah. Ayah. Yo. Anu yai, sawi tua. Ayah. Siva, terima kasih. Yo. Bunga. Sawi tua. Mana ya? Malela iya. Ya Siva nelo mana betonu. Fafo, mana betonu? Mana fafo. Dia langsung buat. Moi betul. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa e lo tātou utunu o āmatanga fo i le nei vāia sa fau o tātou whelo ai. Ia usi mai alau whaafonga. O whatupula ia pēle so solo o tangata whaingaluenga whaavai teimi. Mai ngā aduenga i te tonu o Australia no lātou wosi whengainga. Masaini ai kona karate. O le moli mau lea le whaunurunga o le ofisio le unia tangata whaingaluenga i Samoa. Na awai le fono wha le tausanga atunu o le Pasifika o au fia le Porkalame o ngā ruenga whaavai teimi New Zealand ma Australia. Whalia le whaunurunga i se talanoanga o iai Australia le ai o Brisbane mo lea fono tanga. O Samoa le vai o lo furusia tangata sosola ia i lantou. O lo maua le avanoi ngā ruenga taitoru ma le whātausanga le umi. E le tasi se mafuanga lo mafuai le atulanga ma ua whaali ai. E le whaururunga le ofisio le unia tangata whaingaruenga i Samoa. Le sunga seve au ngā saina tomi whaaseulau vale. O le tāua leo whainga whaavai fōua le malo uboi e nei. O le ave i fono whaavai ai tū malo e ilo ilo, ma sā ili le iei tangata, o lo fia maua ia ngā ruenga. Le usunga fono wa Samoa, ia e mai i matanga luenga o lo ngā whatonu ma ngā luenga whaavai taimi. E pe o mtanga luenga o tupe, ia ro iei foini se o sui mai isi mtanga luenga al malo, ai me se o konsula mampasa i New Zealand ma Australia. Ai o le anga i mai o le uni i le fontanga. Sa tā pena mai lava ona o mātouro o ngā whatele ma le vaenga le o le fo ia to alom whanau. Pela no whai ia to mato moli mawina. Ia vai aso lente nei ai le i ai mai Samoa le sama we foi se tasi o alo le atino ua. Mai mauso i fua o no le lavea i se whalavlau tauta vale nei Australia. O nei alo le atino usa sau i New Zealand i Australia i ngā luenga whaavai taimi. Ai ina ua whailoa i manisi o tangata whainga luenga o Samoa i nei ai mai se le tuangane folo o ngā whamale vai o along whana o le atino i nei. O whamawina i le o le vauna alu ese le alo le atino o mai ngā luenga whaavai taimi. Lea na tupu e le whaalave lave. Ia o le tūlanga na, o le sosola i tua o along whana o le atino e tā ua i o le a whapea ua le mawhai o na whiangai ma whawhita uri ngā luenga si le li toi fo i Samoa. I nailo o le tupu mai o le whaalave lave. Ia e maa wai fuele o ilopo fea tonu la iai. Ia sue atu le a inga ele o ilopo aila e no fuai a wa levona. Wa motu mai ma le tau la wa alu ese mai ma lalo le kampani le sa au mai sa ngafa ma responsible mo nga ia.
ia o le whaafita uri lana, o le vaai ia le unia tangata whainga luenga, le tā ua o le vaai totoa i halong whanau e tu ina mai ngā luenga whaavai taimi. O le amata o te lango ina aile, le vaenga fōu lea o le policy fōu o le tatou malo i ngā luenga whaavai taimi. Le amata le mai nu i tua po fona whaavai, i le vaai ma le mauti noa, o le tangata o le ata pena mai o se tangata ua sau ma le ata o tuenga lue. Ia ai ele ngata fo ila ile tu. Ia ai ngā lulu ai mana o mia fo ile sosoani a inga ma tangata o le a inga o le tangata o le atu ina mai. Ina ia malama fo ile ese o le tūlanga i Australia ia male nofo ai i Samoa. Peila o le tūlanga le e vaai a pe le yungi. E ele taimi e alo lua ia ua lou le season po ua tau le aini ngā luenga. Whaalia fo i le whaururunga o le ofisa o le uni tangata whi ngā luenga i Samoa ia sewe ao ngā saina. O le whonu tangana a wai Samoa ai ma le awanoa. La tau te asia nisi o no whanga ro ngā ruru ei nisi o tangata o le tunu i ngā luenga whaavai taimi. O le tasi o i tū Samoa mawinai o no whanga o lo whaamautu wai i la tau. E nisi o whato anga sa matou iai. Ia, o tanga vai e al teimi nei Australia o lo i e to inga season fo ilele ko inga e te ia ua e mo whafose ile wila pahal fai kili. Ina ua matou o atula ino whanga o lo no foia nisi o alon whana o netinu. Ia o lo whamatala le mea ne o whainga luenga ia ile a asa o le la ia ai whafuase i lava o ngā kō ki munga ia e tuai e whaisina mau me no nofo ai ia au le emo le William Papa whaitili ia ai le mawhai ei o na awa ese mawhau le mafu angana laina o mai fo inea tino ia na o vai fo ile ia na o whawhesili e tūlanga o ngā luenga ia ai e fōringa mai i le vaenga le pena o whai atuna matowasia o na o kawa i lalo le uni e te lela le ona e le o yeise ni whaafitauli ona le winga o whaamatalanga a whaapia e tau le ainga luenga e le awa noa mwhai ona si iti ai i le isi whatuanga e le peila o whaafitauli na ye inisi o alon whanau o le atinu o solomona sa matawasia sia ia ua whaapia mai wa a kolva ia so i le ainga luenga ia ai ua ngofo ai ka lafu range ma transportation mani onga wale inga luenga lwa yaso ia aile o iai fo ila se avanoa e ono io e aile employer e avatu nei tangata wenga luenga se fatoanga ole ese ngana ole vaenga fo ina ole fina unga le yungi lo sa ta mafai e tu tonu ole fono nei ina ia aile flexibility ole visa o alom whana ue e anga i nisi o whatuanga pe a whaapea ua lou le sise ni leisi whatuanga awa le upomoni o le si mafuanga nai lai ona sosola unga ua le lavango foma ai ka lafu i le kongi orange i o le teime to i le leifua i e whainga ruenga i koe ko kongi ko pe le employer o se whiringalo le whaururunga le official unit ngata whainga ruenga i lo tātu utunu u le Samoa First Union le sunga seve au ngā saina Tommy Faseu lau vale. O iluma nei o le malo Australia se whautuanga malo si mai le itu tino o loo wha mau pupo ina iuni e tangata whainga luenga umai le Pasifika e au fiai Samoa wa ave ai se tu alalo i lea malo ina ia sila ane e to e wha le leia nisi o ai einga mo ngā luenga wha avai teimi to tonu o lea tunu. O le tau na mau o i tu la whainga luenga e tolu se furu le vai aso o se tasi leo whautuanga, o no se tasi leo whawhitauri o whengai me tangata whainga luenga whaavai teimi, o le titi o i tūla whainga luenga i nisi teimi, ma ua le lava ai se leni e maua e te tongi ai no o whanga lo whaamautu ai, whapese se leni e lafo i ainga. O whautua ina fo ina te tau ona i aise ai a inga i visa whainga luenga, e ma whai e ona suia i se isi ngā luenga i se whaatoanga, pe a alu whaititi aso whainga luenga i ngā luenga na saini ai le kona kalate. O se swinga whapea le a mawhai ona fesoso ni ai tangata whainga luenga whaavai teimi, e fitu pe iwa masina le kona karate. E mawai nisi ngā luenga i si iti ai tū la whainga luenga, ma le lei ei whaamrianga tau tūpe maua i te tongi.
O whautua ina foi, ia whaalelea ia inga mo le avanoa e maua I tonga fitinga whaafo mai, a o to e se ai I a inga mo ia ngā nuenga. I le maletasi o whautuanga, o la fonga ina ia iai le whidiwhidinga le tengata whai ngā luenga I se au nanga tū maoti, na te whaatumu ina ai pepa, mo la fonga e toi maua po tax returns. O le whaatala no ina o ai inga o kon kalate le vāleo I la tu e ana ngā luenga, ma tangata o manuia tālo sanga mo ia ngā luenga o whautua ina, e te tau o na iai ma se sui o le uni a tangata whai ngā luenga, I lea vaenga tāua ina ia malama la māti li ai le tangata whai ngā luenga, a o le isainia le kon karate. O le whauka ina fo I ngana Peretania ma le ngana Samoa, whapeanga ngana isi atunu o lo I tutonu o le Porkalame, o te tau na tūsia ai pepa uma o whaamtaranga o ngā luenga, ina ia manino ma malama tangata o le a maua I avanoa, a o le I tuua o lātu utanu. O suia le malo o Samoa na awai le fono whaale tautanga na talanoa ina ai whaafita audi, ma ai inga e whaale le iati di ai ngā luenga, o le minstao leipa whaapea le minstao tupe, ma ofisa sini o ia mta ngā luenga e lua, a le malo o Samoa. O le toi foi atu o Samoa e tau vai de sa idio se tau salo le atu lau lau, po le Miss Universe le lata le fast fulu tau sanga, e le toi a waisa tamai tai o le tātu o tunu I le tau vanga le larangi. O se whaelonga leo le toi tau sini o ai o Samoa I tau vanga te tele nei, e pei foi o le tau vanga le sa idio se tau salo le kelope, le Miss Global e pe ona sa awai foi o tātu o tunu. O le tau mawhainga le alu tamai tai o Samoa ia he lani Bell Kurupo, I le sa iringa leo se tau salo le atu lau lau, e uia le isau atu le tolu sa furu na whaia e le whiriwhiringa muli muli, ai o mamoli le whaafitai he lani le tāpua inga Samoa au au, I so se tafa o le larulangi a meise le tāpua inga lo tātu utunu I Samoa. O le tau salo le tunu una manu malo, I le pano le tau sala Samoa I le Stete o Vitoria I Australia, ma tau sini o ai le sa iringo se tau sala o Samoa ma manu malo ai. E lua tau sanga o ia tau ave lea pale, se ia o ina tau vai le sa iringo se tau sala o le kelope, le Miss Global ma ia ausi ai le tūlanga lua, le first runner-up. Company Telefonia le Vodafone Samoa, o le lango o tū lea I tāpenanga he lani, I le sa ilingo se tau sala le atu lau lau, e pēna sa whiriwhiri e whai masui o Samoa, ina ua mai o na whapaleina e vea ma tau sala le Miss Samoa Universe, ia se tema o le tausanga nei. O le masina o mea le tausanga e lua olu o tasina whiriwhiri ai le Pelestene, whapea sui le lau lau o le komiti whafoe, o le whalap tonga tu stala mala au whaasara lau do tātu utanu. Ai o lana fono whaale tau sanga mua, I le silia I nei le tolu tau sanga talu na whaia lea whiriwhiringa. O le awha tau nuu I lea sohono o le masina fau te sema. O le whalap tonga le nei ua whaawai na whaale tu la fono. Po sa statutory organisation, e li po ti sao atu I le pāle mene tau sanga te itasi, e peo na ia ia le tu la fono. O whaalia le whaalap tonga, o le tuai maua na tala po le ripoti wha maunga, I le whaonga ina o na tupe, o le mafua anga leo le tuai ma tolo umi le whai o lana fono whaale tau sanga. O le fono na talo ina le Pelestene ma le komiti whaafoe, I le stofi o mawai tala noa ina ai tūlanga na whaatino ai le ngā lue ngā tu stala, whaapele au whaasara laua o tau au fie le atunuu, le fono a malo le tau pulenga ia o ke topa, na langa ai le mata upu I le fono whaale tau sanga, ma whaelo ai le Pelestene o le masina fau e usui ai. O le fono leo le a fola si ai le li poti o le taro le tupe, ma whai ai fo I le whiriwhiringa I se laulau fau. O leo wa ngā lua nei le komiti o le 4SJC valuvalu, ma uso malisi wha pera kakia mai group, e awa o mai ma wha amao popo se leni na o foina le atunu I au kirani New Zealand, I le se ngā tupe ia ua unanga tu mo o tia lua, e fesoa soni ai le no whanga o tinamata ma mātutua I mapu I whangalele, whapea no whanga o tamai te Samoa Nike I Samoa ma au kirani New Zealand. E limas futoru afe ta la tupe New Zealand na maua I lea wha amoe moe, I le po leas freida na tenei, ma ua whafte ai le vesenga o le 4SJC valuvalu, whapea uso malisi marakakia mai group, I lato umanaanga le lei matali atu le lato whaatala ula. O le fionga le kone sula o Samoa I au kilani, le komesina whafata wa inga, whapele pa ia le uwhaingalwe ngā le atua ma le maave SS na awai ma foai. Wa afea fo I le whaftai le komiti na te pena ina le neisa ini ngā tupe, e ala I se po siva.
O whaalia le fionga pe statu ala whai malo toa Alan Stowers, o se sui al komiti o tāpenanga, ua wha moe a mai ana wha mau popo uma se leni o foa i le vai so nei. O na tapena leo se aso e tau awa tuai se leni, i mapu i whangalele mano fuanga, o tamai te isamo nike. O iei le fuafuanga o le tau sanga fau pe a ulia, o le a whaatino le neisa i ngā se leni wha samaria anga le lei, i lunga o upenga te whaat langi. O tala amatai o le nei vai so fau, soifua. E silia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le antoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimi piso lunga o ala tele le taimi le neis State Highway Lewis Fulu eastbound near the Latalata atu le malama alele lo mai tawatu ia lo fai lava fo ispisi taimi le nei nga iatu le nai George Bolt Memorial Drive northbound lo mai tawatu tato ile la tatu le na Puinui Road interchange and the Arrow Drive exit o lo fai sipisi le taimi le nei State Highway Lewis Fulu southbound o lo mai tawatu ile vaenga le na le anga iatu fo i Mount Roscoe o le na ua whai lawa fo isi malosi o le pisi mai whapena fo ila i tātou i le southbound Mangry Bridge o lo o whai fo isi pisi i le taimi le nei i le mai tawato on State Highway 1 southbound Lavau, Penrose and Green Lane whai si mamafa whapena i le anga iatu Green Lane on-ramp northbound Auckland Harbour Bridge o lo o whai si mamafa ia male anga iatu le nai Esmond Road i le taimi le nei State Highway Sumaleono southbound Lavau te Adatu South and Northwest Motorway o whai si pisi westbound o lo mai tawatu i nai le vaenga le na Henderson o le na ua pisi tātou. Slow down on Esmond Road, State Highway 1 northbound le vale na Esmond Road anga iatua i lea i nai le vaenga le na Auckland Harbour Bridge. Green Lane East o lo o whapena fo ina slow down i le taimi le nei i le anga iatu le na on-ramp on westbound. Southbound Mount Roscoe ia anga iatu fo i le vaenga le na Ellerslie area vaenga na ua mai taulina i le nei taimi o le taiao ua mamafa le tātou. Traffic sumalono minute te ai leitu lai valu. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. I Samoa ne vai ngole tai a lua se forma whalo te wawa atu ele vela le e Samoa e tu mauinga awa o le tau e mo fo wila ni so taimi pa o timu ni so vai ngai Samoa le so tu mau lua se mo leiva degree Celsius mo le vela le Samoa le ni so ngofua lo se mo lima i lona mawalalo ya ta wawa atu le tulango ile tau i Australia fa tala fatu pa o malapa le manu le tai o Samoa so se vai ngau Australia lo fa fonga mai mo mai nei tai fo malo la verso fo manuia ile la mo Canberra o ba tu sutasio il malu lu nei tai mo tai o le asu sulu matango file la ma fa fana to ile lo su tolu lona mo lunga balu lona mo lalo Sydney Australia malo se fo manuia nei tai se frivo lo il malu le air ele ne vai ngora tai au la fa solon pa unai wanga nei le tai au ya e awa fo lang le leini so taimi pe vela kelele e mo to le so lu su fitu lona mo lunga se fo mariba lona mo lalo melpone malo se fo manuia se fo malua malu lu ne vai ngora tai au fo am tango ne va so ta tu yai la fa so fo na awa o pa timu se fo rival mo lunga malu le mo to le so se fo to lona mo lalo ele telo si vai ngfa si maru lu fo e Hobart sfu fitu mo lunga malu lu le awa lang de lei ni so taimi o le tele o si mai nga la fa solo ina mafana fana le air Bailao Adelaide los fu lo mo lunga mafana fana ma ne sul matango fiole la mo to le so Perth Australia de vela mo ia la mal air mo to le so tolu suma lu lo na ma lunga awa pa timu ni so taimi sul matango fiole la tele vai nga Brisbane ma lo se fo mo ia Brisbane spuri vale ka manga ma ma lu nei temple time ala sul matango fiole la mo vela toile air mo to los river lo na ma lunga
Pason awa pa o timu I Darwin le vela ia tolu fulima I lona maunua vaenga o mana Australia ma tulango ile tau. Amatanga ni ba so tato yai. Foi mai le talo le tau le lo mua ia por no fanga fasalonga Radio Samoa tama ki makaurau. Fulfa wa ele maru lu ne banga le taya wa vai atu. Wa manga ia mo ia ma susulo le lale amatanga ni ba so sor ka fefe. Ia winga na tau le so langi le awa oni so timing so mau lo so tasi mau ngal mafan fana fa mau wina mo tau le so fulu lona mau lalo tai au pe au lia tu sa le tau nei matai au awa fo langi le fa pena fo mafan fana lo so tasi lona mau lunga pa so na awa langi le pa una wanga le so lulu pa o timu la stofi langi le as foreile astronai male aso sam kau le ya la langi le las ko ngai marka kofi ko mari sile fa nge yo kinangi mana ya le so ole tulanga na ye le tau ma le fa monga la mai tau ele nei taimi ole tai ole tau Radio Samoa so sorry mai taru company le Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu apa nei bisia tatu tala mai sambore nei tai ama la matanga nei vai aso ya ole am fainjo fa salawina mo e pe tala tu la se fu mal dola ule le so mal fitu poana nei ole se fa pongo tatu tala mai sambore tala valu ile tai au ya ole nga o tu fa fonga ma tu fa long tatu tala mai sambore nei vai aso tawa tata mai tele o vai ngai tele na so la se tanga ta fa ngal fa vai tem foi le a mesa skadi ai longo happen na me nei sila ai pe for ngam skadi le vai ya sa oi a ole fi ngal wenga ala koi o ko fo ya sa bo ko kor kaloma ma ko ri lingiu ma ole popo fa koi fo tele lave ya wa male tulanga foi lele wa ole foi tala lava no fili mo ai le yo ia wa ole tulanga fai ngatala le na ele ngatala ole wo umonga fai ia wo ai ato fa ma mulma kele la tulanga le a fia ia mai se lava na la foi na sa ile tunu fa pene ia ona o tama ai nga so swani nei ai nga tama sale ia ole tulanga na ia ile ngata fili le leipe ma fai nga ruenga ia malama le fo ia inga ma tu la fono fo le o tu la ngonga venga lo ngalwe i Australia ai le fi lo solo ile inga ia wal melane wa pe lo ko fa no wa ia melan tu poina fa le fo le na fi mainis ia wale wanga le ko ia o le lisho la venga lo fa pai kai mi ese melesa ia al fenga sa wanga a we lo le ba o le fenga ngalwe Australia ia ko fo ia Samoa fai fa di fukalo ma ko ri desi ko kamba pe so ano la ke le lang ko ngako kam ya te loe na no fon fa pi fo il fa tai al pulenga male al Pacific Isile sa fa fo inal tanto fundraising fo na va yaso ya wala base so soni tau selen fo mo ma pu fanga lele no tau si nei ta tu asina la tuno ia langa te leo ngaluenga tama te Samoa ni ke tonga ma Samoa fo la tonga fa fonga tu la tuno le seleni na oina ya fo ile vi inga ile tu ya te lo fo yo so soni tau seleni ya la fa ile ma se melo fa le mo la to mo ne vai taimar ki se ma si tatu anga tu ya le lei so taru tala na mai Samoa ni fo tai hau los futolo lo te ile tu la balu ya o se mai lo fa fonga o le wo mai taimi o tato ma fa Samoa ni fo ia tai hau fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule.
O alanga upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E le lei pe a le pilia le la au atia. E tele foi whaiva le vao e pei o seunga lupe i atutia o alii. O tūlinga ma maileinga o manu ai vao maisi. Se tasi nei o whaiva o tangata, o le tātanga a fato. O ie mawai le upu lea. Whai mai le mau, e le na o tangata e fia fia e tau mawhai a fato. E sili antu o na fia fia pili e maulu i a fato. E masani o na lama lama e pili nei vaenga ua pala o le la au atia. O na maulu ai lea, e su e a fato. E ai teimi a tia mai le la au, ai ua fiu e tata. E tau le maua se a fato, o na ua fo i mai ai le maulunga pili. O isi taimi e mafua o na sa ilinga tale a fato, o na ua lele ese mai le la au. O le winga leo le upu, e le lei pe a le pilia le la au atia. E atia le la au e a fato, ai a iai pili e le to e maua se a fato. O ni upu e whaamana tuai e te tau o na whaetete le so o na talanoina o ni mata upu, e te tau o na whaalilo lilo i no fuanga whaitele. Wa ai lava mea e au i na mataala iai ne i wa ai mai tangata i a tātou wanga. O na whaitawina lea o tātou. Aua tau te so o na pisa o i le ai, o lae mai tau mai le nuu. Ia o se isi whata i ta inga whapea, se ua mānaia lava foi le whaingofia o le whasol ta inga whanei o na pō i telefoni ma whateke nolosi. Awa lele ua whaingofia ai o na whasol ta i ma a inga i nuu mamao. Ai pangalea ua pilia le la au atia o na ua whaingofia i foi o na mata tupulanga ai maise o nai whanaua o ngā iata e le tala whea ngai, e le whetaui o na mata iai. O le whaalawe a lea, ma naia telefoni, ma naia awala o fsota inga. Ai a filo ai loa i tutonu ma mea le manuia ia. Mo taunu ua ia le upu. E le leia pe a le pilia le la au atia. Ia manuia lau whaasonga le nei aso Samoa. Ia, malo, ia, umane fo ile tātou ma whaasamboa lam takota. Nei vaso kako iei a. Tau ile leia ma lau vaenga ia le i le facility le i wiwi. Mangai e kelfongi. Ia au afianga fo ila nal telefoni. Seki le. Ia, lua se fulu ono mala fala o te ale tu la valu ia fatala fane sia tau Chris Loa fatala mai fo nei tai alfa wal more tas. Talo falava Chris o mai oile nei fo iaso. Morning, my friend. Wami utun ni futao. Reda fai melen mauli mo itato ni futao. Fai mai awa itato uma o te ine le ngangore tuo. O tari ila to wore tuo. No wingi itato ni friend to ya soni mea itato uma o te ine le ngangore tuo. Me o tari ila to wore tuo no winga. Ai fi mana ete Ate mon mie ya suni ora su mo toi amat foi nei foi vai ya so ai fi mana ola ali frina ali frina ete sanga le muri ya suni e tano na ya e tano la invite de tu e sa we ai ta ina we sa ta ina we ne nganga le nganga o ya ole tua fa me da wa ida to uma o te ine le nganga ole tua fa me o ta di ida to le tua no winga te ine le nganga le nganga ole tua ta to le asoni fa me o ta di ida to le tua li fu no winga te ine le nganga ole tua ta to no winga o ta di ida to ole tua li fu na friend to le asoni ta to no tato wa tano e ari frena tato fala aude tua so we ta in tato dan idea nganga le tua fe me lo la ya
a tangata re te ine le ngangore tua whamea o hata di ila tō re tua li whina reni o tatu mauna mo tatu ni whitea whamea tere tare tu moto ka ples la friend ni aso ka Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so strenga visa. Kapena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Wale balai ole Manuka Rovers I Mangele ile asotona I lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona ole langolango mai a company name. Moana Rentals.
The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Group. Mana tua le malisi Pacific 7 so le lua fe lusu farm. Aso tona i luas fultolo November. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. All klame maru le tai already samos for lima iva tolu a moin o jo lua se fulu male ono minu jolo jolo talo le tula iva tala iva na mai a foi fa mai a foi le maru le tai au ta show fatis mai le fionga satini ya tu mo si ya show mo tanto po klame tanga wenga le per masania son fo va status. Patalo fatile nei tai au langang fia la fionga satini malo lava le soi fo manvia tato to I ya fo le nei tai au le yas mafua malo soi fo no fionga tau sala ya pape foi suma tabai. Morning sir. O fica com ale la parece de me foi tenga duenga. Eu sude lavar nei tai au nei tai au fa file trade pe yo tato no mo be tato fa sala nei tai a me se lavoro lo sa se dua. Ma lo tau tu ma lo fo li tau ba tai nei tai ya ma lo se fu mi me la ni mata. Ma lo si le lo fo fi ta sha le fionga sa kingi ka ya ma la ma ka mai aso. Mo fa no wa ku tai au pe isi atu malunga ta vai o no isi fo your TM o sa. Iya. Ni kasian ayor fa ingar ta vai. Sa le maua le whaangarabayaso la to le respect ma le whaaloa ngal wenga leo e o a fo ina sawa ina fo ina I malo e leo se mele leile tulanga la whaanga satini pa ta vai mo fa manatu o vai vai so uma ta vai I ele a fai no so ma tu fa fino mtanga wenga leo ono o wenga o atu mtanga wenga leo Peter yani wa ave ma vai nga wala matia na to sa male mana tu ta vai I la lo vai o le tu la fono lo ia nga ma vai no umana lima te ine le mtanga lenga e ma fai no fa tino I le mtanga lenga ni sio nga yo I na ia pu la to sa male a fai ala o tu lo sa mo ma fa anga e fa nga ina ile la au malos o le mea taulia ia I lango ma ia fa mautino o fa mali ina mai no o lo vai te mini te vai a watu tanga lunga me sela me singa tu ai na te vai tu tanga lunga wala au mai ia leo lo afia ai e mo e ko e mo tu fa o lima lena afia ile me tanga lunga leo wala ia leo vai na fa o lo ka mai lena fa tu ina fa vita ko lo ka mai ma le victim po le sa afia te vai o lo vai fo le telo tato pa ki le te mini lo afia ni tanga lunga mana tu te vai o fea o ile bibis e malo ar tu na fono pe a fe o sa o le fatine no na le fa mo le sa mo ile ma fa yin tanga le nga le no fa na ila to nga le ma na mi ta to nga no fa tas o alo fo ma ta ma fa na wala tu o so ma to fa fine o nisi o fa na o fo ir ta to tu o le ko si fo fa le sa nga le muta vai ai fa nga ta fo o fatine no nga no nga tanga nga le pe a fe le fa fita o di o lo tu pu mai ta vai La whaanga satini tu mara bao op siringia le involvement leo I solo ia lo alu nei o le e solo a whewhi au lea o Brian Tamaki ia au te le loa wa complain le public a poloka a wala so te le lopa le tulanga na tula I leo lea baanga whapamu. Ia, mana tua fui tawai o e ala na whatino ina ia solo te ene ia tatu tera no so te eme tatu uso maori. Te yo o mai fo I solo lea a Brian Tamaki, ma so se solo la volo fatino ina. E ala una faino na faia solo nei tawai. O ia ile fatananga mai I local country fatino ina man malo. O wala nga wenga mtanga wenga leo famol mo le sambo. O le tausia ina lea o le saunga le mu marfile mu tanga tala tit. E to tele la to lo fa misheran menga le kapunge mkanga wenga leo do ia mana tua tawai. Se ia vanga na o ia inisi o bebesi. Manisi o vaenga o la matia ele soifua. O na iai leo se vaenga whapeu
tau step in tanga lunga leo e fai ni se vai ngai pui ai a fai ara pui no sa ngole mo la ta ofia ma fa tapi yo vai ngane fati no nai o le fati o le fatuanga na ta tu a fai e te le fi le solo o la fatuanga malolo le nei tato la mo moto wa lo wala ku de fi o e no lokai o e mitanga lunga leo i lo fati ni se vai ngai te e toi solo te mana tuanga lunga mitanga lunga leo solo te nei o le whaamauti ia saunga le mu na tō lo whaatino ina. Whaamauti noa o saunga le mu le atunu o whamala i tabai. Ia mai se lava le ola ma le soifu i la tō lo iei mui tōno so le tabai. O le si mai ngala whenga sa tine te len tatu tala noia nei whanau o te lo le whenga i nei whanau malatu suenga nei vai teimi ia al whamnatu mo mātua e te tauna i le tamoi titi matua. E vai e whanau pia o la tu whenga ruenga o nei vaenga mo sango le mo nei whanau tu mana ba. Pai asi manino o vaenga leo te lo nei lo e na sile fia le tau sala ia na tasa te min nei. Na o vaenga al kolisi tabai. Leo a matau na mano lo isi o lo wa matana fa solo ia suenga o lo na winga matua. Le fa pena no fa tu whanau no kolisi e kua koe miska make your primary school in no for fun. Ai tau na wala ia fautuanga i te tauan ave pia whanau ia i le aunga. Ai mana tua fōi. O le se furuma le whātau sanga i lunga atu. E ma whai ona no nofo na i lātou ia whanau. Aro se furu whāne pia tātou tara noa māsangi i tawai. O lo o iai le to mai, o lo o iai le mālo si wha le tina ma le mā whau. E ma whai ona ia pa ai ia lawa ia manisi. Mana tua tawai. O le to o tele i o nisi o soli ngā tū la whonu i o lo whatine le talepe whani. Ma ila tau tu lo le ngana la whanga ina rau le ma rau le ma fofa. I le ma whaia suma le whatau sanga le tawai. Ona te te ele ma rosu ila tau le o atu e whaia ia tu ngā tu la whanu. Ono nau ina mātua e ta tau pe ona aga to te lo le whanau le au. A whewha su whatau sanga lea. Ma aini si o tātou tau ai ngai a ve suma le whatau sanga le na ia wa ia se i tui mana wafo. Ai mo aluma whanau. Peia to tenu la tu o vai aso muni ona tu suena. Manu Yesu suena ma fino ma foi ona ni to sango o to ia o mal fano me se la per polisi. Ia manu Yesu suena di vai asta vai. Ai sa mano faftai. Le lei o la to foi nei wala fka ma ko weekend o la wo paki foi e le lei ale o mo paki ma foi de fale. Ai paki ai ala ka e se fa alonga ke vai. Sale mo se hasta vai o le me ku vai o le ni mo tanga lunga le o aku lo kamo e mo se o mo ku fale fa si o lo ku mo ko inga o le ko lenga le o lo i tanga lunga te min nei vai o ia la mo se foi le dau e do anga ke mo se ai o lo va ai le na mati o le sa mo le mo alo ma fana e mai se la va a tango fia la ma malosi Awainga nei tawai to lo manu tatu ten. O lo iai vai ngolo iai winga matanga o fatino i nei nisi o tamatu lo mo biane famata. Pe a faile o tuni water mai ta ia la to vana o moi o fa. A o le sa ta mo faina la ma lo si po. Fa mo le to tu le vai. Lo o lo iai nisi o alo ma fana o le wa le to po ma le tawai. Na ye ni shu ma mo la to so ifu ono o la to pia to lo o la ma lo si o fa una ina ni o le va nga ne va to fa fo to na fa mo le a fa yo la ta fa ma tua a fa e mali e o fa na ta fa te ta wana e ko piki ka meki ma de fa mo ti no le temi ma no fa nga ye ta meki e to piki fa na lua tal no il fa na o so nga yimu to le nga na la fa nga awale ingu vai ngai ngole fento sa varita vai inu fu le pia a fai to ta fa ave se tanga le tau mo fa pia me va ir to ta fa ono tu nei ta vai orke mi la vete tu voi fa na deo i fa fu la to fu ile nga fa na vo e o e ta ma fa ia sikreti fa a le ka ti fa ngo le matal e ta tau na isi se va ir vai nga de ono lo vai te mi ne lo ta le wala la ta sa val valiet I vai te mi pisi o tau sanga le te leo pāki, le te e meise lama whalawhainga luenga whape whakalapa. Awe lau whamu moe lo sanga le mumulo sui futa mai. Mātango fia sa lau pasene le whamanatu nei wahainga ia le lei. Mole si fila tino lo ia lava telefoni am tanga luenga leo e mawhaina e wala au i lea taimi ma le me tupu ai tu mara mau. Te tawai ele vātua tātou numera ia
batu ia nei momonga no fale mo tatu o soka sa mo le talo na nei mantua o le Kau Media Stadium le talo na nei tawai o le stadium tuai fo le sa ta o le Mount Smart Stadium. Okay. La talo na nei fitu ia fa fido ia tu fa malo atu le uso ia mo no ese puni ia si tu songa le no o mala ta prima e fa pele la tela ma le talo na fifa nei ma tu tawai tasi o tatu numero lea e wala o mina ina matanga luenga leo so la base fa fita uri fa fosei o lo tupu le temini la matia ele so ifua meto tino ma sa o le mu tasi o lima o le numero le ngata lungo le telefoni au lungo le pena te fa ilangi e lipo ti ai se vaina ai le o se fa bla fa fosei o lo tasi o valu fa iba le mau se pusa pie ke le vai no le lo kai o da ese ata vai o numero na sa mo lu suma fa tu la ta vai mau o le so sani mo o sa mo le ngata la ngana tu la fono au la wa ya sta o le tayao fa mo le to yo mo fa va lo fi ma berto sala le tayao fa mo ngalo la o la pa fe o se o mo le to mari la fa fonga ma la se sila mo ye lo se ngal ne vai aso so mi mo ne ta na fa sa tini tu mo va se ki an shu mo ni fa va ma ta ne vai aso fa ta mo po kilometer nei fa ta fa to mo re sa mas fo lima iva tolu amo e na wato se fo lima biro tolo talo le tu la eva AR Production Among the boys Tower boys It's even mine Hey, Ol saule ale a Masio na nga fatausi Ol tau tua Stonu ainga Tau tua ile nu Male ngaluenga Ale tua Ol sili lena Ie faya male ava Lau au na Ole ala ile pule Ole tau tua Malo le tau tua ile au manga Tole foa Nu ufainga ta Se papa ulelei E fai o e mo sei Fai e inga E fai le fau taua Ai o mai le nguboro ngofo ai kama Mamalu ar pulenga lo kausi ele au manga O alo a inga mfanga ua sakaua Fa apea foi male mamalu ngai ngafa A wanga kore a foi ke le uku vai kofo E kangara fia maria a e sare nguku oso O kongore a fianga a inga masakaua E le faya iai so fia kamaka E kasi alo vai aso kusino ngore a pia kama Ia e oe mai peana wakura kau wala aunga Le le ia le fasi yange oe isa sideanga Au wairo uma wa fai lau konganga Malo le tau tua ile au manga Tole foa Nu ufainga ta Se papa ulelei E fai o e mo sei Fai e inga E fai le fau taua De la le me pea e kofo ai senga E kangi mai alisio like ko mai lo sela E lima flase singa ka uka lo koko E sale ke kisain Le aingi a pai unga kule ia le mako area Le oso ama le viki Wa ai ka fa mua lai la umanga ate sain Piniki mai sa boli e o ongo ai lo wika Falongo ngu umaku kua i pe ai lo wika Oe ole malo si ole nu ue malu ai Le sau fa inga amatai E vai malima i lau tau tua wa i masani ai Ole falea onga le naia o i lau a mi o pulea o na fai Tau tua matavela tau tua vai fa alo ole a fifi ai Malo le tau tua i le au manga Tole foa Nu ufainga ta Se papa ulelei E fai o e mo sei Fai e inga E fai le fau taua Malo le tau tua i le au manga Tole foa Nu ufainga ta Se papa ulelei E fai o e mo sei Fai e inga E fai le fau taua Radio Samoa.
tasilima iwa tolu amo. O le taimi le nei mamafa tato traffic I lunga o le ala tele State Highway 1 alo mai tawatu southbound le ngai atu le nai le vale now LSA and Panmure Highway ia mawhape na fo I ona ngai atu Green Lane interchange e le taimi le nei Great South Road alo tu maula fo ia le vaenga le na mai I LSA Panmure Highway a ngai mai I nei manukau ia na whaawa watwaila ia leo le pisi le nai le vale na pap takanini a ngai atu fo I Papkura State Highways full Leono lo mai tawatu westbound te Ata South te Ata South o lo faisi pisi le taimi le nei ia pasi atu le Royal Road interchange o lo o whapena fo I le vaenga lo iai eastbound anga I atu I le taulanga ma le vaenga le na and round Ponsonby o leisio vaenga State Highway Lewis Fulu northbound oni hanga anga iane Royal Oak faisi pisi I le taimi le nei southbound lanes Mangrove Bridge anga I mai I le malaiva alele lo mai tawatu lo slow down tato le vaenga le na Onera Road northbound anga I atu lava I le North Coast Road Green Lane East o lo mai tawatu le taimi le nei both northbound and southbound o lo faisi mamafai fo I la tato traffic sato li poti la tamai le na I le nei fo taimi pisi o lunga o la tele to es full malai tasi minute o Natale o le tulaiva Tale tulaiva na fama e fo le o proklame malo le tai au ia wa fo fa fonga la tino la matanga nei va so tato ia malo fa taile fa tes mal tato proklame nei tai au nga man ko proklame no fa po les fa le po as fa le ana tangaro Mana ia tawai. O kale mana ia. Ai whawhetai lea tua. O kule kaimi fo ilele la fiafi nga I mai leono nga ia tu fiafi. Walangi lele ia la fiafi ma walau fie. But it was a great turnout. E sele mana ia le na fo ia fiafi. Wow. Lele, mana ia nei fo tuanga ia na mai nei le sa tini tai au. Sanga de mona I whanau na onga whakwana mone tatou matua se I tanga iane. Ya mai se fo whanga ia nei whanau masu enga te lopo le vasa mone o laks enga nei tau sanga. Ya, mai le sanga de mona I whanau tatou matua. Ka mai ia pe on famla tamai tanga le ngore le nei tai au. Ni so fa fi tai mai apuni mo le po a to tatou morina tamai sila o nei tai au. Malo kwa fo. Ya, kai mo no fana la songo fua ya. Pesele boy. Italy, ya te ia fi fata si pe ma ilo uneyanga fi amawa pese mafutanga anale
jolo fa fong bai tau po le fa mai inal maru le tayo e se ko fai me makau ki bor ka ka lo ngau ngau ile nga kudi le kudi le ngor sam sawa e ngor la fa pe ai maru e ngor la ya ro mar kai mo le yo mana fui mo aku si la ve mai ngor la bor ngau ya so o me ku bi tau po iyo ai e ma fa van ku pe o kilangi amang fa o kilangi fa ku pe o kilangi tu po mang ku foi le tala le si fe au wa lu fol sa valinga ya e fe mai la ai wale la va o le linga fo la nga oi su e lo le ngu e ku li su e ku nga mai ba ke ia le fa long ku nga ai fe mai le le lu kon la au wa ma mal po vi lu ya mau wai lo la yo wai le se po vi fangan wa ku ai masala nga o ko fa nga mai o ko po vi fa la si o fa lu la ya ngai me nga ku pu tau por fa ngot vai aso wala nga oi e ko sola fo le sola fo ele lo sola sola lu ngot la o fa pe ai se uso yo o fa la nga la o kamo sa ka yo ya se uso sa ka yo ya le sa ka yo nga ai lu ngot la o fia si ba ai fa ora la fio wa ar kamade ai lu ngot la o la fia o ele mga mi sekal o ele ai fa pe ai ka wa so le e ale na non fam na foi le tino November o le masina lo fanta wale diabetes e tono ni sera nei ta tung halu fa tasi o mai fo nei masina o ma ko ela ku fo mai e se lo kamale le e se lo kingi le ngale o ma kwa ikidia o ma ka ko le ko e se suka o ka ka fe e o ka mafa tau mafa a le fa manatu o le wa manga ia le tau fu ala au aina faisua fala au aina tau mafa matsa o ka le manga ia o makwa manga ia nga o le sifitu a fa pe tau sami le meat manga ia le white meat mo singa ia o elengi fa supola i kama ia o ka le manga ia o le manga ia nga ma kala o fol fa ia ma ngai fa kuanga Elongi doctors. Ya ole tu ala lava mal fam na tu le wo mal teme fam mai el malo le tai au taru telefone ngana sa mo te pele mai sala va ma se mino tele taru tala la fa lo tele pe tala iva ya ona tu foi lo taru fa sa lo ngai le so ate tia fa lo tu sti tia fa wa le taru po klame fi mai ya wala mai mo mal fa fo mai le no fa tele lava sa mo lo taru nei tai au fo ya malo fo su ta so nei tai ya fa malo fo i lo sunga tavaile on sa nei tai man mi tele le nei yaso for Whanga Tui Samoa. Have a great start and have a great Monday. Whilo i fo i saso mo le le tua. Tō whasi fua. Se fua. Tuaina, si o u ainga, ile a matanga sayai, ile matitiva, si o u tamama lana mata whangota, ma si o u tina ile umukuka. Masio mato faleo o sayai e tau patu lo na fola ai atu la ua onga o fa atali le faiva ma utau fui paelo mala ua mu o te savali atoa e whaataua o whangusia se tupe mola o pili a o ngā ma mea whai asi o ainga ele alo le mativa le letango lima si o ainga tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai
so alua a esusu e lava le famalama mato e te pai tua ile whainga ta ole olanga na tau asa vai e nai matua ele kalorua ngāru ekna wamanuia e katauma Lele tango lima sia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile fale o na mativa ile tino ai sama o la maya que riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai Faleo, llamativa y letino. Ai sama o la maya, Jerry so faxitai. Ile luanga luenga le salufa. Umato ai ai ai. Malo le mativa. Lele tango lima sia uai mau tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya que riso fa fitai ile luanga luenga le salufa umato ai ai ai. O te fia e whaafeno i atu I lau whaafonga anga ile nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. To mua atu I talo le asunga fua. E se fulu ma le whānu si pepa North Island o lea watala noa le whaamuta. O whaasara launga lea le NZME, le elo o mia le New Zealand Herald, whaapea isi nu si pepa le North Island. Ma o lea fo iwa whaailoa I le au whai ngā luenga, ma o lona winga, o le a whaamuta e fo I manisi o nusi pepa fua o lo mia I vaiaso taitasi. O nusi pepa nei o lo maa ue tangata o lo no nofo South Micromandel whaasolo atu I mātua o Wellingtone. O se whaai unga e le whai ngofia e peita I wa whaia ona ua ngau, e le o toe to o tele ni se mo o miaina lea au nanga. Reporti o lo whaamoe moe whaamuta au nanga nei ele I tala kerisimasi, ma e siria ma le to o tolu se fulu tangata whai ngā luenga vaea, o le a fiai. Wa iai le popolenga o saina I le ofi atu o New Zealand le AUKUS, peitai, e le o amana ia tele le palemia ia Christopher Luxon. O tala noanga tu usasao nei a Luxon, fa apea fo ile peresitene o saina a o iai fono tanga le APEC I Peru, I le whaai unga le vaiasu. O le unwa I taimile nei wa whailua I whaafesanga I eita ita I o tunu nei e lua. Ma o le AUKUS lea lava ele I mausa li le talia New Zealand, pe alu I ai, pe le ai. O le malienga le nei tau pui ngai au fiai whainga whaaniki lia o loo iei tutono au Sitalia, Beretania ma Amerika. E seila le manatu o saina I le whaaiunga New Zealand. O lea lava e whaasolo I loilonga ma wa ai atili New Zealand I le ofi atu I le whaipuiponga le nei. O ni tala noanga I le whaingofie ma o le pui lo na lua o le malienga le AUKUS, le olo o tala noa ina nei e New Zealand. Ele I alo whaamtalanga Luxon pe ona ia sau no manino I reporti o le a lava le whaaiunga New Zealand whaia o le a tūtasi lava ma e le lua ngia fua ona o whaamtalanga saina. Wa wala awel whaala potopotonga o tau sima I le whai o le solo te tele I totolo o le atunuu ona lava o le fia I totongi. O le aso tolo o le masina fau le awa mai a palota I Sui mai amata I le tau le sfulutasi le tai au e o atu I le tau le fitu I le pō.
O le nei solo te e wa talo, wa whaia ono le le fia i tutongi, ma o leo lo awa yefi na ngalo le tusa ma le 5 ono afe tau si mai. Wa whai mai ele iuni e le lava le si itanga o tutongi o lo whaai lo mai. O le so le etu watu alo i ai luma o matanga luenga, le pālota wa i oe nai, le whai o te e le masina a sau. A o whaatali le taunu watu o le solo te e tele le hikoi i Wellington e le aso a tai au. O le o sa wai ma le lapata inga. O le o wha au popo whai ngā malanga pasi wha ape malanga trades whio i atu le taulanga i le aso a tai au. A o taunu watu le te ele neolo o tau alanga i nai, le fia o tangata inisi o tū la fono o pasi el pale mene. Whai mai elpo le ngā nu o Wellington o se tasi o te tele, ma e au na wha au popo nisi i tū la wha au popo mō whai ngā malanga, o na ole poloka o awala wha apea whio inga. Sa wai fo imale fautuanga i avata avale umai na ia lava le ono sai. Ma ole a fo wata o fia nisi o ngā luenga wha alilei o lo o whaia nei lunga o awala trains ai se i wha awa noa mo le aso a tai au. O le ua whetau i le leile aso e tini ai le solo tele le nei pe ora wha solo mai e le tele vaenga o le atunuu. Ma le toe ta liu mai o le pāle mia Christopher Laxen mai punutanga. Pe ta i e le o mauti noa pe wheiloa i Laxen male au te e pe le ai. Ma tala wha ai u. Wa tele miliona wa ngau i whainga au tau wha avalea ma o le ua wa aile malo i nisi o fua ngai o mai wha atasi ai ina ia malosi pui puinga. O le vaiaso le nei o lo wha manatu ai le fraud awareness ma ua wha ailoa mai ei foi e lata i le 2 miliona tu pe tangata New Zealand o lea ua ngā wai. Saunoanga le Minister of Commerce and Consumer Affairs Andrew Bailey e le o mawhaiona i loa tonu le au whae o tangata wā a fia. O na o wha maumaunga o lo o wha ailoa e na o mataa upo lo o ripotia. O le tele o whainga tau wha asese o lo o sese i tangata New Zealand o le o lo o tau wala mai le social media. A o tangata au se tāli o whi au tustu si e lunga o telefoni. O na o le sau i luma o le to o tele wā a fia i whainga tau wha asese nei, wa whai mai ele Minister o lo o ngā lulu e nei na ia yeisa tino tu wha atasi ei whale tupe. O office officer o ta inga wha apele malo ina ia losi ei pui ngai tali e tuai i whainga tau wha asese. O Talafonala Radio Samoa, manuia le tae au. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le o Valselau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala ma le 2 hawhi tala. E 2 minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua fitu o Valselau fitu whawha lua fitu. Tasi 5 amo Radio Samoa. DJ Magic.
sakala o fia sua sua ua whakale lava. O ai a pula mata. O mama ua whakamisa misa tui ai fua lava si toia ina. Ana maua tonu lava ia i le maa pene i fua upa. Pasi tua tonu whani ma ua lava lea nu wero mele ainga. Ai a se fiku lima o ka ua mite laina. E ora pae e ma umi wana o le momoe lava matau fe tuli whaato a toro toro mai ki le whare ua tani alisi. O si e a fisi o si e ta whawhare au fe tolo. Wane tu fumato se ala mato. O si e a fisi o si e ta whawhare au fe tolo. Wane tu fumato se ala mato. Maki mo fiu lava mai foma i e bala au mai fu whanau. Ai ati ni ai ona toa tele tau whanau. Pa ai la lea wale angana o le feo ai suro i le tau langa se mama nu fo i le nei a saki malato waia. Ua le toe au ma ona toe whatoa tele o atu whanau. Pe a whai ua le tau sia ai whasala lau. Ua le fua tasi i se nu o le whasa ola o le au tini fu male pana lau vale ua lea oa i ai mātua i ni upu. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le ta fulato i se alanga tonu. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le ta fulato i se alanga tonu. E aso o te tele o le o ngere tue au ngā ai na toa tele. Le a fua i le tau ai ai o le o la ngā. O le se lau tala i nei aso ua pe lava o le tua tala pe a fua fua atu i le tau o loa a Samoa. Whaalomo ina pea i talina le tau ai misa o nisi aina. E maa fua mai ua le lava o le tau sina. Tua tasi e whaina luenga o le tua lima na o le maiva ai a whao mai i le lau wano la angani ma le ulo. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le tafunato i se alanga poni. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le tafunato i se alanga poni. A whai po i ua toa tele ia e tausi male whapele pele. A oa o i ai le talo i se o se aso. A whai ua lea o onga ia la tau loa o le whaola e ala mai ai manu ia ai le o whaau sosonga. Ale lenga mai le susunga a mali e toa. O le a whaia ana pongi ia Samoa. E tano sia o mātuai maunungani i o la masa o na whai. Awa ua lato le loa lato mea sa whai. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le tofu lato i se alanga poni. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo. Ua le tofu lato i se alanga poni. Hey, hey! Leo tule maltatu te le tai o le u se formal tolu minito te nei le tu lai va na fa fong maltatu wa tino le tai o le mtali fo le tu ma nanga le faltu ya salva masimino motatu tale vai fanua pe na ye le tai o nei ia e mo fo na to fa talo fatu ma fa felo ya tu ile maftoma le tatu wa tino le tai o fo le ya so fo a mai le tu tatu te ori matatu fie yai o se aso fo ta pena le tu fa popo ya so lo to se fumo statu wola lima te ina tātou e la ngang o le li i mat whaingo le yaso se pa i mal le taiau le o tātou toi militino mo tātou toi mafuta i le lei mal mātango fio le tua. Whatalo fatua i le taiau sof man malo le tātou ari o Yesu Kristo i le mafuta mai le tātou watanu o le tapo inga mawana i tātou tu asin sina tu a mātua i mauta malawa. Whatalo fatu le taiau fau le yaso mātango fie malo se fu manuia malo fo le langi matafi. Whaftai le tua lana wha malo longa, whaftai le tua i lana puipuinga, o lana tausinga ia te utolo to se fua leo tatu toi whiro i lei tai au.
ia le failava na tu al fa talo fa mal fa failu ia tu le au finga luenga le tua sunga fa fenga po au sale vi ia wao ia fa penga le tatu wa tunu ia te utou yo to faiva mo to tiute o to mta fa yo tono mta o ngaluenga le tua ia po tono fo e kalisia le ila ta ia fa talo fa tu le malanga fia pa le loto me e le lo fo le li ia le utatu te fila le ta ia lo tatu wa tunu le fo wa mafuta mai le nita yao iso se vaenga o kelope iso se atunu ia I tonu ala tu farfinga luenga tonu moto malawa so se me lete mafuta mai ma langona mai ele leo le nita yao le pokalame fifia mai fa talo fa tu malanga fifia ia tal tonunga sa matongo fir fa ingol vaiaso ia oe ia fuanga e mai se lu fale atu I fata fa taulanga SS mana vaino le upoleola mo tanto wala le fionga le li leo tatu ai ma tatu pat patia le nei taiao ta o so le tatu fo launga vi ia le tua I lona ngarele malona alofa ia te tatu ia malol fo lau malol sai leo tatu ia le asas fuma le valu nei o le foi masina o a pasi foi mane afal nei masina o I tatu te ilu ai o lo ia pele ngarele o le tua ia oe lo ia le ngarele o le tua ia tatu uma so se me tatu te ia o lo muli tai pele lo fatu no le tatu tua ya te tatu I mea tatu te anga ia mai so tatu tiu te matatu faiva o ia pokala masani lao la songa fua ia o la tau o pokala fifia mai watu le por poto to mo fo tatu pokala me per masini ai tatu mo tatu fa tatu no anga tau nei male fionga le malu se mo stiti se tatu fa so tu langa talonga se fa ngar vaiaso tale tu la sfulu avatu ia le fa poponga po le tu fa salawino tatu tala I vai fanu le fatu salva masmino ona so fo ile mal tatu fa mastino la mtanga le vaiaso tau le fisiringia po amai o nei taia o amai ya yo o le lofa yo le li le fatua o ia lofa ia tatu umalava mai lava ina ia tatu matua si o se pepe fatu afana mai e a lofa ia le atu ia tatu ia malol folau malol sa nei taia fo malo fo lava pale tu te manga luenga o fe ngai mal tatu wa tru o na wo so nga luenga malol fa malosi matango fe winga tau le nei taia o vi ele li fa taile tu mo le tau manaia fa taile tu le malosi wa usuai wa usu mai ai foi fa taile tu le ola foi ia fa tai foi le tu I tau le nei o langa lo tatu ia te lo ale ni tau tatu fo la unga tatu te le langona fo de matau tio le tu le tatu te au a fa tia tatu fo la unga o ina tatu te langona io lo fa mai Yesu ya tatu Suluola tele tu laiba mai al tatu pesele ya waino tatu se atu le vatu le porpoto mo tatu le taiao tala fa samu le tu pele
tawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Oi tau wino le upore poto le nei tae au. Maumale le tusa le wha anta oto lo na mta upo se furu mana walu. Usi mai le wha fonga, whai tau wino le anfiong pa ia le tua. O le wawai ese, wa sa ili o ia ilo na manao. E fi nau o ia ili poto malawa. E le manao le vale ili wha utauta. O na ona ia wha ali olo na loto. A sau le tangata ang sala. O sau whaatasi e fo ile ino ino. E sau fo ile luma whaatasi ma le ami o mātanga. O upole ngutu o le tangata. O vailo loto ia. O le puna o le poto. O le alia ola lava lea. E lelelei ona au mai tangata. Ona au ma le tangata ang sala. Na ia whaia ina i le whaamasnonga le o ami o tonu. E o atula ngutu o le vale i le misa. O wala au fo ilo na ngutu I tā. O le ngutu o le vale e whanoai o ia. O na la ngutu foi. O le mai lei lea o lona ola. O upua le whatua upua. E tu saia ma mea sua malie. O oi foi tu tonu lava o lona manawa. O le ua pai e. I lana ngaruenga. La te uso ma le na te whaamaumau hana mea. O le suafo Iova, o le olo malosi lea, e sola antu iai lea miotonu, o na sao ai lea o ia. O le oloa o le mau oa, olo na olo malosi lea, e pei o le pā maualunga fo ilo na lava manatu. E mua na wha maualunga o le loto o le tangata. I le malaia o ia, a e mua le wha maualalo I le mamalu. O le na te tali antu le upu, a o le I whaalongo iai. E whai lea mona valea, ma mea e wha maina I o ia. O le loto le tangata, na te wha ato ato ailo na mai. A o le loto wha nonoa, o ai se na te lava a ona sai. O le loto o le ua maa fau na te maua le poto. O talinga fo I le ua poto, e sa ili ia I le poto. O le mea lofa le tangata e whalau tele ina ai se ala mona. E taita ina ai foi o ia I luma o li. E tonu le ua mua ilana finaunga. A e saule tas tangata. O na su ai lea o ia I a te ia. O le vili e uai misa. E mawai ai foi e fita. O le tangata ua anga leanga ina I lona uso. E sili o ia o na whaingata I le olo. O misa fo I o uso e tusa ia ma wha mau wha lava o le olo lea. O le fua o le ngutu o le tangata e maa ona ailo na manaba. E maa ona o ia I me tupu ma iai ona la ngutu. O le oti ma le ola. O le pule le raudo whaiva ia. O e mana na o iai o lantou te a ailo na fua. O le ua maua le aba. Ua maua e ia le melelei. Ua maua fo e ia le alofa mai ia Iova. E tau tala mai le ai oi le ua mativa. A o le mau oa e tali antu o ia ma le whasesia. O le tangata ua whaia na uo. E una tinga ai nai o ia. Au iei le tangata alofa e sili ona pipi I mai I lo o leo so.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Si fo ba le sunga ya la mamua mal tatu pese nanta penal malanga I o le tatu fo longa le fo yaso lo tatu yai wa fa mai atu ai le upule na le poto mo tatu le leita ya o tebele wati luas fruiva biluto te nei le tu laiva a wolo fatu fatalo fatu ni so tatu pa anga le fatu ma mo tatu program lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube fatalo fatu balanga fifi le leita ya o le tatu ofisa ina le afionga konsulo le tatu malo a mese fo lantu ofisa la mtalio fo tiu manga luenga leita ya o ya diso tatu paanga mai se diso tanga luenga le malo
o ila tō pēsinisi mkampani o lo ngā lue i alo mtam whanau tātu watu nu whatalo whatu nei tai au. Tā whai whior ke lope, yo, leo te tiri atu o to tele le antolo mafuta mai lunga tātu pokala min leita au fovi. Ia le li, whaftai le tua, ma o leile o lao, ma le fo taimi mātanga o fie, ia u tātu tue whiro, mi tātu mafuta i tali le sao le whionga le malu se mo stiti, turanga olo iei fo le nei tai au, ma le tātu pokala me, ia walawa tātu tātanoa i tā alonga sa irifa ingola vaiaso. Limoi votu, amo. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātu langa e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo o lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Pia fianga mo tato le nei tae ao e tato teanga ia tua lau nanga matautua foi le whonga le malu semo stiti lunga tato po karame le nei tae ao. Ino se baliba temba lo wati lo te lua se fuma le 5 minuto na ta le o leitu la se fulu. Ia lau fata si mai le whonga le malu semo stiti tu langa lo ia i foi tato ta penanga tato malisi. Ia bese foi si tato fasoa le nei tae ao. Ia fai unga le vai aso la tui tato talonga. Pe ona e mai moa mai sile sile ia mo mata mata ai foi i le fai ngal vayaso patalo fatu le malu se fo malu nei tai au fo lau sunga fo mai ia bo lau afianga fo le prestene o le malisi ia ala ngato fo ile i o tamatua i o le manu Samoa vai ia malo se fo malu nei tai au ia o mai o nei tai au fo ngal malu ia so fo malu ro to fati tia a me se fo le tapo inga le le ofisi fasala lau sunga le tamai te pule ma le lau fai ngā luenga. Ia, e whatalo whatu fōi le tapo inga Samoa, ia, e le au fai ngā luenga tofi le tua, so se whatu fai taulanga. A me se fōi mana tua pēr, le tapo inga nei o tātou tamā, matina mātutua, o lo tapo inga me tono motu malawa, ia le tapo inga le lawe loa le tātou atunu, ia, ma lo le soifua ma le langi mama, ia, mai a fōi le nāwai aso tuana yatu. Ia, me se sa, a wai fōi le tātou atunu i, Wia foi ia fai to malu sais ese ia fa foi de la ngaina ro fola la ngaina an au ona ia malo va tai vele mata ia la mo tanto ia au te va ia tu malenganga fia titia e se lo au le so ko pe wala kikiro wa ile ke le ro shadinga okay yo le aso nga fua ia o le aso nga fua mana ia wa me le li te mai foi le soifua lo afionga le foi tai au ia au tilo foi mai mo tatu watu wa nga va ale tofi la wa inga o le veselo wa nga va ale tofi o makuasi ro ko inga ma tu wa fu le ma tu tilo ni tai wa veselo wa inga o la wa vai ma tu ai no tu la i mai la volte te fono le kalesia se ko le ai wa ia o kaukua tau tua e wana i tatu tangata so i va finga ma kalisia ole au na tau nga ia wa manga kau wa nga fo nga wa le ama se ku pepe aru ki kai ko we mo se ku pepe aru wa pa ni ale na to va Mauia le, gor vai aso la tau. Ia le kaka fifia la ia we sa ina sa unua wa ina idu matalo tati te mafuta le lita yao. Wala tata la no las falaile ile lo foi fofuanga fa ngol vai aso. E fa tai le li o lo mo pele malosi malolo ia ti ta ua. Ia ua fo ia pokal mfanga solo. Ia ile aso male aso ia fai valo filima. Ia be se foi ma tu tiute. Ta matala lita yao. Ta amata mo mo tatu ta penanga malisi wa vai aso le nei. O aso le nei o le ua ta pena fo tato o malisi ia por tato malisi nei au kilani a wan tato fa mo le fit ngol vayas o tau mai au mai sa mo le malu fa mo le io e tia fa fitai mo le avanoa ia pe ia ma foi ai mantole i tatile o atu le hotel o le prokalami o nisio sponsors film so swani mai le radio Samoa fa fitai le unanga ia pe o radio Samoa le la tatu fata se io tia ia e fa sa lau na tu sao ia tatu talonga i le malai numero tasi apena phone vas fia lewa so swani mai foi ia le click x ia o le unanga mawhaia o na lafoina tupe so se vaenga lava o le Pasifika Samoa, Tonga, Fiji, Niue, Elau, Solomona ia ua mawhaia na ile lato o unanga e fesoasoani mai ai ile atina ina o le tātou teitua fitu le nei ia ai mese lava o le vava ai le community ina ialo mo tama whanau ia o atu i se tūlanga e sili atu no lātou tau mawhai. Le Pasifika Family Health Group, le fionga ngal mana vai na seri, ia o le unanga na o le tātou whira e fo ia e fesoasoani i le siakina o e lo so e fua mana loina, whai lau health checks o e whapeke o maurunga lo koko, ia pe siake fo i lo loto, po le leilo loto, ia pe mana of mia fo e whaisau tui, ia e so se vaenga o le a iai ia le Pasifika Family Health Group ia nurses mo fo mai i o le temi o le tātou tournament ia e fesoasoani ia i le lautele o le tātou tuna e whaatasi atu ai.
le Auckland Airport Community Trust on fai foi ona fisoso ani mai ia I le nei foi vaenga o le tātou tournament. Ia o le ama one gear ia o le sunga ia Mark ama ia ua fisoso ani mai ia ina ia whaalau telefoi ma whaamatango le whaamoemoe. Ai le ngata I lea tia ia o le ngā rurue ma le au nanga a sui au wai a le tātou a inga marisi. Tele au nei mea lo whaatino ina le temi nei ia o lo o whaia lava I le tō whā ma le whaututanga na I ta māma tutua le whionga tō le fōa, le whionga mātau, mataia mesi whale lau a whono le whionga tui whaasina Maria Lafaele o le whailau tusi, le whionga ia tauiri ili, sau noa, le te waloa mesi whaile sunga ia Piilua Kasiano ia sui whailau tusi ia mesi le lau tele, le whionga ia mataia le sui prestene ia me lau tele o tātou sui a wai le malesi ia e tangi ai lima le nei wha moe moe le si lea vaenga tau o lo tau mwhaila whionga ia pa toe mino whionga tuala sila vai fale whionga to la fōa kalolo ia to filau keneti ma le to o tele o ila tau mwhaina fiso swani mai te tia toi foi lo visiti te tia o le awa I nei le awa te patasi o le tele o au ia mai Samoa o le fa pe tau nuu mai le aso a tai au o le malisi Samoa seniors mai pangopango tutuila o le tatou le malisi rugby club mai Samoa ia o le Tusiana Beach Club mai si umu ia o le Fatback Samoa ia o le whamoe e tau nuu mai le aso a tai au o au o lo oi New Zealand nei ia o le Vaiala Blackie yes New Zealand o le apia Auckland Maroons o le au malosia Whalewha Rugby Club o le uso Whealofani o le Otahuhu Rugby Club o le au o le Manukau Rovers Rugby o le Lupe o le Soanga ia a mesi foi le au o le Malisi Samoa ia I New Zealand nei o au fiti ia o man faulu mai te tia e to lima ia o le New Zealand Fijian o le Pula Bays o le Nawaka New Zealand ia ma le au le South Auckland Fijians o le AJJ Pallet Bar River ia ma le au o le Waikato Fijians o le au o le afioanga o le unguenga ia whaftai lewa mai whalolo atu tau au ia foi whaatasi mai le tātou tournament I le nei foi tau sanga te tia Malo whaftai le maru ua whamautino mamai a tatu oe mai Samoa o le amalanga mo mali tatu tamusanga lea. O leo mautu mamai au ia. Leo mautu mamai au ia ai ale lea foi. To tasi ale au lea o te tau foi le se I mautu mai. O na whailoa lea o le tatu au lea. Ai ono la e tau whengai foi le mawhengtai le visa. Ia pe o le tūlanga lea ala o matu tal nofo I le asona nafi. Ia o la e maurunga lo lanto mawhau. Ia e o atu se asona neve aso o maua lanto visa. O lewa mai ona whaatūlanga ia au I pūru taitasi po o le mea se I taunu umamai ona whailea o se tatalalo ina, tatalalo ia o le tamunsanga ia ma se ia au I pūru taitasi. Paftai te tia o le nei le se fulu. Ia le e whaamautua lo le ia tatu au uma ona ile o le manatu langa sa tupu mua le mea lea I tau sanga dua tau sanga taruai ona e o mai au mai Samoa mai ma au fiti matua pe le ala wato ono le fitu au mai Samoa lima au mai fiti na tau sanga mai managers au teitas langa ile te mea whailo le live tour ia e au foi le mai Samoa le ako e pula na to ia e fa pena vai la au fiti le ngi ke wo o le mena la ato ia le pula tas ai la fina ngalo pe fa fa ape ia au ia I pula es ia tofu ale au mal au fiti tofu le au mal au tofu le pula mal au Samoa ina I fa fa fia ia le la tal no nei le sifu ia mfa tu langa le va ngati Marai o leo whamautu ina luas fururua au o leo wa ieli tamusanga li Luas furu. Luas furu lo ringa la o la amana I fo ila te wale tolu. Ringa tira wale tau sanga te atu nei lua ia malai sa whangaina. Tau sanga ne leo tolu lo ringa o le a vavai fo ila o le a vavele whanga ngasolo ino le tamusanga. O la las taimi o le a mataria ia. Fo ila mo le tatu atunu e mwhai o na iei tunu le tatu malai a o a fo inga ia inga I au tafale malai mo le au matamata. Whaftai tia e sele mana ia lau fisiri lea. O le
o lea fuafua po le valu o fai le lotu lotu amata e ona faagasolo le prokalami e faia le launch i le aso lulu nei i le afiafi o le aso lulu i le aso 20 o novema e faia lai Manukau Rovers Rugby Club i le mea lea la fai le tournament o i le a vatu ele information uma lava mo tatou uma i le taimi tonu lava e amata ia tatou taaloga o le tournament nei te tia faafetai lau faafesili ia e aoana silafia le tatou atunu o le tournament lena sa faia mo pe o se event for le it's a family event ona ia tatou aiga e suatu ai maafefio atu tatou fiafia faatasi mai moa ma matamata i taaloga ese mai au mai isi atunu o le talosaga vaivai e matua i faasaina lava le ava Samoa ava malosi ia i totonu o le malaya i le taimi atoa lava leanga o tulafono lava e ua mai le council te tau foi launa faamafaina ia e le tatou asosi manisi ma e le mafai e le tatou asosi manisi ona faatanuina lea vaega pe a le langolangoina le tatou e le atunuu ma autaitasi ia le faamoemoe lenei o lea te talo atua i au uma o le faafofoga mai ia mesi foi Samo e matua i faasaina lava ia le ava malosi i le tournament i le aso e faapena foi la le kapaka tiatia ona o walua nei tausaga o lea alualualua i luma le tatou tournament lenei ma ua faatoteleina foʻi e oo atu e matamata i le tamisaga lenei ia e o le fautuaga faamolemole ia alu atu e paka lau tavale ia paka faalelei e lē totogia le kapaka lē totogia le kapaka ia laga ua iai le fautuaga mai nai aiga o loo latalata atu i le Manukau Rovers ua tele no atu tagata foi i masoga paka i lako driveway ma mea faapena o le tulaga la o le tulaga faapetefia paka le driveway ale aiga la ia o oe la ma le aiga lena ia pe aviation tupe pe ia o le tulaga lena e te tau lava ona mana ia tulaga le tatou kapaka tiatia mana ia waenga e tau foi nano foi lo le tatou atunu mana ia te le vaenga lo e sauno iai wa pe ona faagasolo le tatou tamusaga ia a ova ainga ia le tiltiloi alu atu le tangata e pule ale me paka ia mantua e ono a faina ai ma le tatou iuni ia ma le tatou tamusaga ia i ainga e ona ia no fa le no fa la tatu o ia pauna nei paenga tatu te toi tilo ia ma toi fa le ia wani tau sang ani lu tau talu na tapena ina le pokala me ma nei tam sanga le malu wani lu tau fe ngai mal mafta ia o lu tau masani la vai o le afoi o me le ava malos o fo tuanga ia masani ia e na ia amana ia se fa tuanga ia ole foi vaenga voi le ono le walu i luma le tatou tournament ia ua tele foi le amana ia mai le council o le faala pisi mai si me mo faapena ia e te tau lava ona tatou amana ia e le o se no fang foi le telu atu faataatia le la pulea o le me koe lau o le ia vaenga e se tue ia kalone ia mo la pisi o tu atu le taumwhainga o tatou tournament ia o lo fengai lava mal committee fengai mal ofalit fengai mal council na fengai mal Auckland Rugby Union i le telo tu la fono ia me tu vola nei au ia mai Samo e tau wana le stala uma en fai onta alo inei o le tulisi na vaenga o lo ngalu ina ia le skala ngai au le mai Samo inei mo fai onta alo i tonu o New Zealand malu ele misi ale tausanga mal au tapua i mal au vala au ia mal au vava nga ka fo ele timo talonga ia ai mai sia la tatu au ia malanga mai Samoa e pio inae e faali i tapu inga fo ile tatu la sa manu le fato a mata le vai aso tap nanga le tatu al tatu tamsanga e mana ia fo ila ia se tutu ala lo tatu maftanga ia po le tatu o kilani Samoa mo le tapu inga le tatu watunu ia faafetaitiatia o le tualalo le tatou asosi ma le komiti ma le awa ia foi lau puata ma fainga pe upo le atunu o le tapua i le ia e lo prale si faamtalanga ai tapua i le ono sa ia maua tatou le no sa o le talonga la kapi e kai mi voi o le fiki o le polo e laki ai ia e suatu ma talatu ia
tapo ai ma vala au I lau vala au fa halo foi le pio le vala au I lau fa na ai what going off ngal ko nga vala au foi le ia ngau se fi tete ia pa wa le e ono fa tupu ai ni vesi ma ole a fa manino foi tato au I po la solu ole kaimi e kupu ai fa la vela velia e pena le au nga le kaimi ale nga ele ko e compete le tournament ko ma zero tolerance ale ko nga kula inga I au ma inga I ave esiale mene o le fia fusu ko ngole o le tournament ma e isi kaimi a makai fusu anga onga o le vala au ko ku ia mole yo vala au le aftaiti mana ia aia kai lofo ka ika le nga apolo le ko lo ka vai kaimi maka bo mo e maka o le nga I nga olo ka va tu fa fonga la tunu o ka ika o le nga mako I ngau lo ka kau au lo ka sikoso ka ke do ala le vala au vo ile ka ke do vala au fa malo si ka maka alo ai afa pe o ka ika nginga le ele fa o le ko ele pa ke vo ngisi ya le nga tetia aba pe o ele sa fa aruma ya soia Dia yo le ko le ka lo o de vangi oi aba pe sa po ya soia ya kapua ya aba pe patita o tole fe po matalo leo ele o se me foi que ele fa ali Sofia malo si se fa mole ya tino ya on sai tato on sai mana ya o le tu alalo po kalame mo tanto le fato amate le vaiasa u tapena fo tatu tamsanga marisi nei ia a o le ua sa no le fingal prestini mo le tatu tamsanga le ia no fo ta ile tatu wat no tatu tap puai tatu mata ai wala le la mata mai fe lava te mafuta mai tafa fe lo lang o la e mai mo tu sa o tatu tamsanga ia ile fa ngol vaiaso ale malu isi vaenga mo tatu wa au mal tatu tapena fa ngol vaiaso tatu isi atu isi tatu talong le morilangang faftai tele tatu sponsors ia fayon so ni mai faftai lango malos ia le ngata failea ia ol talo lava tatu tu mai afia mai sumai mtala mai au tatu fia fatasilea stonai tatu evil tatu DJ ia e tani tatu pesemana ia tatu silva ia tatu fia fatasila e sui mona pacifica yo tetia ia manis foi leo te falongo e mai foi sunga fa au ngal tatu fitun mansamo ia atonu e tele le vaenga la fa sort foi le so sane le malis wala tina ina tanto le tanto na yalam fa na o se tanto no aftai vaenga le to po ia to e ni fa inga fa to ia aftai te tia le si vaenga le na o se sapa uia matou il tau sangante nei ona mo to tele nei ia ale tu watch ia awale lava ia falainga ulela ia tatu falainga e fai o e pe lima falainga ia ola o e fatawe ia le breakfast e fatawe foi me ai le uli me ai Samoa ia e foi ma le kofe tetia ia o lava fia inu tamafa sana kofe msanga ti ia ola e foi tatu coffee card ia e fiso sani mo tatu watu na ia le fa fonga tatu watinu ta pena malisi ta penanga malisi fa ngol vaiaso ia la tu talonga ia u te pole pa wale vanga tona u atu sau seleni ai fa mole ele se api ai tala fu o tatu e tu se o tala fu tamo ftanga ia di sina vanga ta penanga tatu malisi fa ngol vaiaso tu langa tatu talonga la lo ti ai ia la sa mai mo tatu a wale tatu o pele kilma talo e kuilo maka na sau sina ia sa mai tau di tatu talonga tia vaftai e se sol la makama ia le makanga le kalonga e se le man ia le hoster a falangi ai va ai le matango fi ia le temio le haka e pe o memorial stadium ai ko fole le mai mo malanko ke le fongi le maki mai mo dia ke e se le man e man tola sa le sa o fuina le of pa e le Loplex e fai lo le haka to e se le man ia le background pe ai sila le le matango fio tapenanga le tunu le frane ile hosting e tem fo le haka le ai ma se pisa le ai ma se pisa ese le matango fio matua ai ole no e loina le fa alo te le frane
ia tātou. E mai se foi tātou waka. Na foi mele le talong. Tia. E leo se tale ave nei. Ai o mkwai o fia ai le. Ia. Ile kulanga pionga o iai a. Wa not only o le mo i wo faina. Ai o le learning point ale o black share ko. Ai silsila le ngofo le so angapo. Mo va ai kausanga ho le ese o. Ia Damien McKenzie mo Scott Barrett le man ko mako po ia le lua fiku kausanga. A le si to tele uma. Lua lima, lua fa, lua koru, lua, lua tas. Nga e mafau la ia le si koru kausanga lumanga. Pe ava pe o lela a tu mau pe le au le loplex. E se le manai. E o le keimine o le vau le lua sifuru nga ilunga le coach food. Keimine o le malos. Le malos. A le malos. A le e me kong ma le developing o le ka alo. Ia wha masangi ilunga le level o le test level. Ia nga i kako avangoa. Ia avangoa. Ele ia mo voi kako ia ke le voi mistakes nga i. Panto le a tala nolto te le voi le sala le nga kiki le pou ai. Ai le kiki e vaf. Ia. Au fai unga ngā le kapkengi. Nga i voi le mau fai le kapkengi e fai. O ngā longa sila fia. Ia o le ai wha mo foi le malosi le le au le nako foi malama. Ia peita ia. Ia ua le o whatasi foi futia ma le umele. Malu. Na tala no ba fa so male tunu le vaso te atu nei le tape nanga le tatu o peleki ma le falani fai mai ni so ilanto e ono fai ina ono suinga le wasu yai au tafa ia le ana mana na oani so ilanto e mai ia alisa vea i le fitu o i le valu me ia tu ia Wallace i le fitu ia a o le fo ila la sa tau tiro le suinga le na su yai a o le na matal talonga i le mana mai tu le ono le peleki e sa le ia tete e mo to e ata pena le au e ole au le o plaska kala ngoi fo e piki le au le solua i ko kongo la ko au em kwa fa ilo me le fa fo de so kofi pasa e man ko o kapenga nga umanga nga sawa mai le amakanga e ole sponga a le no fa il talo nga ia na fitaya ai lo minguke ai la vea los camosampin ia o ki a ko e mo de ka pega nga sawa ia e lo vea tu la se excuse foi le ai ona o papel o te concentrate ila unga winga le o ta pena line out kalamu general play defense me uma fapenga ia pete ia ni wale o vatas ia alenga lo ku kons kamo pila la kai sorry ia o le mars ele uma mainga foi ele alo la tinu va fitai ia ai ole combination na pesa ya o ye pe o tau misia stamos Sam Kane experience my leadership ia ai wa fai wole work le team pero no fai atu ole experience le simea le na ya i temni le la iti le na ya so le va yaso ya poeta alo ya ole na learning ola sa tau titilo sa ta tau na malolo le peleki falai ele fengo fiel talonga ai na mai alo talonga le mai alani ya na ya manatu ile e manu malo ya pete ya ne wale o fatasi fo ya mafufuanga wale le fo tapena nga falani lanto ele tapena nga falani elanga o falani ne mo isa pesa tu dua el Six Nation ia ai se finka o le pito o le host team i le lako malai ia e va penga wila ka ko mai i ka ko man Samoa ia finka wila malo i ka ko malai ta walunga ta pokala mel ta nei tale talonga le sawa Australia le sawa e makaukia e fo ia makorbi sote lima lua i le luas fulu weeks lima lua i le luas fulu kau kia sore. Ka making a leo Tom Wright ngai fullback. Wai ka alo suari na spare ia Joseph. Na spare Joseph. Ole le confident now ka va ai ko i ka alo. Awios. O ia Australia. E ma kau kia. E rope sa mai mo talonga Argentina ma. Ai ela. Tinga malo ai lang ni lusul suiva. Suiva. Ai ki sira fiela nga luak wa ai langi le makanga. A lu se furu elif. Ia.
koe saua atintina koe kiki amo ai aso e mau ai o le lua sulu iwa ai nga mau pe koe lua sulu mingu ke le o kalo ia le anga saua ia ma pita ia ne man malo ai alani ia te tono le si vaenga na e ma fau i au ia Argentina ma o le nato foi tam fainga au tilo foi ma umata matel temini asi to efeto ai la le Australia ma Niusila ili taimi le nei la wa ile sa Australia tailo ia ona yo taitama fau ma to e ma ia mata matele le swing Australia le wi e to mantua efeto ai lo Niusila wa Australia wa kaude malo a Niusila o se mo lo ka ma fo ma lo ngi sila di feta longa al table nei ya wi ma maka a ko fi ko aila o fa fsina dia no o ma ri la ustadi yo o ma ri la ustadi a vo ka le coach le Australia le wingi o ile sai o ile ni a man to vete le nga sau swinga a ko manga ailan en assistant coach elas kamale coaching ya ailan ya ia lu ese mere leo foi lengo coach Scotty ia head coach le head coach ia ia ai la swinga le fai nei coach Australia au le Australia esele le mana ia le mata ko fisa ila ta a ko pingi Australia mi se ke mi ngebu ka ko o nga me vole mere o makamaka lo mai kingi ni ba ngel fa ako koe whiki ale poro whiki ale laki e mai vole ngi o ka kingi rima o e atiti mana ia o te warunga te apokala mana ia fa sol ni tai au fa fonga te atu watinu tulanga sei te atu talonga no te taimi ia se mangala o se vanga to fia sa no iai e ai aftai ta to vuta to felo asia so ne vai aso te tia aftai a mole no fa monato tuale tato tuno men na malisi facelina ne aso tona nei ya before le launch ya le talaina le aso lulu ya sa no foi le fiong al consula ya malo samo talo ia ne fa mo talo afia mai talo mai au tato mafuta ya e le aso ya fa nga foi o nanga click X mo le Pacifica Family Half Group matato sponsors in ia fa a matango fiel tato fa mo ai fa tai mo le no so foi ia alo fa tele fenga mole am tanga diva ya so me si tato tale talonga ya mo ia foi fo nga dia so foi bai manuel ba so foi ia Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O te fia fa afeno ia tu I lau fa afonga anga ile nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o tala la Radio Samoa. To mua tu I talo le asunga fua, e se fulu ma le whānu si pepa North Island o le awa tala noa le wha amuta. O whaasara launga le NZME, le elo o mia le New Zealand Herald, wha apea isi nu si pepa le North Island. Ma o le fo iwa wha ai loa I le au whai ngā luenga, ma o lona winga, o le a wha amuta e fo I manisi o nu si pepa fua, o lo o mia I vai aso taitasi. O nu si pepa nei o lo maa ue tangata o lo no nofo Sao Micromandel wha asolo atu I mātua Wellingtone. O se whaai unga e le whai ngofie peita I wa whaia ona ua ngau, e le o toe to o tele ni se mo o miaina lea au nanga. Reportio lo wha moe wha amuta au nanga ne ele I tala kerisimasi, ma e siria ma le to o tolu se fulu tangata whai ngā luenga vaea, o le a fiai. Wa iai le popolenga o saina I le ofi atu ani usila I le Orcas, peitai, e le o amana ia tele le palemia ia Christopher Luxon. O tala noanga tu usasao nei a Luxon, fa apea fo ile peresitene o saina a o iai fono tanga le APEC I Peru, I le whaai unga le vaiasu. O le unwa I taimile nei wa whainua I whaafesanga I eita I o tunu nei e lua. Ma o le Orcas lea lava ele I mausa li le talia ni usila, pe alu I ai, pe le ai. O le maalienga le nei tau pui ngai au fiai whainga whaaniki lia o lo o iai tutono au se talia, Beretania ma Amerika. E seila le manatu o saina I le whaai unga ni usila. O lea lava e whaasolo I loilonga ma wa ai atili ni usila I le ofi atu I le whaai puiponga le nei. O ni tala noanga I le whai ngofie ma o le pui lo na lua o le maalienga le Orcas, le olo o tala noa ina nei e ni usila.
Ele I alo whaamtalanga laksen pe ona ia saunoa manino I reporti o le a lava le whaeunga ni usila I whaia o le a tūtasi lava ma e le lua ngia fua ona o whaamtalanga saina. Wa wala awel whaala potopotonga o tau si mai le whaia o le solo te le I totolo o le atunuu ona lava o le fia I totongi. O le aso tolo o le masina fau le awa mai a pālota Iesui mai amata I le tau le sfurutasi le tai au e o atu I le tau le fitu I le pō. O le nei solo te wa talo wa whaia ono le fia I totongi ma o le olo awa iefi na ngalo le tusa ma le 5 afe tau si mai. Wa whai mai ele yuni ele lava le si itanga o totongi o le o whaeilo mai. O le so le atu atu alo I ai luma o matanga luenga le pālota wa I oe nai le whai o te le masina a sau. A o whaatali le taunu watu o le solo te le hikoi I Wellington le aso a tai au. O le osa wai ma le lakuta inga. O le wa whaau popo whai ngā malanga pasi whaape malanga trades whio I atu le taulanga le aso a tai au. A o taunu watu le te ele neol o tau alanga I nai, le fia o tangata I nisi o tū la fono o pasi el pale mene. Whai mai elpo le ngā nu o Wellington o se tasi o te le, ma e au na whaau popo nisi I tū la whaau popo mo whai ngā malanga, o na ole poloka o a wala whaapea whio inga. Sa wai fo male fautuanga I avata avale umai na ia lava le ono sai. Ma ole foi wata o fia nisi o ngā luenga whaale leo lo o whaia nei lungo a wala trains ai se I whaawa noa mo le aso a tai au. O leo wa whetau I le leile aso I tini ai le solo tele le nei pe ora wha solo mai I le tele o vaenga o le atunuu. Ma le toe ta liu mai o le pāle mia Christopher Laksen mai whunutanga. Pe ta I le o mauti noa pe whailoa I Laksen male au te pe le ai. Ma tala wha ai u. Wa tele miliona wa ngau I whainga lau tau whaavalea ma o leo wa aile malo I nisi o fua ngai o mai whaatasi ai ina ia malosi puinga. O le vai aso le nei o lo whaamanatu ai le fraud awareness ma ua whaailoa mai ai foi e lata I le 2 miliona tupe tangata New Zealand o lea ua ngā wai. Saunoanga le Minister of Commerce and Consumer Affairs Andrew Bailey e le o mawhaiona I loa tonu le au whae o tangata wā a fia. O na o wha maumaunga o lo o whaailoa e na o mataa upo lo o ripotia. O le tele o whainga tau wha asese o lo o sese I tangata New Zealand o le o lo o tau wala mai le social media. A o tangata au se tālia o whi au tustusi e lungo o telefoni. O na o le sau I lungo le to o tele wā a fia I whainga tau wha asese nei, wa whai mai ele minister o lo o ngā lulu nei na ia yeisa tino tu wha atasi e whale tupe. O office officer o ta inga wha apele malo ina ia malosi e pui ngai tali e tuai I whainga tau wha asese. O Talafonala Radio Samoa, Manuela Taia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Wa be pianga malsunga aniseto fale moe. Ina o se bali mal time lo wati se mal todo minuto le o te nei ia le tu las follow. Wa fianga na mo oi ma mutato uma lava fianga tiu te manga luenga le taiao malo lava tawanta i malo fo nga lu le song fo nei o tato yai. Asa se mal valo nei fo masina. E o tato super mal tato fa marstino nei fo taiao le pe masini tato ya song fu mal mtanga le yeso lanto. Ya wasi tatu fa marstino fa nga yoinga fo tatu tino ina ia solo le yema manu ia fo yo fa varo filima ile aso mele aso ai mai sala mtanga le yaso pa simale sunga fa fenga ya pasta opa au ya wa vole fa tawaina male mataino le tatu fa marstino nei tayao atalo fatu lo sunga fa fenga malo se fo manu ia nei tayao fo fatalo vate tia malo se fo mo malo lange malo fo le sun le tayao fo le lo fa malanga le tu ma nei suri fo la te tia tayao ia le ri lo na lo fo mo na le ate tia sa ore le ma nei yo nei tayao ya ba le fo ia so ma ia le tu mo tanto falung ba lu tan no talonga anafi ma nga yo kalonga sol mani talonga fa ngale ngalo pleki sa le ya le team le development squad Bolisi World Cup mani la o na titilo al que lo come que lu fulu lu futasi lu fulfa lu futur ele yo si se lu fulfit ngal go lua tanga tlainga Mackenzie ma Barrett ya mai se oli o matu yo que lo ko le causa ngawa manela ko tai 5 pa ini sila to lo kafo ya man tu fo ila la ya do tala fasol pito wa o faina ya e mo ia la tala fasol pito ya la ngata wa la va mole vai ore atnu wa ta mai e piki ka mai ki la ke te bela bai ka ya ai mari ia so no ngale maru le na mai talo sia ai fa pe tu mau e pela ta mai tia tu mau e pela ta mai tia ia i tono tanto wa te tia e suia la o New Zealand te sanga umalanga e la to under 20 Mio. Ya la ko squad foi le ta o le under 20 New Zealand le piki mai ya e mai la ka mai ki fo ele pe o tatu sa mo kausu e mai ni development squad foi le ta ta faf ala ngunge develop ko mai ki mai ko first 15 na onga Misal menga dengan lelat pe New Zealand le pe o foi le ta sanga wa insista New Zealand mai la under 20 se foi le lunga le super rugby e mo mai e foi tono la New Zealand sa ia lo malo falang malo se au se la ole au le mo kwai se e ma sa wal mato au le Australia ele ma isa wal mo ko au le Australia ma ni te le tu le me Australia lua ta longa so Australia mata ina mata ngo fie le tu langa ton finga Australia mo litu sanga fa pe ole al wal Australia le al boya e to yo o Australia i lungo le bole sei yo ta sile au sai mana ia fo ila tu sanga ole vai foi to telefonga ya lo sa bola ta al mai ma e vol la ko yo ole o ai ma vai foi Australia o malo ai foi ya Wales lima lu lusful ma malo maria tom fai Australia la tu wa to telefon ia lo tam fa na ta tu wa kalila se ben samali si pole la semping yang ale men ma ko au teptas ya lo tu no teptas ya le foi sa no le fenga le malu ta nei wa ta ya ole la tonu mo le telo ta tu o Samoa lo winga lusful au tam sanga al malisi le tu sanga nei ele se tam sanga fenga fo ila ta tu ta longa re fa ngor ya su tasi la le aso le la mana ye tonu ta tu malai la fanga ina lo winga ya o se talonga ma se tam sanga mana ya la mai mo yel tatu watino wa le wa talo ya le stenia malisi le mamalo tatu watino o le vanolia tatu tio mai tatu te manta mai moa tatu wa vai fo ila ya tawinga au mai Samoa o au mai Fiti ma au i nei New Zealand le la ka ko va ila la fitawi ita mai ya maria o nei vanga na te famana tatu proclamita ya la tatu famastino ai ya li te sa o le lo sa no fo le mal wala le tu wala lo nga ka le makamaka la tu wala lo tanga ale lava lo onsa il malai ngo fo le vai sa me ai makamaka ku TV io wale lai va ku no ga topo la va pe la ta alo walo ai le lava lo onsa ngo fo le lai fa me ai tamai ti mal kalong ai mai le tamai ti fa me ta sam ai makamaka le oil fali anga le mga miel ko nga wala au le
e ku pole vesi o mo ke u fusu ai ka longa Mol vau, alu e mol vau. Alu mol vau, fai se au la inga. Nei pe la le lava la un sai te full lele. Ia ngofo le fale. Mol vau, mol vau. Fai me ai. Sau fai le maka TV, ai ka TV, kongi TV, a ngai ke maka o lo fale. Mol le vau. Leila tatu se me tatu fa marstino le chaiao. Ya, fela bana te mafuta mai ai vai lo fangu vai, vai ia lo solo afo. O le la tatu se atu o le to tele la tu mai mo fa se mai ngo tatu sopa ya tamai ale au ba to tele le tamam tira ma tu o fa se mai ya la alu tatu o ba foi ai le weekend la ko yoi ya sek mai ka ko sek mai challenge ke ki ngi lu ba sek mai tatu ya fai fa marstino ya tatuan o ba lo challenge ke ki lu ba yeso ko sek mai ka ko ya yo o la mo igi ba pungo alu rumah. Ya, sau kasi lua yolu fa lima kuat. Falolo lima, falolo lima. Kolu. Fa lima luma kas. Tosok luma. Fa lima ukava lunga kas. Alu lunga. Kolu. Alu lunga lima. Lima kau kas. Lunga. Ayo tau au. Fa lima luma kas. Lua. Alu lunga. Fa Naya. Kurei luma kas. Dengan luma. Kol. Fa lima kurei lalo kas. Alba beta tomat. Kol. Fa lima koso lunga kas. Lua. Kol. Fa lima koso. Tosok tamu dua lima ngabali. Fa lima lesiku. Ya. Alu tahu ngabali dua lima tamu. Tosok lunga. Lima kuat. Ya, follow dua, cuma tua ua. Kol. Ya. Tahu. Nasi lima. Tosok lima ngabali. Dua. Kol. Lima luma. Ya, balma ya. Kalau luma, lua, kol, lima lunga. Ya, kalau lunga, lua, kol, lima kosau kafa. Ya, gas, lua, kol, lima lesiku. Kalau udah ngabale, gas, lua, kol, lima kuat. Ya, gas, cua, kol, lima luma. Gas, tahu kalau cua ada filima, lima lalu. Gas, kalau lalu ada filima tahu. Lima lung, si lima balik tosok cua, kol, lima lalu. Gas, lalu, kol, lima lunga melalu. Ya, Camilo cua, Camilo colo. Ya, kau au kuah. Gas, cua, casi. Lua, kol. Fai madi. Lima, gas, lua, kol. Lima, kau au rumah. Ya, rumah, gas. Lua, kol. Fa lima kuah. Cua, gas. Lua, fa lima. Cua, mangaya. Au kafa gas. Lua, kol. Fa lima. Ya. Kalbali kunungo ka phrase ku vakasio au. Ke e fonga le lungo vai. Falo mai wa. Ha, lua. Ya, falo lunga vai. Fa lima ya. Ka masuk kurei mai lumal vai kam kau tatou matua ya asa vai lai ko lumal vai tom tau kas lu kol ya koso kua ya tosok cua falo ko vai kam kau ya vai kam pang vale luma kam kau ngar falo nu fapea ya kas falo nu fapea kol kua anu fapea kas lu kol kafa o se kua kas lu kol si vai falo ya kafa kas lu kol tau falo da vale ya lalo Ada bangai. Ya. Lei mangaya. Ya si lunga. Ya, si ranga vale, si lunga. Kiki luma ranga vale. Kiki kua. Kama kau. Kua. Kiki kua. Ya. Mana ya? Kifa au kafa. Kafa. Ya, squat lo lalo. Kasi. Ya si lunga. Lua. Kor. Ba toma ranga vale. Ya, ranga vale. Ya. Lo vai tom tau. Ya, soal bali. Ada faida e fatu idalu. Ya, kau filai kua. Ya. Ya. Bilo le tu tom tau. Lua, kolu, plesiku. Bilo tu tom vale. Lua, kolu. Kale kua pe kuredo. Como kau, alfa pea. Gas, lua, kolu, plesiku. Longa vale. Gas, lua, kolu. Ya. Aya. Awe kong. Awe fafo. Ya. Kong. Fafo, ya. Ya, ready? De lado, ya. Saungi. Vale. Go. Ya. Gas, luma, kol, fa, lim, fik, Sa, luma. iva, sul, gas, luma, kol, fa, lim,
ong, fik, wan, iwa, sul, kas, Aya, lu, sao kun, luma ngai, yo fa, luma lim, lima, ong, so luma le fik, ngavale ma wan, tau, iwa, sao sul, luma, kas, lu, kun, yo fa, luma, lim, ong, fik, anu luma so wan, ma tui, iwa, sul. Nasi ko. Sangat di speak. Ready, go. Ya. Kas, lu, so kun, luma, fa, lim, anu so ma ong, tui, fik, wan, iwa, So sul, ma tui. kas, lu, kun, fa, lim, ong, fik, Aya, wan, aya. iwa, sul, kas, lu, kun, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, Luma. lu, kun, Awale, fa, pa, biar lim, kacau ma ong, tua. fik, Pa, wan, yo ya, iwa, au. sul. Ya. Ya, apa kaki ah? Ready, go. Kas, lu, kun, fa, lim, Aya. ong, fik, wan, Anu iwa, nunga papea. sul, kas, lu, Kaki luar kun, kau, fa, kaki luar lim, ngavale. ong, Sadi fik, luar wan, kau iwa, kau. sul, kas, Sadi lu, luar ngavale. kun, fa, lim, ong, fik, wan, Sadi iwa, luar. sul, kas, Ya. lu, kun, Anu fa, luar kau, lim, sadi ong, luar ngavale. fik, wan, iwa, sul. Aya. Ya, kong, ha, hook. Ya. Ayun, may Kolosi upaw. kong, ah. Ready, go. Kolosi kong. Kas, Kolosi. lu, kun, fa, Kabakal. lim, ong, fik, wan, iwa, sul, Kolosi kas, kong ngavale, lu, makabakal. kun, fa, lim, Alu ong, kong. fik, wan, Senyesi. iwa, sul, Ke kas, doai, oi, lu, ya, pa. kun, fa, lim, ong, fik, Awas, wan, ora. iwa, sul, kas, lu, kun, Oye, fa, ngayon, tawag. lim, ong, fik, Maya, maya. wan, iwa, sul. Ya. Ya. Ku ilalo. Asa o lelo kua. Alalo. Awal pa pi olo kua asa o. Ku ilalo ready go. Alalo. Kas. Lu. Kun. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Sul. Kas. Lu. Kun. Fa. Lim. Ong. Ilalo eh. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lu. Lu. Kun. Ya, lima. Fa. Aya. Ah. Lim. Ong. Ayo, Fik. tawag. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kun. Fa. Lim. Ong. Ya. Fik. Wan. Iwa. Sul. Iya. Ya. Ayan mai. Ya, sanga. Sa ole luma. Ready? Go. Kiss. Lu. Go. balik ka bakal. Sa ole luma. Ong. Fik. Balik ka Wan. bakal. Iwa. Sul. Kiss. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Balik luma ka bakal. Luma. So. Sa luma. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kiss. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Iya. Ya. Aya. Kusa. Aya. Ya, kong fei. Koso go go au. Vale. Oh, ready? Ayoi mai maloking go. Ready? Go. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Aya. Ya. Mau. Ya, kango au kafa. Mava. Ready? Apa pena ti sa fa ya pa pe ta to mi ngoi fa. Ready? Ayo ye Go. ta fa. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Vale. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Aya, aya. Ya, mau. Chăm người phải trả quê chỉ là ngô được phương Ya, được trả mai quê. kong. Ngai bo oi. Ave fafo. Ave kong. Ave fafo. Anu lagi kira lo ku inunga. Ready? Bị kéo không phải là câu bị giá Go. đâu đi mà. Kas. Vale, Lu. chao. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Ja. Ja. Ha. Ya mai fa Lucy me ko au me ya. Anu lu mà tao Fa Lucy. Fa aluma. Ya. Au ko kau ho lima. Ready? Go. Luma. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa.
Ayoi, Gas. Faluma, Faluma. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lunga. Lua. Kon. Lunga, tapatang lunga na vale. Fik. Van. Iva. Sul. Ya, kinga. Oh, ayoi yo ko au. Ya, aru kua. Oro ko anga kenga yo fa penga kena rongo ya ru sele Iyo. ma. Ya. Pale Kau ba au. yo tino. Ma losio ko au, ma losio lima. Fai fe au, let it go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Luma. Ong. Gafa. Fiku. Falu. Kusa Iva. pegese ai Sul. fa. Kas. Sama makwa. Lua. Kon. Fa. Kena longa Lima. ta ua man Ong. maya. Fiku. Falu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Aya. Lima. Ong. Fiku. Falu. Iva. Sul. Ya. Ya. Alvani. Ya. Vai. Alu luma. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Aya. Ya. Mawe kong, mawe fafu. Ya, makan fai ka ko vai, ka ko mama. Mangaba de ladu ah. Ready? Go. Kas. Vale, lunga. Kon. Kau. Fa. Vai ngabale si lunga, vai kau si lunga. Fiku. Vai ngabale. Valu. Iva. Lunga. Sul. Kas. Fai lemo. Lua. Kon. Ya fa pe de fai ka fai ladu. Ya. Lima. Si e lunga pe ta tu ma tua. Valu. Vai. Iva. Sul. Ya. Ya, fai da apa ladu. Ya, squat. Ufa kasi wa au. Ya, lalu. Squat. Ready, go. Ya. Kas. Ya. Si filunga. Lua. Ya. Kon. Fa. Lunga. Lima. Lunga. Fiku. Valu. Lunga. Iva. Sfulu. Kas. Lunga kakau. Lua. Kon. Fa. Aya. Lima. Ong. Lunga. Fiku. Valu. Iva. Sfulu. Ya. Rally. Ya. Kiwa ye. Kukula kiki fafu vai. Meka ore sumo squat Ya. Ya. O winga ki alu le lalu pau ni mai lalu pun. Ile sba saulunga Falo luma kakau. Falo Ready? luma kakau. Go. Ya. Luma. Kas. Luma. Lua. Luma. Kon. Fa. Falo luma tatu vai. Lima. Ong. Tau falo luma langa vale. Valu. Luma vai tau. Iva. Langa vale. Sfulu. Vai tau. Kas. Langa vale. Lua. Ya. Kon. Fa. Lima. Aya. Ong. Falo luma. Valu. Iva. Sfulu. Ya. Whakaua leo la. Whakaua malo. Aua lu se fo malo loina. Aua lo se fu malo loinga. Lo wola na ia te oi. Ya. Ya. Kafa. Kafa. Ready. Go. Kas. Kafa. Lu. Kon. Fa. Vilo yo tafa. Lima. Ong. Fiku. Van. Tafa. Iva. Sul. Kas. Lu. Alo ia tatu Kon. tafa. Fa. Lima. Ya. Ong. Fiku. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fiku. Van. Iva. Sul. Aya. Ya. Sa luma, sa ka ko pese. Ya. Aku pesi ah. Shake my love, she va faire les choses. Dans le cap, c'est fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere. Shake my love, she va faire les choses. Dans le cap, c'est fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere. Dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere. Ya, ayoy. Toda música é vale. Si vaca salme. Awa e pum pum, awa e pum pum, eka pum fa everywhere.
Sasa mai au vai o le tu. Eka hia, eka there, eka fa everywhere. Hello, pasa qua. Lo mai lo se ma quello. Sasa mai au Pasa. vai o le tu. Ya. Eka hia, eka Ayo, kau ah, kalau sih mau. Eka hia, eka there, eka fa everywhere. Lupa, kau lupa. Kau lupa, ya. Hai. Koso kare lunga. Wah, ayah. Sau. Ya. Yoi, kayon dito. Coba. Mana ya fue bangale ola. Lupa, lupa. Mafuli ai le tele o tangata. Lupa. Ele no ase mea wolo fatai tai mulmuli anu toyo mai faleanga. Ayah, sui. Lupa. Tes. Oba. Lupa. Yo gata si uba o tangata. Fabale anga tsenga lango ele fai kai peta o le pelo o base. Ayah. Hello. Yes. To know from far we know all langa. Tell ya America po samba. Tele foi America tau si ida file bu po samba tele ola tau lo lama.
breaker. Papa! Ons als een toeveel lafaas, hoe en moos moesa. Siva Samoa feet, je vaart. Maar die heeft out to ma. Siva me fight. Papa! Zo aan me ai wijs me mawa. Ons als een toeveel lafaas, hoe en moos moesa. Siva Samoa feet, je vaart. Maar die heeft out to ma. Siva me fight. Zo aan me ai wijs me mawa. Pusi mai. Happy on me, I sally my ma. And there's some truth, yeah, I am fine. To my tonight, I'm all about my daddy, it's a full town. Hello, Paris, Ivaliana. Happy on me, I sally my ma. If I ever pass, you let me feel like a tabby, damn below. I tell you, I need more than a time for my screen, I found the food. Fang me, I can't go. Vai passar, eu levo muito pela fatabilidade, me melo. I tell you, I didn't more left for food, time for left for vice, can you found straight for? Fang me, I can't go. Ngai ơi, tahu ah. Tahu ah, suai kuah. Halo. Ayah. Maya. Halo ai. Ngai ơi bây giờ nó xuống quảng bá hết. Không được. Ya. Toma. Awak sela. Awak sela. Laos. Laosi. Portelo. Hello.
pasao. Aquí en Avelo. Aya, aya. Ui. Ya, malo. Ya, desi. Ayoy. Keluar jatuh besi.
lo sa. Aia, ka ko pese lo le falo lo le o lima. La u maso le tino. Falo le. Lima cavale. Vai en ocho le la. Acoso aquí acoso. No solo tua, sa o le. Falo le o tua o lima. O chicho. Luma. Sili sama-sama yo. Vale, tafa. E faile mabai. Aya. Olha los. Seki. Lalo seki. Afai. Aya. Tafa. Lene. Afa vai. Yola. Afa. Ya eilo. Lebu. Buat. Cool down. Ya. Tahu. Wachala. Oche chota selili sama sama iyo. Dua. Ya, apa? Afai la foyele chaya. Ame. Olela. Aya. Kamu lalu. Boleh papia, ya kau le kakak biar kakak. Ayah. Amin bili wa bel kulai. Ya ku kasih nak ya. Bye kong. God bless. Malo. Ya lili. Cai lili. Ya malo fa cai mo tato fa Marstino le cai au, fe la vane te ba fu chamai ai. E se foi le tau mo tato, la ngai tau yo fa Marstino. Ina ia mo so fu malo lo ina mo tato. O le tau ngolongo na vane po kalame mo tato ya so mo ya so fu mas falele. Ina ia mo moli at o langa a so fu malo lo ina lo tino. La a tele ni me o la a fai ona e ausia mo fai ona fa tino ina tono lo ai. Ai maisia o tato tino. Au ngā tātou tangata mō tātou tino tono tātou whaiva mō tātou tiu teo wala unai tātou e lea tua. Le ngāti tono tātou ainga. Au tu tono wharangaru ngā le li. Ia, malo whaatai mo le tai au. Ia le li whaatai mo le tai mama le tina mātua. Lo tātou atunu mawhutabai nunga tātou pakalame le tai au pasta. Ioi. On me tāu al whaatau alo soifua malo inga. Ia, whaatau ma le ola. Na mai le tua tatu te soifua mau lai nei funga ele alita te mau apel soifua malo loing. Ya mesi le la mau fi fianga kisi masi matau sang fo fi fa kasi le ainga. Ya le angal fata otoli mai oltino. Ya la fi isi af ano noise. Sa. Ya fa pe malo si tino malo si ma fo fi akole ainga. Kisi masi fi mas tau sang fo manuia. Pe soifua malo loing lelos lotin. Ole fata ua ya ti tatu se metiti. Ya. Ai te iloa te sila fia ya o ngā ia toi. Tātou te iloa fu ina alo na le leima lo na mana ia. Te tia, o wala, o le tala tus pa ielo ufai mese meke le. Fai mai, o le au na le ia mat wha maoni le meititi. E tofi e te pule metele. O le meitiki la le ta ua e wha maongi e umielo soifua. E lo wha peo kalungo mat kus pa ia inga kupe. Ma mea foi le foi fatau mai ele tus pa ia lo soifua maloloina le langa mea uman fai le tu ai nga yo tatu tino au ka ko ai ka ko fa kamala io ya ole taua na ole tolongolonga sunga fa finga au ya mal pokala me fia mai le nei taiao a songa fua mas faleile pa ilo fa malstino tantu tatu o mai fai tatu fa malstino le mani il tau mai te savali fa ilo savali ia e nga na fo im faina e fatino ni tono lo fale faina fa marstino ile aso male aso au tatu te fa para para le tatu nga tasi tu lo fa fonga tatu watinu au tatu te fa para para le tatu pa ye e se le taua ia mo tatu a tatu to anga tatu te ai tau fu ile na fa sing hadu nga mo tatu alanga tatu e ia te mi sa au ngata sau di temi sau e o mo temi o mai le lava ia ma fatu tu ya ma tatu ai ma tatu fefete ai lava
e o atu le taimi o sele selenga wa le ma fai no tatu o va tatu fefete o fi alu se le nga o vale con un kingo le venga po se le o le venga po la le o fi a wa ya wa le ma fai se ya a o te me kau kala o se la e o kau kala fa me o se la e o nga yoi vacuum le fale wa ngale lua mingo ya vacuum fa ko runga o pu mangava ya e o fu runga ipu wa ka e ipu de sela vai fa le ko vai bela o ipu wa ka e ro sela va le ke ro sela ba ka e o ipu nga fu ya le na ta te pokala bena mo ta to le nei va yaso la matanga nei va yaso ya ta ngolongo la ta te fila fila fa le lo fo le tua fa fu lo ta tu fa marstino ma ngai ayo ye ke fu ya fa la ipu ki ya sa lo le fa yo ba fa ngai yaso lu malo ki vi o mo fa lo ti ya vacuum le fale e la so fa i TV ya fa i lo mo fo fo ya lo ma fo fa ya po ofe ka wi o ma fo fo a America foi mai asia mangi al wakunga ko Korea ya sa lo ngo fungi fe la vale ku yo ma fo ya ye so ku pe Beca, ala wali ko lo fo fo po fe mo se ku por kisi bas ai lo ko ma fo ari se de ma kwa ho ki ali ne e sa fa ko fa se fu ole se ku ya fa te mo le ta o datu sum po le fe na ya datu sum po le fe na ni le tu la e ono ngai fik ya la foi kalar ka ko shop foi le masan apa pe foi ke la ko le la va ngalem ko ai va fai ongo fe ongal wengo das awala ke la ko amaka wa ke la ko e fai sumpa I va nga ke la ye wa ko va vealu I va na tulo e alu sa o le shop la kala fai le masa ti pa mo le fa mo ko le ngo ko ya ka ba funga le ma lo sa e ko por si avi e ko wa ye o no lo energy level le ko ma ke va ye umba le sumpo e sumpa pa un mele ke manga ko alu se si sumpa se e ko ona lo energy nga ngo mai ka manga na ku lo ai asu ai fa ka ele ave fuari io fa ka o ko vai ka me quiero le maru para ku sumpa ai vai e se foi ale ela ko ele nga sana la ngai ngu la tipo ya tale tu la yo no le fefena ne tatu fa martino a una imisia tomu tatu sumpo ya fiafi ane te watu ai mai ia na le mau le so bana asuma tale tu la no a mataloa langa yenda tatu exercise le mo bua anga pingi lolo tatu pese e pa o atu la tatu pese sumpo o ma kwa isek ya ka ku kamana ma vet o ke la ku gal pese kisi boy la ko wala nga ke la ku umon me manga yole ole transfer ole exercise mana io malo fa tele sunga fa finga mo tapo kala le tayao malo fo no sai mai ma fa mar si au mai ya malo fo le manatu tatu watinu wali tatu fa mar stino le tayao pasta ya fa taiti tia e tatu on me tatu to e fai tau fai fa le ati tia fai fa wale tatu ino le nu ele ngata ile tatu e memori tala le ya mori fo ile tala le o se fo malo loinga le ati tia na e mo pe ka ko fia ma le nei bai tau o se fo nga pa ko ye ya e alo fatte tia mani foi tiu tem fai voto le tu la laso ye langa le le tu e per fa unga le tu ya ele le uso ye ya e foi le fide mo le tu ndei vai se fa unga luenga ya ta tu filo inga ngai pe tu se mal finga lo le tu lo na lo fam no na le tia malo fa tai Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Awa ni emisia fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Wale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona I lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lo sumar farm. Asotona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook mani YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa peo le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel.
Whaine alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, David Seymour is pushing back at Dame Jenny Shipley's claims he's inviting civil war with his Treaty Principles Bill. The former National Party Prime Minister says she's proud of her party's decision not to support the controversial bill beyond first reading. But the ACT Party leader says her comments are grossly irresponsible and unbecoming of a former Prime Minister. Seymour's brought up Shipley being successfully sued over the collapse of property and construction firm Mainzeal, where she was a director. Sounds like she took about as much care on those comments as she took on reviewing the accounts when she was a director at Mainzeal, quite frankly. Thousands are currently descending on Wellington for tomorrow's protest against the bill. New Zealand has a new Minister for Scam Busting and a new approach for tackling financial scams. Andrew Bailey has been appointed the new Minister in charge. With more, business reporter Michael Sergel. Bailey says lots of good work is already happening, but it's siloed, disjointed and in many cases unsophisticated. He points to the lack of a centralised, instantaneous method for reporting scams and the focus on closing down scams individually rather than systematically. Bailey's plan to coordinate with other ministers, public agencies, industries and countries to better fight scams. The Health Minister says workforce shortages are to blame for Health New Zealand's spending on contractors and consultants increasing by $85 million in the past financial year. Shane Retty says a large part of the spend has been on clinical frontline staff. We certainly have an intention in my instructions to the Commissioner to employ staff full-time as establishment, but the reality is certainly with workforce shortages we still need to rely on locums. Waitomo's mayor is wanting authorities to take a new line of action in the hopes of safely finding missing Marakopa man Tom Phillips and his 3 children. John Robertson says they all want this to have a good ending that focuses on the best outcome for the children. Let's see if we can find a good way through this that has not been discovered yet. That's news. In sport, career best ODI bowling figures for Michael Bracewell haven't been enough for the Black Caps to save their one-day series in Sri Lanka. Bracewell clinched 4 wickets for 36 runs from his 10 overs as Sri Lanka ground out a 3-wicket win in Game 2, chasing down 210 with 6 balls to spare. Mark Chapman, who top-scored with 76 as part of New Zealand's 209 all-out, credits Bracewell's contribution. He's bowled with a lot of courage, not afraid to give the ball a little bit of flight, to pitch it up and to set some slightly more aggressive fields. And I think, with the nature of the low-scoring games, you have to be brave. An unlikely Grand Slam remains alive for the Wallabies on their end-of-year rugby tour. They've backed up an injury-time win over England at Twickenham with a 52-20 thrashing of Wales in Cardiff. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sauma Ajupe ia le tingata wanga sala Ulo sila fia mai lunga E fai fo ile fa amasinonga Ajato ola fia ile olanga Ole olanga ele ya ole fili fo imana maile Jauma fai fale anga unibea walile Tato fina upe, ele fai a mo tato neme. E aí eu le aswele
tau mawhai I bea vai vai awane I tui lalo I ai Na pau ole o langa E le tutu sa umafo I o te ngata Me ole sai to ua fili ma le tijani Ole o langa elele A le fili fo I mana mai le Tau mawhai e whale anga uni mea walile A tatou fina upea E le whai a mo tatou nei mea I ai o le aso le tue mana wa I le ea Fia, Italia ina o mea uma O mea lelei, whaapea mea tinga I lea I se I mama No ta whanau I leanga sala A o luanganga I atoe sao atu I lunga O leo langa e lelei A le fili fo I mana mai le Tau mawhai e whaleanga uni mea walile A tatou fina upea E le whai a mo tatou nei mea E ai o le aso le tue mana wa I le ea Ie o le finau E te uni foi o I lo wafu E pei o le loi e ngalu e mawha a putu O le o langa lena O le tangata sa I le manuia A ele mawhai a ua o lolo tutinga O le o langa ele A le fili fo I mana mai le Tau mawhai e whaleanga uni mea walile A tatou fina upea E le whai a mo tatou nei mea E ai o le aso le tue mana wa I le ea O le o langa elele A le fili fo I mana mai le Tau mawhai e whaleanga uni mea walile A tatou fina upea E le whai a mo tatou nei mea E ai o le aso le tue mana wa I le ea Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o lan Radio Samoa o le tamara sanga teto fitu ala Malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua fe Lusumar Farm. Aso tona I luas futolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lautau sanga lana tautua I le ngao sia o maafa manatu anangata. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Pala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa ma whaiona whaanga I le talo fa voucher mo whaatanga alu wa inga. Ele antoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talo fa voucher e whai e le whaatau. E ma whai fwoi ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga I loa le dabda
www.pacific40.com e lafo ai se talofa voucher mo lo ainga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umaile o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu po le info@pacific40.com. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible.
Mau to tasi asuao fa fianga mo oe ma matato umale ni fu tai ao. Tasi ale leo fi fa long wainga o lo leo. Ele ya si leo. O lo leo kakang. O lo leo oke. O lo leo fa sala. O lo leo fa paulua. Pe fa paulua pe kakangi e pauanga o le leo manga o mia ianga. Hey. Awai fa singale wa ese mai lau kile fogi. Mai ole fa ko amaka le aso. Se football iba minuta tele tula se football tasi po kala belfifia mai mo tato le leita e au malo la valo sai balon tawa ta pa ima malo tato wa. No. Ma balon fa malo lo si tiu te masani ole aso ngafua. Tal tono lo manuia leita e au le lo fa le fa malo atu la ya oe. Ia le na wa e a mata ya ngalu nga masani. O ila tau fo le na uta pe na tu bo ngalu nga la jole uli se pa ifu stable po na nei fa malo atu ya o le na wa ata pe pena malia ngalu tato ole va male aso ngafua. Ai aka ngere aso ngafua ke do ele umia ai umar va yaso. Ai fa u aso ngafua e ke kangile aso lua. Ai kangile aso lua ke fiwe le sa kupe mo aso lua. O haunga ngale o langari. Ai aka ngere aso ngafua. E koe aka le aso lua. E koe aka kangi o le aso lulu. Vai mas kaka ai aka kangi le aso lulu. Mumu kaka fia pe pole hare me maua e aka ngai. O pauanga me manga ia lei. Ono tatu taimi o le wanga mai ia tau sala pokala me mo tatu le fu tai au. Ia wa fo inisio tatu tala oto. Awa melo tupu tino tatu watu lei tai au fatalo fatu le ro to finga malo le usule am tanga de yaso. Ia sai fa manuia la vitalenga tia langi matafi ile mamalu se tatu watu no ia olo mai mo mai ia po fa fonga mai fo ile tapo kala melinei tai au le am tanga fo i o fe am ngal wenga le neva yaso fatalo fatu na itamam tina matutua ia olo o faia pele favor tap tapua i mai tatu ngal wenga tia ia ile asom le asu le nei tai au fo ia malo la verso fo maua. Io e se le mana ia fa tai deli o le te boni maftanga mal le fu la mana ia mo tatu le fu tatu tal no tatu eva lita yao Shirley Tupilili o le ngol pese o le answer machine mai ya mo tasi as wow le ngona le pese langa le fisi mo tapa anga le ngol pese le la wata u ati ai ni te wa bili atu i le telefoni ai se le le kali se le ma fa ngale se fu le le wo bili atu ke fu wa mas fa so fangi so per kaya o le ka ma kala so fuali ya malo lava na mo fa ngol so do tofi ia amatango fia lava le fa ngol vayaso ia sale awai mai fo lava yaso ono nisi fo yo tulanga o ia wale ato tual malo sili titia ia vi ele li o le oto a fa fo sia malo si ia o le um fa ina tato fa tasil ne yaso ngofua malo ia vi ele li fa tele tual fa malo longa yo tatu tino ia o hale fia ngai tu te mangaluenga io am tanga no yaso lanto ia tatu wanga ia tu diso tatu talo oto i melo tu pitolo tatu watu a o le mana io na tala melo tu pitolo samo e lo ia tatu le au mai fafo ia o melo tutupu melo o anga i ele tatu watu no ulanto fautu ina e unia tangata fa ingaluenga Pacifica le malo Australia fa le ia ingo ngaluenga fa vai taimi. Ia sa leiti tia ia mai tau foi o Australia New Zealand ia atu no le nei le pe a tau la mua ingaluenga nei fa vai taimi mo tangata Pacifica o Felam Samoa ia o le ala u ta wai pe na ia le tau tala le o se tasi o tatu tala mai Samoa ia o le ufautuaina ia le unio tangata whaingaluenga le Pacifica ia le malo Australia le tūlanga la leo tu atu se fautuanga malo si tu tino i le whamaupopoina leo i la tōnga luenga i atu no Pacifica a whiela ma Samoa. Ua avela se tu alalo i le malo ina ia sila tato ale lei ma whaifa le lei nisi o la tōa ia inga munga luenga whawai taimi i te tono o Sitalia. Ia i tūlanga la ia pe ona iai le whaleleia o le tataulia ona maua o i tū la whainga luenga e tōl sfulu i le vaiaso o se tangata i to atasi. Leo
o fautuanga ono se tasi leo whawhita uli leo lo o whita ia i te le manisi o au whainga luenga ia anga ia tutono au se talia. Ia pera mauwale a totua ia le numero ia i tu la te tauona a whainga luenga ai ia penga lue e tangata i neinga luenga whawai taimi. Ia o le eta ua o le whamawina fo i tato reporti o le titi leo o i tu la whainga luenga. Ma wale la wailari se leni e mawai tutongi e maututongi ai i la tau nei. Ia matamu whaiwhainga le me e tutongi e peo rent le mai taun. Wai e le whapeo lo no fofua i la tau nei e ngā lulue lo no pia i fo inisio no whanga lo au mau ai mo nei ngā luenga o le tutongi le rent ia ma le tele o nisi fo i o vaenga o le o ai e inga i te tau ona tutongi i le iai tutono nei ngā luenga. Ia o leala, ia e vai atu, ia o le titi la o i tula. Ia mai fu wale ai se tupe ma whai ona tutongi ai rent nei. Le ai foi la ma se tupe whaasili mona ia. Mo tangata le whainga luenga. Ia ai mai so tupe le na mafu ai na o tutono au Australia tu vai tutono Australia o le sa ilinga manuia ia o ala se le ne toi la foi Samoa ma nisi o atunu ia o le la o fa mawina o nisi na vaenga o lo o ia ile la to fotuanga ina ia fale leia o i tu la whainga luenga ia o le isi vaenga o le tu langa le o le visa le anga ia tuai la to whainga luenga ina ia se fitu na inga ina ia mawhaifoi o na ngā lulue le iai o le isi vaenga le mai tau atu o le suinga ia ina ia iai kon karate a whapea ua alu wale atoa i tu la whainga luenga wale ai foi ni ngā luenga ia e te tau ona te tala open le contract e anga ia i le isi whatoanga po le isi foi company ina ia mawhai o na ngā lue ia atoa le leia na i tu lama ia mau se tupe mau titia o nisi na vaenga o le maua atu i tātou reporti o lo ngā lue nei matu atu i le whautuanga ina ia le lei whaatulanga ngoa ia inga nei o lātou ia whaatu ia whaia ia nei vaenga o ngā luenga whawhaitemi Australia titi. Mana ia, o lewa la ngai Australia le tasi le vaenga o lena whamanino mo tātou ni New Zealand lena whamanino le so upo tātou New Zealand leala wa avele ia inga aniso i lātou nei le malo Australia o lewa umar whata o tolu vaenga le mo tātou ni New Zealand mo tangata ngalunga whawhaitemi mo mua lena whamanino i Laufiso. Ia le tūlanga i tātou visa fo i. Ia e fitu masina, ta tala lea banua. A whaapea ni te ua iei se, i le fitu masina lea. A whaapea ni te ua i se whalawe fo i le tupu i sesiolu ainga i Samoa, i stasiolu ainga, i mawhaina e alu. E tu e sau nunga le visa lea. I lolo pole mea sa iai. E alu le Samoa whawe, e tu e apalai le visa e tawena e sau. Lua le vaenga. O tūlanga lena whamatala i fo o lewa anga i eita tui ni New Zealand ngā luenga whawaitemi. O ngā luenga. A whapene i te iwa alu muta po ua le eni ngā luenga kampani lena au mai a tātou. O lea o le a mawhai o na tue sa ili seisi kampani. E whaawau i ngā luenga tangata nei ina ia maua pele tupe. O le sile vai ngā tāua o lewa utilo atu o lewa amai mo Australia. Alu ngai o eita tui ni New Zealand. O vaenga tau o leisi tūlanga le lei, o awa noa, mō tātou ianga i mai ngalunga whawaitemi nei New Zealand. A whapete mana o e whaisau kōs. E te whia le whaisau kōs fo ilea tu e sisi au ngalunga. Ia pe a e alu Samoa. E mawhaila na e anga waa. I tutono o se awa onga lea. A e whaila le teime mana wei ngalunga, whate teinga. Apa pe se kos foi le o tiulu o se kuka e mawhaila na e alu te me mana vai o le leila le tamalea o le mau e le fasi o lau tuspasi a e alu ala i Samoa e fia whaatu sa pisinisi o lewa umana na e anga vai lewa umana e onga o awa noa la ia lewa wa ia tātou i tangata New Zealand tangata whainga whawaitemi malama i New Zealand. E se le mana ia. O tiro fo ilea. O se awa noa tā ua tele. Mō tātou. O lea lo ngā lulu e ile tātou ofisa i New Zealand. Ia lea whionga komisina o whaftawa inga. A me se fo ia le tātou so opo. Ina ia whaawau pia. Langa o le si mea le na tiro ia.
Nana uma ngā luenga fo ia wa kau whaai fo ilalo ngā luenga a kampania. No fono folo nei tātou tangata whainga luenga o lisinga ngā luenga. A leo na whamanino lau fiso. Le ai, a uma la me yo e whainga luenga ris kampani lea. Ia ina ima whai ona mo pia ia ngā luenga nei tamaiti a wā ia la tu wainga Samoa. Seki, a whafte o lua a whakure vaenga le mo Australia la tau. Iyo, e sa le, e matango fie foi pe ona e a tō lau mai fo inisio vaenga pe ona whaamanino mai fo e so upu a. Ia le fionga ia lau fiso, ia o nafa malea vaenga i tu o le o ngaluenga whaamai taimi mō tātou tangata. Matango fie lewa whapena ona ngā lue ai ni usila. Ina ia maoti ma le lei vaenga nei. Ina ia whaawau pea le ngā lue ona i tātou tangata. Wai ta watu tia i tūlanga e le ngata o le vaenga lea le wa ave ai le ai inga lea po se fautuanga fo ia se tu alalo mo Ausitalia a le maua fo i nisio tato reporti i lea lava vaenga o ngā luenga whaavaitaimi o to tele lava tatu tangata ua whaima ngā i esi wa le mawhai o na whaamali eina i le kon karate le wai mai tau fo e lua tolu tau sanga le saini le kon karate i a tono nisi nao vaenga le mafuai o na ngā i esi a fo e au noa ma se whaai loa tu i company nei a o le isi nā vaenga o lo o tau mawhai e pea ma lo o whautua ina i pea fo i tātou tangata ina i tau mawhai ina i a fo e tau sia pele le malienga le na saini kon karate ai ia ai o lo ngā lue pela atu i tu atu ina ia mawhai ona le lei mawha le leia nei vaenga pela o tūlanga o ai inga nei i taimi o i tūla ia manisio i tū titia mga kuare kala le sko ingo le mako ngu ingo o fitau ia ka maiki langa whaanga fitau i fitau mai kala ko inga popula maka popula le le maka ia lolo ko inga va ko kinga inga ko vau soia ai musu popula maka o fai me ai vai le maka da vez lo inga la kala hoila ia mota tu yo nga luga fa vai kaimi ai alu aku lo ke va kula fa penga io la le me vai le se sikisengi o e vai yo pe ai fa pela que alu singo vai ai fa pela que alu tapo foi sa mo ka tira so ia va ver koe sa se ma pa o le sile nge ke mi nge le ai o 5 le va kwai o ia le 5 only 5 ai tapo le ai tapo chipo e ni mai koi o ale vai sa tapo chipo ia fa tai ai la ia heilani mang e tu fa ngai la ni fa tai ni mo tapo inga tatu o io e sa le ia e ui ele i fa pena ona sa fanga atu le tamaita i le top 20 top 30 ia le tamaita ia heilani ia ai mata ina na tau mawhainga pe ona tātou moli mauina fo i le tātou atu no ia mai tātou uma ia tūlanga mi tau mawhainga heilani e pe ona ia i le ia i le Miss Universe ia o lea na whamauina i fo ila i lea fia la soana nafi ia le na tuina mai e loa ia se whaafitai ia le tamaitai ia mo le tāpua i ngā si tātou atu no ai mai se le ngata i Samoa ia a o tangata o loo whapena o na iai i le lalangi i le o le wai tele o taimi ati e tia o le vai atu e sa wā whape vote whape e tau e tuu sau pe tasi lua o le ale whainga whatinonga o le voting ina ia mawhai ona toa tele la to ia e le i whapena o na au i lunga ia tau mawhainga Heilani Pearl Kurupu ia ilunga le toa torsfulu maulunga ia le top 30 ia ai o lea na mata ina lava le tau mawhainga le tamaitai ia e ui o lea ia o lea na ia o le tamaitai le sa avea lea na tūlanga lua i le Miss Global ia e ui o lea ia lai okay ia tato tene ia o ai o le nofo whape mwhai o na au atu ilungo i nei tau wanga te tele ia whaavao malu ia pe tai o lena maua lava noa Samoa wo fia tau sanga o le fato mawhai o na alu Samoa i se foi tau vanga whapea titia o i tatu te ilo i le tale nia te le tale ni o lo i alam tama whana o le tatu watunu sa le wa tatu tilo i ai wa le ilonga se mbia i le angi le tanga vai a Samoa i le lalolangi sa le tatu wava ai le mana i o tau mawhainga ni whanau ia e taua ia tātou le lea kui o Samoa le lea ngi o Samoa o Samoa a kore lalolang iyo ai ese le manga ia
o tau mawhainga pe ona iai. Ia o lea lava o lo o angia koe ska mai Samoa sole. Haka ko kilo la ile lalulangi. Ia so ia ele mo fa tu saina Samoa ia tunu te tele. Ai tatu wa ai mea lo o ia ma ausia tatu wa tu on me sili la mtau. Sa o leia pela na tau e la ititi ale tatu atu nu. Ia a be al telefona masini e la ititi e maini. Le lo wa ilonga la vasa mo le atu nu ono tam fainga o tatu a lum tam fa na o si tatu atu nu titi. Wanga fisika wanga fa pele ku pari. Ia le Mr. World. Pole Mr. Global. Kere luanga la si mangu ke alu. Si mangu ke alu. Kere luanga. Pawa la kalbe ke la koe ke support ya. Ela koe kongi aku kona. E ta olea ngangare arka ko ku. Ai ka wa ilo male ala ai sa no ilo. Ia fa pole. Le ai. Mea uma anga va uma ya batatu. Manga ai koe kong fai mare kong fai nganga. Ma lo fa te yalum te mafana o tatu wat no. Ile fa ya fo ia o le ala volo angi ai pe tanga va sa mo so se tafa la langi. Lima su tolu afa ni sila le au fo ia sa idinga sele ni fo ile mafanga le sa fatu ina fa ngol va yaso. Ia sa o le titi ia pe ona tatu fa so ai fo ia I taimi o sola. Ia le tamo fainga pe ale le fa SJC valu le vasenga le St. Joseph's College o le tausanga valu ia mauso malisi ia fa pena fo ia nisi o fa putonga pe le kakia my group ia ile tau mafainga ina ia sa ili se leni ia o le fiaf so swani ia o le tu atu pe la tu tau so swani ia inai Monique ia o tamai tai sa o lo fa pena na fa pe male tau singa ia male va ai le leo nai o tatu tamam tina matu le mapfanga lele ai vai lele ia o lea la na o lea na whama wina pēnei tā ua o lea na whatanu ina le whai unga le vaselin se vātu nei. Ia le tasi fwoi la tu sa ilinga se leni. Ia lea la e te tā ua ele le urutala. Limas futolu wafi. Tā la New Zealand. Ia le se leni o lea na mawhai ona ao ina mai lea fwoi whaatasinga le vai aso o se mawai atu nei. Ia o lea la atono o le whaasolo pēr ni si o ngā luenga whaatino o lea fwoi whaatonga ia po le group fwoi lea le 4SJC 88. Po le wha sa JC waluwalu. Ia ma le uso ma lisi, ma le kakia my group, ma ilato uma lavo lo ngā lue whaatasi. Ia sa ili pea se leni mo I lātou ia mai se lava ina ia tausia le leo tātou tina matama I mawhanga lele te tia. Lima su tolu leo se lima su tolu afe leo se ioi o le tupe la poa ia mai tolo pūlau ia I lātou uma le sa whapena o na tu atu fo I lātou fo I lango ala I se leni ia o lea ma lea ia le whai ona maua lea tupe te le titia. Sao tatu watunu whaafteile anga le lei ia o le tau maa au ma le tau mimilesia. Ia o le lima fwai. Le la avatu tono le whalona nei tangata mātitua. Ia o le whaamani anga I tawhi atu I ate oe. I le whaape fwai lesi ai manu iei lesi le ai. O le mea wai tongi, o le mea wai fwai. Ai whaatumo le atua sili atu na I le o le mea sa e vea. O le tau ole na ia langa o lea o le whaatino I te usanga uma. Ia lea fwoi sa ilinga whaamalo fwoi ati la tolo whaamapopoina le tūlanga. A wale manatu ni o tātu tangata mātua. Nisi o tātu tala ni usila nei. Whai mai o whaamutalo mingo newspapers full file le North Island. Ia. O lea ua whapena o na talanoina le tau fia loa. Pela na ta ua ia e to tele lava I lato o company ia po o company newspaper. Ia o lo whaia lo minga ne o newspaper ia tu atu ai tala ia manisi fo o vaenga o me lo tutupu la tunu. Ia le tu o le North Island lea ua whamawina ai ia o le whamtalanga lea po o le whamauninga lea mai le NZME lea o lo mia le New Zealand Herald. Whapea isi newspaper I le North Island. Lea ua whaala wilo nei lana au whainga luenga ia tu langa nei ia ma o lo o tilo ai fo ila nesi fo o nesi fo ila fo fuanga I tu langa ua iai ia o le wha moe na le wanga ia toi nei le NZME ia e se fulu wha ia lo minga o le awhapena o na tawhia ia o le a tilo fo ila I le fo I le tūlanga le vae o tangata. Le tā ua silia mai tōru sūtangata whainga renga le awhapena ona vaea.
pia fia I foi lai tūlanga le ai le o mai le tūlanga ai le o mai le te masina fōi te tia ia o nisina o reporti ia e ui o lo o e ui o se tala whaanoa noa fo iwa e toa tele ila tau e whai tau I newspaper o lo o whau ngā ina pele a nanga ne o le newspaper e tu whaatu I lea whale mlea whale ia a le ema whamawina o la whapena una whaamuta ia lo minga mane e svuma whaatu tono no whailen titi. Ana ia, o le tala mulibuli, le leo sori te etu ia tu soifua. Ia. Mafua le lava kokong. Ia o lo whaia pēr le vaenga o le tūlanga o le sorte o le au tau soifua ia le wha mawina o le ana wala au e whala tonga o tau soifua le whai o se sito solo te e tutono la tunu o ia ono o le vaenga le pe unai ta ua le lava le tutongi o la se tolo te sema le ua le ua maea o na whapalo te ina I la tau nei le whala tonga e amatai la le e toi whaatino le solo te e nei ia le whamawina e amata mai le tū la suma le tasi le tae o se ia pā ia le fitu I le pō. Ia o lo o iai tūlanga iai e 5 ono afe ia tausi soifua. Lea a fia umaila lo le vaenga. Ia ono o le lava o le tutongi. Ia ma nisi o vaenga o le whamawina foi pe o na iai le las I le vaiaso na se mea tu nei le na whaawa wai pe nisi o vaenga I au se tālia la le na maua atua le titia. Lena iai leua si I tutongi o leo. Ia malo. Ia ai le I whapena ona whamalia ina I la tau I ona ele I whapena ona au fia I fwila la tau le si ai o le tutongi. Ia o lea la ua vai atu o le whaawau fwoi. O nei lai o New Zealand le tu lai mai le whawhita auli. Ia o lea la po o lea se tolo te sima. Le ua whapena o na whamawina I whaatino I le soro te etitia. Ana ia, a whapea le whaingala leo le soro ke ea o le lava kokongi. Rongo wingala le mea kākonga le ia malamu lau kuawa. Ia wā tia o le tūlanga. Koe fwisa o kā kore kaula sia Samoa. Ia wā tia tūlanga la pe ona tā ua I le vai aso le I le mata upulawa le tau soifua le alo lato soro te. Le vai aso se mawaturo po nai aso utua nai atu le na toe alu lava le tina e ave lana tama I le whalimai. Ona ua whapena ona tinga ina na alu le gym. Ai o soile mai po le ase vaenga si tulo I tulanga iai I tutono le gym. Vili atu lo le la to la whainga luenga le tina mo le contact. Ai fiu le tina, fiu I la to e vili se ambulance, vili I le whale mai I mo se sosoani. Ele iai se isi e latu ona ele iai ma se si o whainga luenga ona le alu soro te. Ia o tulanga lana, ia o le pauna o le vaenga le tatu tilo. O ia a fia te, ia a fia le la tagata lau te le tulanga nei. Ona o le whaatino ia vaenga. Ia au nei lava me o tupe, ia o tutongi. Ia o lea nga ia ila ila tau e soro te tia. Mea fo ile mana ia lo tai lo fa ile mo mole fo fo lo tina ia sola. Ia. Awa e ala ka ko ngonga wa au ia a fa pe o tamai titi o langa kidi le fa mai o le fiva. Ia. E ia au wala ki ale lo bakua nga fa ia sola. E koso e se le fiva la le. I lo walu ngo fo fo le fa mai. Wa o lesi tina o lesi kangaka nga fiva lan kam mai. Bili fa mai. Ia. Wa vai le aka ko akula le ngi fo mai o. O la me fai. O le maangai ala. O la ka ke ilo ala le fofo lo maku ia sola. Ke ilo e. O a sola e fi valo ka fa mai. Sai ia vai atu fo fa fonga le tunu. Wa aingi isu sua ko sai ia ka po var kama. Ia nga vangele ma se ia mafanga ka au ye ku. O ia le o mi a va ngo sole. Ai wa ko e mo le ka mo giki. Sale. Wa vai le Luga la kala fo ilia. Home remedies na nai tamam tina matu. O I ka ke ilo ai. E koe apalai mai ai ka ko fo sa mo I kama lea. Pe a fa pe ne te wa alu. Ai le ngi ka seifua. A fi vangela ka ba ki ka ko ko seifua o ina le. O I ma o luga la tala fo ilia tatu te mala mai. Ia pe alu ngaude le va ka makiki. Ia pe ngaude va ko olua. O la alme fai ko ki o le fi fai. Nga sawa e fai do fo Samoa o le se i o le vai o le falolo o le vai o le vai vela o le vai mafanga ma le e ku i kokong a mai fo usole wa vai mo fo Samoa fa me ka ko a wa ka ko nga fo Samoa a fai akule fa polo wila
Avei aku le mai ole fangu Samoa. E fofo ele kua he mai. Aku pipisin lau ko wa fa me. Avei aku kama vai foi ngale ku ia vai ngua ki nga e musu e ngua ai ngu pe o le fa mai fo Samoa e ngu le mbo. Ele pe aku ku. Ale usu po aku le or ko fonga mai ale fa kala mai kaula se a. Ngar sa wa fe ko ai marka ko ipo vai pupu. Kaka sa war kako kaula se apa ku ngai pu vai malanga fang vai fa pupu kele ia ku fafo ia ai mama marka ko vai ia vai dal pipi singa ia le ngala kakala fo ia le esa le yo mo mena yo wata ai mai sala le tua vai foi mata tiro fo ia na inisi fo yo o tina sa fa ia le vai nga ai mai sala le mai fo ile le kidia ku kinga inga o ia ele fe ko ai ele fe ko ai fo fongar kaula se mas pulumu o le pu vai pupu ya baila oi fe ko ai mai oi pu vai pu pa wala ba ya balu inga ngi for kaula se la mulo ba ai da pipi singa oi sole anga lua ko ai ko mala fia fa merkala kama yo lo mo ko ngor fingi e nga mo le ya sia kama vai vai la wa ida le mama fa ka la ngai ya ke por vai po fongo Fefe ya o tia. O le winga la tatala fo idea. O le winga la tatala. Langa lena tatido ye. Ke ilo ese le mamana. Langa o tatu mai biu ka ko musu fa u le via ka ko fanga o le ai. Langa o le ka ko ke ke ilo ai le mai ya ngali fa mai. E fo le mai. E le ngali fa mai. Ka ko ki ko yo ai ko vai di mai. Le ai se la au le se mere fa ye le. Ele iso nga. Ele iso nga. O nei me uma na fa na ta pena ele atua. Mo ma ta to uma. Ya la ka ko mai usira le wa ka ko va de fo mai. Le wa ka ko mo nga fa mai. Le se nga me. Nga le ba ko ka ko ia ki nga nga paku ma ole falor kaulasi e fa ka o ko oi. Ya nga fa adunga oi dunga le va kaulasi ai fofo. Ya le wa ko ko. Vai no ku malo mai ngi we malos we peko solo wa ku pura kama we lo ngangu ya malo lava mana ya o le ka ko kalangoangi ya ai tau tu na ma ta tou ya le tatu falongolongo wa lu solo te fo mai ya wala ia ngi fa ya ma ka ke do ka ku me ka ko ke mama ai le tau fo na tatu we fai ya na fo ye ile ya Iai foi le fa malolonga, iai foi le mana ia ao to matua, matato matua, ia e fo te mai titi. Angor ka mai kiki. E rea ngat farma. E rea ngat farma. Kango e fo le watali fa lo le lona tino ke vai e ku alu la ko. O isila o le se senga la ga. Wa ke fa ku anga o le saungi ke me le fa ku lo farma iri aiso. Sa kaulanga nga kaungalanga halu e sau. E ko aro ko fai fa awal me. Awal me ngi ke o le office fali se me ku farma. Kaulanga nga foi nga laisenge le la lo farma. Bo le fanga laisenge so nga la venga renkanga. Ole bala isenge le se fiu fa ka mo. Ole bala isenge, po le ngi isenge ngi mai. Pa te mo tapo kala me lita ya ole mtanga ba yaso. Ya le mafto bali tatu watino ya ba fa mo mbola tatu te filo la sota ya. Ya fa tai lava ti mo la wa noa ya mai tau foi tatu watino o lo ma mai ya te lengo tatu reporting nei po to tonga tatu telefon I lunga o pens fai langi, fai tau manino, fai tau sto ai ia I mea fo I o lo o tupu je tatu watino ele ngā teina a o nei fo I New Zealand ia fa pena fo la langi ia sila fia e fo po ani me o lo o tal noa mai fo ia ma tupu I Samoa ia wala war fa fonga anga si tatu watino ai fa tai lava ti mo lo o ava noa manu te le ina fai vole nei aso ia mo nei so fo ma Imanuia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa.
Samoa. Kasilima i wakuru amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame e le leimo o e talo falava. O le tele lavo taimi e te vile tuai so o se aingai e nei aso. E tali mai le answer phone, sorry, we are not home, but leave your name and phone number. We'll get back to you as soon as possible. O le telefoi o tangata ua le toe vili ina le laina fesotai. Ma le atua, e ala li te talo ona ua manatu, ua fiu e whaatali, e le aise tali. E le tau mate o langona fo ia sa maua le perfecto Jeremia, a o loka le to ese. Ai ua fiu, ai e ala e lava, na o le pā o le whalpui la te whaafasangai. Aina le loa Jeremia, ua leva o na fiafu so o ta i mai le atua. Ai e pe ina whaali i le perfecta. A wina mai le fe awa le atua, ia e wala au mai ia te au. O na au tali atu ai lea ia te oe, ma whaali atu ia te oe mea o fofungia tele. Na a mai e lo ua whene lo grandson ia te au ma le talo sanga. Ia u te talo i le atua, mo te whafo i lona mai. Ua uma vai a fo mai e le maua se malo longa se ua tali. I le pōla vale le aso ono Februari lua afe malfitu. Na ua veaila ua tali i luma o le atua. O le pō atoa sa maasa o whawhai hai i luma o le tua i talo sanga ma pesenga. O le lata i le vaveao, wala ngona po i le vai o le tino i le talo whaatawa nau i le pō atoa. Sa whaata ia lo pupula e peo se miti. Le sava vali mai o ni tangata ofu pupula e to tolu, ma mata fia, ma peo to e a pai mai o lato lima. I o mata. Ma nimo atu i le potu e pei o se ward i le whale mai e se sulu mai ai se pupula malosi. E pupula ai o mata o lo o mau o lima i vai o si o atali. O te langona mata utia na o mai i lea taimi. E pei o se avenga ma mafa o pa u e se atu. Ma sa o pese ai ma tangi fia i luma o le tua i lea lava au. Ma veao. O angelua le tua na toi asia lo fale. Na lato ufa amalo lo i lo atali. Ia, e le aise ansa fauna le tua, e te le vili atua e whai mai le angelu. Ia malie, e leo avanoa le tua, a tu e vili mai se taimi. O loo fiatali mai le tua i ate oe. O loo whaatali mai i lau vala au atu. Talia Yesu e a vea mau fo mai sili. O loo whaatali mai i ate oe. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane i le se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
taluana e whaatontonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, peliwa ina lo uola. E ua mata ngofi e walelei, mea uma. Taluana e whaatontonu o uala. Le biscepo mo le pese le ova po kala me le mo o le nei tai o le mtanga mo le vai yaso o se lu tau fa le nganga na mo tantu e mati ele tantu fo longa ya ile nei fo yaso ngfua mo le nei fo vai yaso amata pe ona tantu ya te bele wati lo toyono minute de talo le tu la se football lua tale tu la se football lua se atu le fo fa sa laule to fa ya fonga mua se umanu Francis Yone wale fa wino tu tu le radio Samoa fa malo fa talo fatu inisio tatu ainga mese inisio tatu au malang wai Samoa awali tatu tento fitu a malisi do tapenatu mo fa ngol yaso e fai le bula yo nga luenga au e anga tu le fai le fo yo uli au topo tanga fai inga au nga se mala ku kale na fo o lo fengai mana nga se nga ku kale uli ave ta vale fai mali lo sai dunga tele par do tele le mamalo le tunu lo fengai pe o la tu tite malatu fai o lo sai fo de dia so to 5 minutos chale tu la se formale lua ai oa so lo wa so foina a o ita wale mawa to mana fai ngofi fai ngata lo fai de para a tunua sele motu pakuta solo maya o langa aya lo na lele ele tama dia avea oi fai se e tawai alba tau na fasa o mai nanu o aso te iane tu mai kele mana ate na popolona oye se tasi wena fai ai awale fefe fai mai sambanatu ua e fuli tua mai au tatu inatu ai e alu te talu kuna o mana ona ule pea oi lo sauna tonga wa e loa no mei mafatia ise ua fai no e matia o la lato fa Italia ya ta wolnga se tau tua te tia le nei fo ia so fo le matanga le ia so ma fa mo mole tatu to fe le asa ta yao le lo fo mo le anga le le o tatu matai si le langi po kalame masani le asa ta yao ia e pe ona ma fo fo le tatu wa tunu le awani ngalo po kalame ta yao to te po le ainga ia manisi fo tatu po kalame masani ke nei ono i fo ta inga ia Australia ia wai ia o poto ia ma kun poki tele tatu po kalame le asa ta yao tatu to mafuta ia manuel to maftanga male to fa ia fonga moa mai se ni se la fenga luenga leo tape mai fa wina tatu tua man wia tele tiu tu manga luenga lo fenga mai tatu atunu alo fa tu tia nei fo yaso so i fo mai manuia
ono sa mai na tan bilang alo yung fiber o tinofo matapuai ilalang matalang siyayo ukumatan ako le fiber so ilayo masiyasi kele mana ate na populonga oye se tasi wai la faiai awane fefe fai mai son manatu ua e fulitu o mai au tatu uina tu ai e alu te taunu ungayo o mana o na ule pea oi lau sao la tonga Pai yoano nei mafatia Ise ua fai oe madia Ola lato fa Italia Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou utunu o āmatanga fo ilo nei vāia sa fau o tātou whelo ai. Ia usi mai alau whaafonga. O whatupula ia pēle so solo o tangata whaingaluenga whaavai teimi. Mai ngā ruenga i te tonu o Australia no lātou wosi whengainga, ma saini ai kona karate. O le mōli mau lea le whaunurunga o le ofisio le unia tangata whaingaluenga i Samoa. Na awai le fono whaale tausanga atunu o le Pasifika o au fia le Porkalame, o ngā ruenga whaavai teimi i New Zealand ma Australia. Whalia le whaunurunga i se talanoanga o iai Australia le ai o Brisbane mo lea fono tanga. Samoa le vai o lo furusia tangata sosola ia i lātou. O lo maua le awa i ngā ruenga tai toru ma le whātau sanga le umi. E le tasi se mafuanga lo mafuai le atulanga ma ua whaali ai. E le whaururunga le ofisio le unia tangata whai ngā ruenga i Samoa. Le sunga seve o ngā saina tomi whaaseu lau vale. O le tāua leo whainga whaavai fau le malo uboi e nei. O le ave i fono whaavai ai tū malo e ilo ilo, ma sa ili le le iei tangata. O lo fia maua ia ngā ruenga. Le usunga fono a Samoa, ia e mai i matanga ruenga o lo ngā whatonu ma ngā ruenga whaavai taimi. E pe o mtanga ruenga o tupe, ia lo iei foini se o sui mai isi mtanga ruenga al malo, ai me se o konsula mampasa i New Zealand ma Australia. Ai o le anga i mai o le uni i le fontanga. Sa tā pena mai lava ona o mātoro o ngā whatele ma le vaenga leo le fo ia to alom whanau. Pela no whai ia to mato mori mawina. Ia vai aso lente nei ai le i anga i mai Samoa. Le sama ue fo i se tasi o alo le atino ua. Mai mauso i fua o na le lavea i se whalavlau tau ta vale i Australia. O nei alo le atino usa sau i New Zealand i Australia i ngā luenga whaavai taimi. Ai ina ua whainoa i manisi o tangata whainga luenga o Samoa i nei, mai se le tuangane fo lo ngā whaama le vai o alom whana o le atino i nei. O whaama wina i le o le vona lu ese le alo le atino o mai ngā luenga whaavai taimi. Lea na tupu e le whaalave lave. Ia o le tūlanga na, o le sosola i tua o alom whana o le atino, e tā ua i o le a whapea ua le mawhai o na whiangai ma whawhita uri ngā luenga, si le li toi fo i Samoa. I nei lo o le tupu mai o le whaalave lave, ia e maa wai fuele o ilopo fea tonu lai ai, ia sue atu le a inga ele o ilopo ai lai no fuai a wawa levona.
wa motu mai maletau la wa alu ese mai malalo company le sa au mai sa ngafa ma responsible mo ngaia ia o fa fita ulilana o le vai ia le union tanga tfainga wenga le ta ua o le vai to ai halom fa na we to ina mai nga longa fa vai taimi o le amata o te lango ina ile le vai nga fo o le policy forward tato malo inga longa fa vai taimi le amata le mai no itua po fon fa vai ile vai ma le mauti noa o le tangata o le ata pena mai o se tangata ua sau ma le ata toenga lue ia ai ele ngata fo ila ile tu ia ai nga lulu ai mana o mia fo ile so ani a inga ma tangata o le a inga o le tangata o le atu ina mai ina ia malama fo ile ese o le tulanga i Australia ia mali nofo ai i Samoa peila o tulanga le eva ai pe le yungi ele taimi alo lua ia wa lo le season po tau le aininga luenga Whaalia fo i le whaururunga o le official le unit tanga ta whainga luenga i Samoa ia seve ao ngā saina o le whonu tanga na au wai Samoa wai ma le awanoa la tau te asia nisio no whanga lo ngā dudu ei nisio tangata o le tunu i ngā luenga whaavai taimi o le tasi o i tū Samoa li mawinai o no whanga o lo whaamautu wai i la tau ele nisio fatu anga sama to yai ia o tanga vai al timi nei Australia o i to inga season fo ile ko inga te ia wa mo fa fose ile wila pal fai kili ina ua mato o tula ino fanga lo no foi nisio alo fana ona tunu ia lo fa matala me ne o fainga luenga ia ile asole la ia ai fa fose I lava o ngako ki munga ia twai e faisina mau me no foi ia ole emo le William papa fai tili ia ai le ma fai ona ava ese ma faule le mafu angana laina o mai fo ine ia tinu ia no o vai fo ile ia no fa fesili e tulanga nga luenga ia ai e folinga mai ile vaenga le peno fai atuna mato wasia ona o kava ilalo le unit e telela le ona ele o yese ni fa fitauli ona le winga fa matalanga afa apia e taule ainga luenga e ile ava no fai ona city ai ile isi fatuanga ele pela o fa fitauli na ye inisio alon fa na o le tinu o solomona sa mato wasia ia wa fa apia mai wa korva ya so ile inga luenga ia ai wa ngofo ai kala fu range ma transportation mani onga wale inga luenga vai aso ia aile o iai fo ila se ava noa e ono io e aile employer e avatu nei tanga twenga luenga i tesi fatoanga ole esenga na ole vai no fo ina ole fina unga le yungi olo sa tau mawhai e tu itu tonu ole fono nei ina ia aile flexibility ole visa o alom fa na we ya nga I nisi o fatu anga pe fa pe wa lo le si se ni le si fatu anga awa le opomonio le si mafu anga na lai ona so sola unga wa le lavango fo mai kala fu le kongi orange yo le te me to le fo ye et fainga luenga ko kongi ko pe le employer o se finangalo le whaururunga le official unit tanga ta whainga luenga to tātu tunu o le Samoa First Union le sunga seve ao ngā saina Tommy Faseu lau vale. O iluma nei o le malo Australia se whautuanga malo si mai le itu tino o loo wha amau pupoina uni e tangata whainga luenga umai le Pasifika e au fiai Samoa. Wa ave ai se tu alalo I lea malo ina ia sila ane to e wha le leia nisi o ai einga mo ngā luenga wha avai teimi to tonu o lea tunu. O le titau na mau o I tu la whainga luenga e tolu se furu le vai aso. O se tasi leo whautuanga, o na se tasi leo whaafitauri o whengai mitanga ta whainga luenga whaavai teimi, o le titi o I tu la whainga luenga I nisi teimi, ma ua le lava ai se leni e maua e te tongi ei no whanga lo whaamautu ai, whaapese se leni e lafo I ainga. O whautua ina fo ina te tau na I eise ai ainga I visa whainga luenga, e ma whai e na suia I se isi ngā luenga I se whaatoanga, pe a alu whai titi aso whainga luenga I le ngā luenga na saini ai le kona kalate. O se swinga wha peole a ma whai na fesoso ni ai tangata whainga luenga wha vai teimi.
e fitu pe iwa masina le kona karate. E mawai nisi ngā ruenga si tia i tū lawhai ngā ruenga, ma le lei ei whaamrianga tau tūpe maua i te tongi. Wa whautua ina foi, ia whaale le ia inga mō le awano e maua i tonga fitinga whaafo mai, a o tō e se ai i a inga mō ia ngā ruenga. I le maletasi o whautuanga, o la fonga ina ia iai le whidiwhidinga le tengata whai ngā ruenga i se au au nanga tū maoti, na te whaatumu ina ai pepa, mō la fonga e toi maua po tax returns. O le whaatala no ina o ai inga kon kalate le vāleo i la tu e ana ngā ruenga, ma tangata ua manuia tālo sanga mo ia ngā ruenga o whautua ina, e te tau o na iai ma se sui o le uni a tangata whai ngā ruenga, i lea vaenga tāua ina ia mālamala mātiri ai le tangata whai ngā ruenga, a o le isainia le kon karate. O le whauka ina fo i ranga ngana peritania ma le ngana Samoa, whapeanga ngana isi atunu o lo i te tono o le porkalame, o te tau na tūsia ai pepa uma o whaamtaranga o ngā ruenga, ina ia manino ma mālamalama tangata o le a maua i awanoa, a o le i tua o lātou tano. O sui le malo Samoa na awai le fono whaale tautanga na talanoa ina ai whaafita audi, ma ai inga e whaale le ia tidi ai ngā ruenga, o le minstao leipa whaapea le minstao tupe, ma ofisa sini o ia mta ngā ruenga e lua, a le malo Samoa. O le toi foi atu o Samoa e tau vai de sa idio se tau salo le atu lau lau, po le Miss Universe le lata le fast fulu tau sanga, e le toi a waisa tama i tai o le tātu o tunu i le tau vanga le larangi. O se wha ilonga leo le toi tau sini o ai o Samoa i tau vanga te tele nei, e pe foi o le tau vanga le sa idio se tau salo le kelope, le Miss Global e pe ona sa a wai foi o le tātu o tunu. O le tau mawhainga le alu tama i tai o Samoa i a Heilani Bell Kurupo, i le sa iringa leo se tau salo le atu lau lau, e uia le isau atu le tolu sa furu na whaia e le whiriwhiringa muli muli, ai o mamoli le whaafitai Heilani le tāpua inga Samoa au au, i so se tafa o le larulangi a meise le tāpua inga lo tātu utunuu i Samoa. O le tau salo le tunuu na manu malo, i le palo le tau sala Samoa i le Stete o Vitoria i Australia, ma tau sini o ai le sa iringo se tau sala o Samoa ma manu malo ai. E lua tau sanga o ia tau ave lea pale, se ia o ina tau vai le sa iringo se tau sala o le kelope, le Miss Global ma ia ausi ai le tūlanga lua, le first runner-up. Company telefonia le Vodafone Samoa, o le lango o tū lea i tāpenanga Heilani, i le sa ilingo se tau sala le atu lau lau, e peona sa whidiwhidia e whai masui o Samoa, ina ua mai o na whapaleina e vea ma tau sala le Miss Samoa Universe, ia se tema o le tausanga nei. O le masina o mea le tausanga e lua olu a tasina whidiwhidia ai le Palestine, whapea sui le lau lau le komiti whafoe, o le whalap tonga tu stala mala au whaasara lau le tātu utano. Ai o lana whono whaale tausanga mua mua, i le silia i nei le tolu tausanga talu na whaia lea whiriwhiringa, o le awha taunu i lea sohono o le masina fau te sema. O le whalap tonga le nei ua whaawai na whaale tu la whono, po sa statutory organisation, e li po ti sao atu i le pāle mene i tausanga te itasi, e peo na ia ia le tu la whono. O whaalia le whaalap tonga, o le tuai maua lana tala po le ripoti wha maunga, i le whaonga ina o na tupe, o le mafua anga leo le tuai ma tolo umi le whaia o lana whono whaale tau sanga. O le whono na talo ina le Palestine ma le komiti whaafoe, i le astofi o mawai tala noa ina ai tūlanga na whaatino ai le ngā lue ngā tu stala, whaapele au whaasara laua o tau au fia le atunuu, le whono a malo le tau pulenga ia o ke topa, na langa ai le mata upu i le whono whaale tau sanga, ma whailo ai le Palestine o le masina fau e usui ai. O le whono leo le a folasi ai le lipoti o le talo le tupe, ma whai ai fo i le whiriwhiringa i se laulau fau. O le awa ngā lua nei le komiti o le 4SJC valuvalu, ma uso malisi whapera kakia mai group, e awa o mai ma wha amao popo se leni na o foina le atunu i au kirani New Zealand, i le seili ngā tupe ia ua unanga tū mo o tia lua, e fesoa soni ai le no fuanga o tinama ta maa mātutua i mapu i whangalele, whapea no fuanga o tamai te Samoa ni ke Samoa ma au kirani New Zealand. E limas futoru afe ta la tupe New Zealand na maua i lea wha moe moe, i le pōleas freida na tenei, ma ua whafte ai le vasenga o le 4SJC valuvalu, whapea uso malisi marakakia mai group, i lato umanaanga le lei matali atu le lato whaatala ula. O le fionga le kone sula o Samoa i au kilani, le komesina wa whaata wa inga,
Whapele pa ia le uwhainga luenga le atua ma le maave SS na awai ma foai. Wa awhia fo i le whaafitai le komiti na te pena ina le neisa ini ngā tupe e ala i se po siva. O whaalia le fionga pe sta tuala whaimalo toa Alan Stowers o se sui le komiti o tāpenanga. Ua wha moe a mai o na wha mau popo uma se leni o foa i le vai o sonei. O na te pena leo seaso e tau awa tuai se leni i mapu i whangalele mano fuanga o ta mai te isamonike. O iei le fuanga o le tau sanga fau pe a ulia o le a whaatino le neisa i ngā se leni wha samaria anga le lei i lunga o upenga te wha langi. O tala amatai o le nei vai o sa fau,